O te whaatal whaatu le swafa maanu malo le tātou ri o Yesu Kiriso. I le pa ia maurunga le tātou atu nuu mala au whaafonga le leitai au fau. Ia vi ele alofa maleanga le leo le tua. Fo i fo i le soifua lau le le tātou atu nuu. Ia meisi fo i se ora lau whai ngā ruenga wa fo le tātou maftanga le nei aso. O le siufonga le nei o le lau moe Wellingtone. Tā lofa, tā alfa lava. Ai alo maia o le tātou sauninga alotu le leitai au. Taita ilea le sunga i le whaafengainga. Reverend Nove Vaila au. O le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Porirua. Usimaia le whaafonga. O te whawheroa i ma whatalo whatu i le pa ia malu le au whaafonga i le nei tai au. Pa ia lau whai ngā luenga a le atua ma o tō whalitua ma e kalesia whapea foi. O nai o tātou tamam tina mātua o lo whaia le whaiva o tapo inga mai tono mauta malawa. Whatalo whatu foi lau whaafonga a le fonga laumua mai so se vaenga o le nei atu nuu ia ma le nei larolangi o so se mea o lo outou no pia iai ma whaafonga mai ai i whaasalaunga le wā lesi whaasalalau al fonga laumua ia whaatalo whatu le whailotu o le nei vai aso i lo outou pa ia ma lo outou mamalu. Le fo fango mai le tuolo tu soi fua ma o tato wola i le nei tai au fo ma le amatanga o le nei vai aso fo. Ya, ma lo soi fua maua ma le langi e mama. E vala watu e tu e na mai o tō nganga ma o tō mawhauwhau ma o tō loto. Ya, tato si i le vi inga ma le whane tanga i le tua i le nei tai au. Te o tato te talo. Ta mapa iai lo mātou o tua o e lava o le tua mai le vavau e o lava i le whavavau. Mātou mafuta ma whei loa i lunga o penga o whesota inga i le neitai au. A wai mai foi loa tunu i le nganga o vi inga ma whanetanga i lau o fio. Te o mātou sula ina loa lofa malawanga le lei. Ai le ato to lava le tangata vai foi mato nganga pa ia fia mai tau to rua la mato tapo inga mato te falongo longo ai i lo feta lai mai ave ai pea o fionga e fai masulu yo mato vai se mal malama yo mato wala wow mato talo ala ya Yesu Keriso le li mal faol amen. E o whaita wina se upu mai le fionga le tua e te inai ni mawhauwhaunga whale nganga mo i tātou i le nei whaita e au. Maua mai le tusi whaitau, mai le tusi o kenese i lona mta upu e lua, au te whaita wina le whai upu e whae o atu le whai upu e iwa. Kenese i lona mta upu e lua, whaitau mai le whai upu e whae, whangata mai le whai upu e iwa. O le tala nei le langi ma le lalolangi ina o whaia ia i le aso na whaia ie le ali i le atua le lalolangi ma le langi. A le ai lavani vau iti uma o le whanua i le lau ele o le tupu foi la au afu uma o le whanua. A wae le i whātu tō ina le ua le ali i le atua i le ele. O le ai foi se tangata e ngalue i le lau ele. A warua e le ausa i le ele. O susua i le whanga ele uma. O na whaia le li le atua o le tangata i le fuefu. O le ele. Ma o manawa i o na ponga isu. O le manawa ola. O na vea i lea o le tangata ma tangata ola. O whaia foi e le li le atua. O le whātu anga i e tēnā i sasai. O na i atu ina lea i lea mea o le tangata na i e whaia. O whātu tupu ina fōi e le li le atua i le whanua o la au uma e mātango fie le vai. E le lei fōi pe a aina.
ma le la au o le ola i te tonu o le whātuanga, ma le la au e loa ai le lei ma le leanga. Whamanuia maile ngā le atua i le whaitawina o nā fionga mai a tū mau atu i a te ia lona lava vi inga nei se ia o i le whaavavau. Nai mawhawhaunga whale nganga mo nei tae au ke whao ngai nai le whai upoe fitu mai le tūsio kenese i lona ta upoe lua. O na whaia le li le atua o le tangata i le fuefo le ele. Ma ua mānawa i ona ponga i isu o le mānawa ola. O na vea i leo le tangata ma tangata ola. O le manatu au tu o le aso e tu sa ma le whāsinonga le tu whaita waso le e ka le sia whāpoptong kerisiano Samoa. Ola o le ola ma le mānawa o le mānawa a le atua. Ola o le ola ma le mānawa o le mānawa a le atua. Vai aso le nei. O loa ngai ai le manatu ao le tuswhaita waso le e ka le sia i le whaupunga e whapea. Whaata ina o le atua i le tuspaia. Whaata ina o le atua i le tuspaia. O le winga le upu whaata ina o le whaaonga ina o ni fōlinga po ni ata whaatusa e whaamatala ise mea o lo fia whaamalamla maina ina ia maua se maninonga iai. Ona o le atua la o le atua e le vaia. E ila whamatalanga whaata o lo whamatala i le tuspaia, le atua i le tuspaia. Ina ia tau mawaiso tātou malmanga, ma se malmanga o tangata soifua. I le atua o lo tātou whatuatua iai ma tāpua iai. E la fōlinga whaata o le atua e peo fōlinga o le leo māmoe o lo whaonga ina e le salamo e luas fulma le tolu. Whai mari salamo e luas fulma le tolu o le ali o lo leo māmoe o ia. Ona o le iloa wha leo māmoe o tā vita o le a fōi wai e whaonga ina ai. Lona iloa lea e au mai ai le ata o le atua o se leo māmoe le lei. E fol tel tonunga e whapea ono le whainga e le atua le urua i tangata whai mai o le tamaloa. E pe ono whausia ai a tamu. E na ia fōringa i a te ia o le fōua manatu ai nisi o le atua o le tamaloa. E leo se tamaitai. Ai peitai. E iei fō isi whātusa o le atua. E peila o le whātusa o le matua moa o lo ofo whatai lana tolo ai. Mai whapea fōi o na ofo whatai e le atua i tātou o lana whanau. Ma o manatu ai fōi nisi. E le aila o le atua e le na o se tamaloa. Ai o le tamaitai fōi po se tina. O i tua inga fōringa whaata ia. Whaata siai maisi fōringa whaata o le atua o lo tumu ai le tuspaia. O lo whaonga ina fo i Jesu i an saunuanga fo linga whaata e whamatala ai lana ngā ruenga. O a ua leo māmoe le lei. Fo ina atu e le leo māmoe le lei lo na ola mō māmoe. Ia po le hata fo i o le vine. O a o le vine moni a o la o tō. O i tua inga whamatalanga whaata lea. O lo tau mo whai tuspaia. E mo mori mai ai ai tātou. E na ia tātou i loa ma malama i le atua. O lo tātou tāpua i ma whātua tua i ai. Ai po whapewhia fōi o na whai le whesota inga. I le vāo le atua mai tātou. E na ia tātou i loa ai winga tutu mau o le atua. O le winga la leo le manatu ao le nei vai aso. Whaata ina o le atua e le tuspaia. Ao whai upuia sa tātou whaitawina i le neitaia o se vaenga leo le mōli mau o le tusi o kenese o lo whamatala ina ai le atua fōa
na ia foa ina le langi ma le lalolangi ma mea uma o tumu ai. O le atua fo i lava lea e toa tasi lea ua mōli mau le tusi o kenese i lona whaia o le tangata ola. Na mai mōli mau o le tusi o kenese o na whaia lea lea li le atua o le tangata i le fuefu o le ele. Ma ua mānawa i ona ponga isu o le mānawa ola. O na vea ai lea o le tangata ma tangata ola. E le fi naunga wha scientisi a le tangata ingoi a Charles Darwin o lo au mai e se teltonunga e whapea o tātou o tangata na tātou tupu mai manki i tau sanga i tele. Ma whanga solo mai e se ia o lava i na tātou maua fōringa o leo tātou fōringa i nei e se mai e tātou mai manu. Ia o lo whetō soa i lava mawhauwhaunga i o tangata scientisi e fete e na ia i mali teltonunga whaltus pa ia. E tātia ia mawhauwhaunga wha scientisi ma lātou suenga. A le mōli mau le tus pa ia. E iei le poto ma le ata mai wha le atua na ia whaia le tangata mai le lefu o le lele. Ma ua mānawa iei e le atua le mānawa ola. Ma ua vea ai le mamanu lea na mamanu mai e le atua mai le lefu o le ele. O le tangata ola. O le ata lea o lo whamatala mai e le tuspa ia e le ngata o le ata o le atua foa. Ai o le ata o le atua ua fina ngalo malie e fausia i lona poto ma lona ata mai. Lana fesota inga vāvala lata ma le tangata soifua lea wana whaia mai le lefu o le ele. Lua me te tele na saunia le atua e fausia i lana fesota inga vāvala lata ma le tangata ola mua. O le mānawa mai le mānawa pa ia le atua. Lea ua ia wha mānawa ina ai le mamanu lea ua umao na ia whau mai le lefu o le ele. Lua, o le ola mai le atua soifua. Lea ua wha ola ina ai e le atua le mamanu lea ua umao na ia fausia. O lo manino lava le whamtalanga al tuspa ia. I le whaaonga ina o le whaupunga o na whaia lea e lea li lea tua le tangata. O lo whaonga ai e le tuspa ia le whaupunga lea e whamatala ina ai le mamanu ina e lea tua i ona a ao. Le mamanu lea o ia fina ngalo e mamanu a il tangata. Ua whau e lea tua i ona a ao le tangata mai le fuefu o le ele. O le ata lea o lo whaata mai ai le fisota inga lea tua ma le tangata ua ia mamanuina i ona ao. O le fisota inga i le ngata ina ngā lue mga oi lea tua e whau le tangata. Ai ua mānawa mai e lea tua le mānawa ola. E ola ai le tangata soifua. O le fisota inga le i whaao ngā ina i lea tua ina ua ia fōfō ina isi mea ola. Nā o le tangata lava na ia fausia i o nā ao. Na mānawa i ai le atua o na maua ai leo le mānawa ola i le tangata. O le teltono le ola leo ua whaola ina ai e le atua le tangata. O le ola i le te tau o na mauina i le lololangi. Ai te tau o na toe fo i le ola lea i le atua. O le afuanga leo le whao le tanga le atua mo le tangata anga sala. Ina ia le mau ina le afuanga o le tangata mai le atua. Ai e toe wha fo i lava i le atua lana fo i le tangata. O le ola. O le alofa leo le atua. Na fio mai ai ala ai e su keriso. Ina ia toe wha fo i atu le ola o le tangata na ia fo ina mai. E ma futa tu mawai ma le atua e whaavavau. A mui a tātou o tangata na whau whaapitoa e le atua i ona a ao i tātou.
A muia foi tātou o tangata, ua mānawa mai ai e le atua, le mānawa ola mai lona mānawa. A muia foi tangata, ua au mai e le atua le ola mai lona soifua. Tātou te ola ai. Le itioa moli maule apostolo Ioane, a wau whapela wauna alofa mai o le atua i le laulangi. Ua ia au mai elo na atali e tō tasi. Ina ia le whanu se tasi e whatutua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whavavau. Ameni. E o tātou vi le tua le pese ua saunia. Oh
Eu tātou tālo. Ngā langi lava vi inga o le nei tai au. Ma si foi le wha manu ma le wha whitai alo no mau tangata whātua tua. E na ua e whawhangu ina mai le soi fua ma le ola, mai la mātou malo longo le pō ma vai. Ma ua au whātasi foi pēa wale ea i le tapo inga i a te oi. Sula ina ilo walofa ma lo wanga le lei. Ma se i wha foi le wha manu o le tangata soi fua. E la ua fio le na whaia i mātou. Sa mo moe ma malo lo i le pō ma vai. A leo o mātou wa aia ata o le mātango fio la ua fio. E na ua e fo ina maile aso fau mo i mātou. Sa malo lo foi lo no i le aso ananafi. A wai tapo inga ma whalongo longo i lo whetala i mai. Ma ua e whāta mau a inga ina whaleanganga o mātou wola. Nea fo o mātou whalongo longo i le nei tae au i lo whetala i mai. Wha manatu mai a i mātou. O e lava o le atua fōa. Na e whaia le langi ma le langi ma meo tumuai. O e foi na e manu ina le tangatso i fua mai le fuefo le ele. Ma ua e nama ina mai le mana vaola. Ma ua mātou wola feso ta iai malau fio. A whtai lau whāsoa le ola. A whtai lau whāsoa mea ua tua iai lo mātou wola. Wao o mātou ai ma ona ma wheinu ma mali lie ma lava o ma whanwhana. Wa e foi mai foi ai mātou le poto ma le atamai. Whao ngai nai o mātou wola ma nia mātou tāleni e tautua ma au nai mo lau fio i so seala. Ka whtai o no le mafuta ino i mātou e lo lavanganga pa ia. Tautua lua ai mātou e whātunu tonu ai a mātou whainga whilinga, e whātunu tonu ai a mātou whesota inga. Whātunu tonu ai lo mo te wola ngā lulue ma leo le tautua mo lau fio, whāwhitai ta mā. Whāwhitai o no au a fio ngā mātou te whaitau ma, mātou whalongolongo. Ma o mai ei lau a fio i ai mātou, mai e tāpasai nai mātou. A vea pēr ma sulu i o mātou vai ma le malama i o mātou wala. A whtai o no lau whaolutanga keriso. Na e sa ili mai ai le tangata angsala. Tangata o pa o mai le alofa tu no lau fio. A le alavau e sa ili mai. Ma ua e ofo ina le tōngi ola. Ma le tāulanga e whamangalo ai mātou. Ma e toe whaava noa ai le ala e toe foi atu ai le tangata i le maftanga mawhanwhana. Ma le maftanga tū mau ma lau fio. Ia tū mau i lau fio le vi inga le whamanu ma le whanetanga e whaavavau. Mātou whamau lalo i o mātou se māngasala wa i mātou lava o le fotu o le anga māsei. Vai ma le ato toa i mātou. Va lea foi i mātou. O mātou watu i luma o lau fio se e whamangalo mai mātou. Mea o mātou vai ai ma le ato toa ai. Mea foi wale o iai lo mātou ngā whatia o no lo mātou valea ma le malamalam. Ia mātou talo tama whamangalo mai mātou lau whanau. Mātou tui nātu whamoe moenga le nei aso. Soifua ngā lulue ma le soifua sa ili o tangata. Soifua o whanau e whea ngai ma o onga ma ngā ruenga. Au e foi o tapua ia whaiva mai tutono o maota malawa. Mātou talo. Ia e whamanuia i mātou. Le whtalo loa i o lau whanau. Ma le uia o ala telwa vave le ea ma le sami ma le lau le eli. E whalau e lau fio pea o le ea. Pea o le sami ma le lau le eli. Whatau nui mātou i whamoe moenga o le nei aso. Mātou talo awa i mailo o nganga moi mātou.
ta ina ai o mātou whainga whiwhilinga ina o mātou whaia mea tusa ma lo fina ngalo. Mātou tālo mo nei wa lesi whaasala lau, ma au auna o e tofi ma wala o ina ngaru lue ai, ina ia e whamanuia. La mātou whalongo longo i lo whetala i mai, ia ta ina i peo mātou loto i lau a fio. Ia mātou tālo, mani te talo le leoa, ai le leoa la vai lau si la whanga ma lau whaafonga. Whaia lo fina ngalo ai le o mātou loto. Awa o mātou stalo ma wala au ala ia Yesu ke riso le li i man whaola. E tu mau o mātou lunga ma lunga o lau whanau le langi a tō le rofa ma le file mō lau fio le tua lo mātou tamā. Le alofa silisili ese o Yesu ke riso le li i man whaola. Ma ia mafuta ina i mātou e lou lava nganga pa ia nei se ia o i le whaavavau lava. Amen. O le na ua whaafonga le atunuu i le tātu sauninga loto le nitai ao, sa te le sunga i le whaafengainga, Reverend Nove Vaila au le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Porirua. Ia mo le tuere ngang whaaftai tele veilo o leo whai mafonga le atunuu ma lau whaafonga. Mesi la tō mai mo mai lungo le tātu Facebook, mesi fo i lungo le tātu YouTube so svaenga lololangi. Mo le tuere ngang whaaftai tele lau sunga le whaafengainga, ia tu sai o le tātu sauninga loto le nitai ao. Ia o te talai fo i mo le tautua le sifonga le lau mua whaaftai mo le o fola. Ia mana fo ile le upu nei yaso ia le tatu tunu a fenga ia fi au mga luenga famni atu le atu le nei yaso ia fuanga le fenga ia faaftai tele lava wa luas furiva minute o te nei le tula fitu si fonga la mo Wellington i ingo le tua ia on fanga solo ile le tatu por kalame Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Fallo, il est attends le tailleur. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavial, so follow moi. Attends le tailleur.
Ya, good morning, Tano Falava. Malolo se fo manuel tatu watu numu na ufa fonga ni ta fo ya ulio fo amata tatu kwa mele atal ta yao to fa talu fa tuai ilo uto pa ia malo uto malu ya mai se fo ya mai se na fo ila tau le o ma futa mai tatu ala leo fa longo le tasi ono tesi ma tasi fa mo si fonga la mua ya mai se fo tatu pa anga ilungo app o lungo tatu Facebook ya mai se fo ilungo tatu YouTube ni ta yao leo la songa fua aso luas fuma tolu ya le masina o me lua fe luas fuma lua ya le songa fua nei ini sila nei ya mai sia tunu ya o ina Amerika Hawaii Amerika Samoa ya manisi fo ya tunu o lato asapati nei ya ole fo wa amatatu tato klame ma ngalua ya tumle sia tu fua nei ta malo le so fo malo lava tasi talo fo ya le so tonu lava na mnua o lua le fo mala le tua ya me o atai na se ma na ya tinga fata lo fana ya sao ya va feo me ton fai ya na fata lo fatoi ma lo fo fie uta fe lo ne yaso fo mala le tua na me fa igual vai ya manu fo ia fa igual vai yaso ma ne fo le tau ya sao yo fo ta longa ta maiti mo fa nau ia me se fo fanga te mina uma mai ta longa ya o me le so na fi le fo ta tu fe lo el ni ta ya ia il mana tu ro ta fa i tu sa ta tu mo ta tu tinu sao le ya o si vanga fo ile i na le lato sa pati nei ya manuel fa tau nga tu spa i o ne yaso al ma ave tu spa i fa sa me tau fai ya ai fa ta fa tu ta tu tinu mo na fa fonga nei ta ya fo ya le suai fo io fa ila un o tala lei so se fa ta fa tau langa le tapo inga nei o tatu tu a ma tu ma tu asina sino le tinu lo tapo i mai tono mo ta malawa tono fo i mo ta ngase ia mo to tanga ta ma tu o nei ta ya ya ia mana tu lo ma fa fo io to muenga ma nga fo io lo to tapo i mai ai ia a wanga ia tu fo le to tele o fa nau ia ma inga ia inga ruenga le nei ta ya fa ta lo fo ia i so se tanga ta fo i mal mala ta tu ngana tau tuan nei mal pokalame atal tayao si fonga la mua mai Wellington i lona ofisa au tu i Porirua limas fumatasi man Kevin Avenue i Porirua ya o la tau foi wa mana foi ngal wenga ni tayao sa ngal lue po i malo na ma tau fa malo hatu ia tau sa ngal lue ia anga foi la ia foi se malo longa ia on tatu tu ma futai le stem yo le uli ia tatu tu nei malo ia na we pa yu ma tu i vanga umal tatu fa feloi ia le gatroile ia o tonu foilo e inicio lo fa no io no swinga io le olanga ia tat fa tu ai le ila tfa ma fa nei ta to te mi fa pe nei io le por kala mene atal ta au ia mo ni sil te mo le fa no mo ta to li tio mai ia le si fonga lo mo fa va ina te usanga te si va i valua ia te usanga nei a to ile tolu se fu te usanga ona tau tu ni usila ia pe le tio pacifica mo le tono le tu no ni usila ia le manulauti ana tautua le faafia atu faailoa la ia ma o ina tatou me lo tupu faataua tatou tumaga o le tatou gagana Samoa ia e faamuamua faataua lava tatou pokalame ina ia faaolaola ma taolaola pe tatou gana ia ua nei vavai atu pe a'u ma tatou ia faasolo atu lesi auga tupulaga ia ma ia sa'o foi le fagaina le tatou gagana mena e tele tatou pesepesega o le kalame le gana Samoa ia i foi nei paseni o tatou faasalauga ele ngala fa petania ya malole so i fu leita tonu sa manuela sa nafi ya ai le la fa sa tatu klama malaya tatu fa fianga nei mal penino tia fa e tala fu tatu fa fianga nei tao klama le atal tao si fonga la mua to luas fu tasi minute on ta leo le tula e valu Samoa,
Ia, talo falava o semel whafonga le tātou tala o le tau o le nei tai au. O le vavai o le official vai tau e langi le lei le aso le nei, langi le lei fo le tau tai au. O le aso lulu e amata na langi le lei, ia le amatanga o le aso lulu. Fa me ina i timu fa solo i le fiafi, po le auli o le fiafi. O le stofi e fa malu malu, a woa asfarile langi le lei le tau manatua. O to iei fo le suingo le tau le si luas fulfai tu la unuma. Ka piti mtua i langi le lei a le tau le aso le nei. E tu tusa le wingo le tau i manu o tu, whanga nui mtau naki. E langi le lei, i stai mi wha auli e ina i timu le tahe ao. Ia mana tua le tahe wana amata mea na po fululu al po. Waiwe rapa, Hawke's Bay, ma maubra e langi le lei le tau. Tau po ia e ina i timu, i stai mi o le tahe ao nei. Na mata leo na langi le lei wha solo i le ao auli. Maulano o le fua le manulu, ia olo iai i le tasi le nuu le wai rapa. Ia lua o lo whamawina nuu le o taupo e o olo iai maupra. Ia pe o le maulano na o le fua le malulu le tele vaenga nuu ia no uta u au kilani. Ia suisu ia iwingo le tau o lo va ia le mata le lai nisi o vaenga. Whamalu malu fo i mai nei timu la haiti nisi o taimi. Pena fo i Hamilton e tusa le mau kilani le aso le nei. O le motu i saute le li putia mai o le pito ilunga o le motu i saute le matua i langi le lei o le tau. Pena fo i kalai estete e langi le lei le tau. Queenstown, Dunedin, e langi le lei le tau. Eni wakako, e ina i timu le nei aso. O le au te lenga o le tunu u fōringa mai. Ia e matele ina i ina i timu le taia o na va ia leo le mata le lai. Le tele o vaenga o le nei aso. I le tele fo vaenga o le tunu. Maulano o le fua le malulu, fa mawina le motu i saute. E oro i kalai estete, lono ingai malulu le tau kalai estete. Ia le whaasolo mai le mawhan whana sifuru rima wha mawina le maulunga i Blenheim. O pia le nei aso e langi le lei le tau lua sifuru iwa le fua le vela lua sifuru ono le mawhan whana. O le angoto iwa le lai le so Wellingtone. Valu minute te ele limana le fiafi. E o soa ele la tai au lua sifuru valu minute te ele fitu le tai au a tai au. Fua le malulu wha mawina Wellingtone manu tua oi. Ono ye le tasi fa solo i lunga le valu. E a mawhan whana lo ye le sifuru rima, sifuru ono ma le sifuru fitu le tele vaenga Wellingtone manu tua oi. Tala o le tai mo le au whangota Wellingtone, sua le tai le sifuru tasi le tai au nei, pe le tai te au le lima le fiafi. Sua le tai i le toe lua sifuru valu minuta i le sifuru lua le pōna nei. O podi lua, pe le tai le te au le afo le iwa i le tai au nei, sua le tai whae le fiafi toi pe le tai le sifuru le pōna nei. Ia o le tala leo le tau ma le tala o le tai mo le se fia le tunu. Ia e malo la vale anga le lei. Maua tai au tātou tala le tupe. Ia pe a tātou aulia. O whaamanianga o asa i fua mas whanau, whaamania tutupel tātou imeli, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Aso lus fultolu nei al masina o me, a whai olo aso i fua le nei, po se asa whanau o seisi al whanau, ia mātu e whaamania atu o tō aso i fua mas whanau le nei aso, whaamania le atua, ia ma ia whaopopo nisi tau sanga se tele, nisi aso se tele mo uto umalava. Ai, a whai o lata ane lau tus pa ia, tātou whai tau whaatasi le evangelia mātai, o lona mta upo e lima, a lona whai upo e fast full ma le walu, mo ila tau e fia whai tau tus pa ia, pe mamtu fue. Evangelia mātai o e lima, whai upo e fast full ma le walu. O le nei, ia ato atoa o na le lei, o la o tau a mio, e pei o lo o tau ta maa o i le langi, e ato atoa o na le lei o ia. O le nei, ia ato atoa o na le lei, o la o tau a mio, e pei o lo o tau ta maa o i le langi, e ato atoa o na le lei o ia. Manuia tele lava o tau aso i fua, ia le pese le nei, mea tau langa tanga loa mo o tau. One
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamino, whaala o le pati malipo, tuia i lunga, pesei uma. Siwa whatapati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Tala fatu le tulu le tai ama lo so ifo se mel fa fongo va va foi le tala o tala fa so pito lo lang le ya so tatu yai e le so dos fu mo tolu le masina le me o le so tu sanga te si va tolu fu mo fa o tama tai ava le so fa ya chin pattern na tu ua Darwin i Australia malanga mo England i se fainga malanga na fa tu wai se matatia mori tu pa to mai tai se furu fa so na malanga ai ia mali duas furu tolu i tu lama 2 minuti to titi as furu ma so na malanga ai
o le tausanga tasi iwa tolu sifuru ma le whana tupu ai. O le asole nei le tausanga tasi iwa tolu sifuru fitu na maliu le tangata milionea lea o ia foi na whawaina company le Standard Oil Company o le suafo John Rockefeller. O le sol tausanga tasi iwa ono sifuru o si mafu i tele na lulu i Chile na iese su na mitele lava mai lava i saute o Amerika po Amerika i saute. Ia atau nuu mai Hawaii e ono su tasi tangata ia wa ina malili wa ni ule o hino. Tupu le aso nei tausanga tasi iwa ono sifuru. O le sol tausanga tasi iwa o Neil Bush o le atali ilea o le Palestine Amerika. Ia e whapea na whawaina company lea o le Silverado Savings and Loan. Ia na ngau le aso nei i le tausanga tasi iwa sifuru. Ta tonu tangata na ala na mafuna ngau company. Ia ona no ngā tupe nisi a ingo le au Bush e le i tuto ngia se lau tolu sifuru miliona. O le sol tausanga tasi iwa lima na le whataunuina i se fuafuanga Israelu. La tau te whauina main ele mai le tui se sae o Yerusalema. E wha mautuina ai ia le avea o le taulanga ma wha lautele le taulanga o Yerusalema o le taulanga o le lupa ia. O le asol nei le tausanga tasi iwa ono na wha mawina i kore i saute. O se tasi o wha lele le malo kore i matu o le MIG se furuiva. Na lele masoria le tula fono o umana sainia le vao malo lua. Talu mai tausanga tasi iwa valu sifuru tolu. O le asole nei le tausanga tasi iwa valu e ta o le The Good Friday Agreement ia po le whiangainga o le asole nei i na sainia i tono le malo o le tule o Northern Ireland sa whai ele e whenga pālota e fisiringia le tunu i le tautawina le whaavae fitu 5% i la tau na whai ele pālota le na sainia e le whiangainga le sol tausanga tasi iwa valu. Ia so whamanatu le asole nei e whamanatu le whaatuatuanga pahai. Apio le aso tonu lava nei ia na whaari mai ai ia o tangata soafa ia PAP o se tasi tupunga mai a Profeta Mohammed ia e whapea o ia o le awe whiau o le tua Messenger of God ia o le ana whaalau tele loa ma ta ua lato whaatutuanga ia pole ngol tangata o pahaula o le salt i aso whaamanatu fo'i e ta o le Flores Day i tonu le malo Roma whaatau e fungala au lea o le rosa. E tā ua tele fungala au lea i le malo Roma. E whapea o le asone nei ia e lātou te whamanatuina ai le atua o Venice. Ia e ana i le aso whamanatu le nei. Ia e whaatau e fungala au a mese lava le fungala au le nei o le rosa. Ia o tele e pese lau whaatupese Samoa mso os whaatupese pālangi i le fungala au le rosa. Tatou tala ia te maua le whapoponga le taini masani whaafitai lava. Malo whaafitai ule o toi 5 minuti o na tāle o le valu. Whaafonga lea i tatou tala mai Samoa. Ia, ma tala fau ma si fonga la mua le whapoponga mua le tai au. Ma ia la vauinga o le tau le mai tau atu le aso. Tau le foi ma le usua ia le atunu whiau mga luenga. Ia le ngati whaileo nei whanau ia. Onga ia manuia tāpenanga o nei whanau. Ia o le... Ngolo te vai atu le kalena o nei masina. Ia pe ama le toe fitu i le toe valu aso na uma lea. Toe valu aso. Le masina nei. Ia vai la uma fo. O le vai aso le aso lua uma le masina o me. Ia na mata lo leo yuni le aso mo le aso lulu le vai aso fo pe au lia. A whalo ma tausanga. A whalo tausanga. Ma lo o le fo lau. Ia tonu a le ua. Vai atu vai tele sa tatou so wel fo longa sa tatou ia e le tatou se e le malu se le yo le tu ta sa o le le tatou ma fai on tatou ia pa o tele o temi de ma fa nei a inga mane tatou tanga tele wa fie so fu ol fa ma sa o le mane tu pe ol fa ma i le wa fie la to so fu ia ala sa ma wa so fu le mal ma ftang ia pangale ia ma lo sa na lo tati nga fo i te loa i sisi o whalongolongo mai na awhie sisi o lona ainga. Wanu i sila o male awhi la tau a awhie soi fual wha ma. Sa lei. Ia, on sa i pau a whai au soi fuanga nei fo i vai tei mua tātou i wha mai. Ia ai mo whapea nei te whalongolongo mai o le te i nei Wellingtone. Ia ua e ala ua e marei fu mai fu le tai au. Iu e se fui lau whapea le te maranga mai au kilani ka le stete.
Ia, o ese fu ile swing o le tau Wellington e o matana malulu. Te lo e ai alu ni te tafau. Whaonga sa awal upo le tafau ma luasi asi. E se au langona fo le pe afa pe te alu te tafau. Sa ole le. Te whalongo tu e sa au loto lo ma fau. Ia. Au tino mena ma na ia mo tātou ai a Samoa. O le ulanga le o te le pala ngi whatu ulanga so e malolo i mo tafau. Mo Tātou i se a mo ia. Le o tau iai le teimi nei la ngā tupulanga fau le usa. mo Ia e ma na ia fo ia lo o val fai ngā luenga ma Yo, me fai. yo. Ia lo e malolo ma tafau sina tolu faaso. Tasi le vai aso, lua vai aso. E me se le la tala mai Samoa. Ia. Ia. Ava pe walu ne tau sanga o e laf tupe. Ia. Ia fai le Samoa vai. O au le la to tafau. Ia. E le imsa tupe o e le imsa tupe o te la tuma. Ia la tupe ala tu la folo mo tu a te le tupe na la fo sam. Tau le le ia. Fai mo ta fa fau. Ia. Fa ngalo ini si meti ngalo langa. Na, ia vai si fala la funia le mamao. Se alo la lo e fa pasi. Te le tu lau alo le tau sanga e lo. Alo ai lo mata pe ia, te mata i miringa ala fa io. E le o te pena telefone la tal van Ia. si fonga lo mo nei ta lo falava. Foi a so se mea. E tā pāne atua. E le umane, nganga whaapitai le atua. Le anga malo ia e le au perfeka pelo e tabu ki lea via mai lua aso. Aia, le avo kou sira sira maku wa aia. Lare! 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 Tawia! E le ia se le fia i foi neto. E alanga ko le fia i foi. O le mole malo so le ola i uranga rea. No! Ia mai la e tātou wifo iai. O tupu! O! Dai! Ta! O tupu male! Le gang fia te whaatalofa ma whaafelo i atu le amatango le neva i aso fau. Ia o tau toma sande se fonga le moe ala ni telefon mai Samoa. O toi whaapana tu mai le whaltupe tu tono Samoa le Central Bank. I le mamalu telo le atu no ina ia whaau tauta ma whaa e tete. O te mine nei lo telo le tau whaa se i lunga o peng te whaa ilangi. I tupe whela fua i ma ofo i nā tu le mamalu le atu no. Ma so se tasi ini tupe te tele, e ma whaio nei e maua a whaatase i manisi o lo tau tā. Wa whaasala laulungo le teo ma whale televisa i Samoa whaapea foi upeng ta whailangi. Le mōli maua se tasi o talavou i Samoa nei. Na ngaula na silia ma le luas furuafe tā la e ia whainga tau whaasase, ma ua te a fo i malona tō lua. O ia whaasala lau mo le lapta inga le mamalwa le atunu. So se whainga e ofo i nā tuaini tupe maua fua mō le tangata. Ia alo ese mai ai le talia ina, ona ele sao. Na whaamatala e lea talavau Samoa. Na sili o na talitonu iei o na sa iai ni nai vaenga tupe sa lafo mai e lea tangata nofo mai. Le fitu se furuafe tā la a Amerika. Mea whai e mulimuli te ia whaatanunga o lo tu ina mai. E tu ina tuai e o lava e lana te ngā tupe. O le ala leo toi whaasala lau e fo il whale tupe tu te tonu a Samoa la pta inga lea tunu. Ia alo ese o tātou tangata le fia whai tupe maua fua. Lea o lo o fo ina mai ilunga o peng te wha ilangi. A wā e tua i pōpō ngā. Wa toi whamana tu mai ele mtanga ruenga le soi fōmalo lo ina lea tunu. E o atu le sala le lua awheta la e to tongi le tangata e to tasi. Le le tau si o ai ingo polo ingo wha lave tupu wha fosei.
E ta poi whanau mai le 5 tausanga i lalo, ma le au mātutua e amatatu le 10 tausanga i lunga, i le malai wa lele whaavau mā loi whaleolo, i teimia whae e ngā waa whaapea foi, teimia tāli talia ai i lantoe malanga mai whafo, wa toe whaamanatu mai foi, e ui o lea ua te tala whaapoe putonga i no whanga whaitele, ai lea o mawhai e lava na e ulu whani te tono le malai wa alele au no ma le wha a lio le pepatui, mai o loo wha ma mawha fo il wha o ngā ino tali whafonga, tutu male no nofo vāvā i le ta i lua mita. Peitai o le telo no whanga i lea tunu, e leo tausi sia ia inga le polo inga, ai mai se lava i tāpua inga, wa mōli mawina fo i niso tangata i kāle sia, na wha maonia mai su enga le vaiaso o loa a fie sia mal kovitis fruiva, ai o loa anga ia ne lava i sauni ngā loto, mai le o tāo fia foi, mai o le telo ia whaafita au le lo tula i mai, o loo mā tele i sauni ngā o maliu. O whaamamunga le te mai le soifua malolo ino le whaamai i Samoa, mai le aso sai le aso lulu le vaiaso te nei. E tolu se lau tolu se fumaltasi le mamalo le atuna o fauna a fia le whaamai, na mawhai o na whaamawina le soifua malolo ina. E lea o whainga e tolu se lau tolu se fumaltasi, e tolu se lau lua se fumalelima i lantou la vaia mai le mamalo lau tele o le atuna o, a e to ono i lantou na malanga mai atuna i whafo pe sia foi. Ma ua o atuai le whai o tangata Samoa na fia taramai le aso se fulma le fitu o mati, e le se fulma le lua fe tol se lau valu se fulma le lua. A le teimi na wha amawina i le reporti, e to fitu i lantou o lo tau fia le mautanga se ngase ma to tua. E to tasi u wha amawina i te tono le periota wa maliu, le wha mai o le covitis fulwiva, ma ua o atuai le to alua se fulma le lima le mamalo le antino, wa mali liu le wha mai. O le ua maliua se tamai ono se fulma le whātau sanga le matua le soifua. O wha mawina e na ngase tu mau, maua mai a umau na tui pui e lua. Whata se ma le tui wha o popo le pusta. O le teimi nei o lo o matala pia whai te to o vaenga o sao nia le soifua maloloina. O no whanga ianga i ele atunu o mō lanto su enga wha al wha mai. Le ua wha mawina o antu le iwa se fulma le valua fe iwa se lau iwa se fulma le iwa. Su enga o wha mai wa mai o wha o ngaina po rat test, mole mamalo le atano. O le aso lulu le vaiason te neina tu ina tuaitu si tau waloa le tamaitai ampasa sa moi pele se uma. Le tamaitai a Francella Strickland, e le tupo le fo i malo i pele se uma, e lono monte Brussels. O le tu ina tuai o tu si tau waloa le tamaitai a vei masui o Samoa, e toe wha mautu wina le whea ngai ngā wāwā la lanta whai ngā mā loe lua. Ona o lo i tau o le covitis fruiva, o swing o le tau, tu langa i tau whi tau wa inga, tu risi ma tu langa tau wa onga. O lo i tau umai o Samoa wa toe wha soa tu ne lona ampasa i le atu no. O lo ave i le wha mua malo te tele lulangi, a meisi o Samoa lo la vepe i atu no tau wa tiae. O ia fwoi whaatala noanga wa toe wha manatu le sootanga o malo le Union Europa, whaate se ma Samoa maisio na sui au wai. O le tamaita ia Francella Strickland, sa avea ma wha ululung o le misio na Union Europa maisio na atano. O Francella wasilia le lua se fulu tausanga, o ngā lua e avea ma sui o Samoa, e atano i whafo whawao malo. O le iaio se masine ngā o sele o ke sene le mautanga se ngase matotua, wa le nganto se matati o whaatuina le matanga ruenga, ai wa whapena fo ilo tātou malo. O le tasi le neo o unanga sa whai masioki lona maua, o le o ke sene le whaonga e tangata mamai e meise mai ti ngā ina, ai wa tala whiunga fo i ma le vaitau le neo le covitis furuiva, e tāpena ina ia lava o ke sene sapalai, mōni ngase to tele tau fia. O le ofisa fauna fausia na whātu peine lo ne tau a whai, e iwa se lau iwa se fulmale ono a wheta la iwa se lau whāsa fulmale lua, fetus futasi sene, na whātu pe leo tātou malo Samoa. Pe tai o le malo New Zealand no lātou whātu pe le masini, na lātou whātuina le tā la New Zealand lima se lau whāsa fu fitu afe, fitu se lau lima se fulmale lima tā la.
O le fausia ino le fale tu wai le masini, na fausia le kompania le All Electrical Company. Mai o le fo i masini, wa mawhai o na ia ngao sia whanu o ke sene o atu le lua se lau i le aso e tasi. E le saunonga le fionga le minister ia wa nasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele. Na ia wha apupula ele matua tā o tele, o le au o nango le sapalaio o ke sene, mō ngase matong fitinga. Na wha ai loa le fionga wa lasi, o whanu o ke sene mo le soifua maloloina, sa utu ina mai lei pangopango po Amerika Samoa, e wha tino ai le au nangai Samoa. O le ale to iei fo ini tupe wha alu le tātou māloe au ina tuai whanu o ke sene tutuila, a wā o le ua mawhai nei o na ngao sia le tātou la mātunu. O le fsoswani le malo New Zealand e le ngata le masini, a no lātou tongia fo insinia wha apitoa le tātou la mātunu, lātou te wha pi ina i Samoa nei. O tala fōwia mai Samoa mo le nei aso, wha soi foia. Tālawhalawa o telefou mai le si whonga le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua, o le maurulunga o ngā luna mafuai o na tapuni le pō na pō i ale au le tele e ui atu i le tolo i le Moore Point i saute o le lau mua, le asa i longa na lofia i le Sami i le taimi na sua ai le tai. O ia tūlanga whaale tonu sa whaiaise la pata inga whala wai tele mo tūlanga whaina o le ngā tai whale Wellingtone whaapea i fo i ma le wairurapa mai le pō na pō se ia o mai i le so. E fitu mita le maurulunga o ngā rusa whaamawina i le Sami i le talawhatai saute o le lau mua i Wellingtone ana nafi. Whaalia mai e le ofisa o le wa aitau, le Met Service, sa a fia tele ngā tei whale i saute o le motu i mātua New Zealand i matangi malolosi le whaai unga o le vai aso. O le awala ma le tali ngalu i le Ofiro Bay i Wellingtone, sa i longa o nā whaina tele i ngaru malolosi le arsa, tele o maa ma le oneone na au maia ngalu i lunga o le awala. Whailo mai e le li o Peter Little o le ofisa o le tau, le Met Service, o le umi o nā ngiangi o ni matangi malolosi o ngā Sami saute o New Zealand, na mafua mai ai le maulunga o ngalu e pei o nā whaina ai i a lea vaenga o le lau mua. Ua uma ona tu inatu alo ia le wha malo al te maita i Pālemia, Jacinda Ardern, i le Pālemia Filifilia o Australia, le li o Anthony Albanese, sa talanoa Jacinda Ardern ma Albanese le waweau le sa, i le tuana ia i o le whainga pālota tele Australia i le aso tōna ai. E tusa malefitus fulua no fō le Pālemene o Australia, ua maua ma malo ai le vaenga wha umwhai le Labour, ina ua uma na waita wina le ono sa 10% o pālota, o le malo ai o le Labour i le pālota tele Australia, ua whaato i lalo ina ai le whainga malo so whaatasi a le pātia le Liberal, whapea ma le National, le asa ta ia e le li Pālemia o Scott Morrison i le paia inga le ua whaata ape nei Australia. Ta ua fo i le ofisa whaasa le lau le ABC, o le malo so o whaatasi a le Liberal ma le National, e tu se limas fulima la whai no foa nao lātou maua i le pāngota. Whaalia le te maita i Pālemia o Jacinda Ardern, e le ngata ina talano o ia ma Albanese, a e sa whape fo i ona ia whasota i atu i le li Pālemia Scott Morrison, e mo mori i aile na whaapitaimala na whaamalo, i lana teita inga o rona atu nuu, a o tūla i mai o ia i le tofi. Ta ua Jacinda Ardern o Australia o se paanga o pito tāua lea i le malo New Zealand, i tu langa tau le pui inga, ai mai se foi o fe whaatau inga. Ma ielo na tau tununga, o le a tau na sanga whaale leia pēr ia so tanga o malo e lua, i lalo o le teita inga le whainga malo, o le a teita ia e le pātia le leiba i Australia, e pei o le tau unga, o le lātou whainga pāno te tele le whaai unga o le vai aso. Na pauifo i lalo o le 5 afe le a whainga o mai fauko viti do tono New Zealand, na whaamawina le mtanga luenga le soifua mālolo ina ana nafi. O le a whainga e pei o na lipo tia mai,
e whaafe iwa se lau iwa se fulu ia mai fau. E tolu se lau fitu iwa le a whai te ngata o lo tā fia i te tono whale mai mo tongo fitinga e au fia i le to iwa e le vaenga mo ngase tinga ina. O mai fau o lo au fia i le tolu se lau lima se fultasi o ngase i tono whale mai i le tūma lo o le Capital and Coast ma le se lau tolu se fulu ma le wha i le whale mai o le Heart Valley ai lima se fulu ma le valu ia mai fau i le tūma lo le Wairarapa. Whaalia fo i le lipoti le nei le soifua malo loina e to se furu isi tangata na mali liu i le wha mai to iwa li a e tasi le tamai tai o lato umaia o ni tangata mātua i le vao le fitu se fulu ma le iwa se fulu tausanga o le soifua. E silia i le lua se lau maona tupu la wha ingo tangata i le ai o le ven sa ofu ane lo lato taimi e feso swani ai i se ngā luenga na whaia i le stonai i le tau wha maina leo mea sa wha tāma ia ma wha lenga ina e le asio sio malosi na la vea ai lea vaenga o horo whenua i le asfora i le taruai. E fitu la wha i o whale o wha awipi i ai le pepa wha ilo lanu mu o na ua le to e tāla whea ngai o na wha o ngā ina le nofu ai i an tangata i le taimi nei. Wha ilo mai i le pulenga le tu malo horo whenua o whale lua mai la wha ingale nei o ni bisnisi ai o isi fale lima o fale no nofo ai tangata o isi fale lua se lau lua fu fale a fai sa fai nei la sio o le a ili ia iso su enga i le vai aso le nei e le au pasi fale a le pulenga. Ta ua el fa au lunga o le vaenga o le pui ngalo tele i taimi o fala vela fa fo se ia horo whenua le li o Daniel Haig o ave le lato fa mua i tangata o lo o pito a faina i le whaala velave nei whaale nā tura. Sa ngā lue fo i la sona nafi le o whai ngā luenga, i le asia sia o whaale ma le sia kina o tangata e a lala ai, a moise lawa i vaenga sa au pito a whaina i le asia sio. O lo wha au pe fo i ngā luenga le kompani e le tise o le Electra, mo le whaale leia ma le toe whaola ina o le tise i le tele o vaenga na motu si ai le power a mata mai i le aso whareile. E to whaani a inga o nofo nei i ni whale mo taimi o whaale velai whaafua sei, ma le to tele o istangata ua atu mano nofo i whale o lato a inga ma uo, ai beitai e le na whale sa whaatama ia la sio o na whaitau fia se lau fo i la whai o la au na ngaui ma pā u i lalo i le maro losi o matangi, ma sa motu si ai waia elitise ma whai na i le pawa mo le to tele o tangata. E se lau afe tā la se vai ngā tupe ua opo i nātu le mā lo i le pulenga o horo whenua ve so sonia i ngā ruenga i le tautu e whaale leia o mea na whaale anga ina i le asio sio. E silia se lau lima se fulu la wha inga o tangata mai Ukraine o lea ua taunu mai i tono New Zealand i le visa wha abitoa lea na wha atulanga le mā lo e ve so sonia i tangata pupua ngā tia o lea tunu u ona ole taua o loo whenga ia i le wā malusia. O whainu mela mai le ofisa o whemalanga inga New Zealand ua iloa ai, e ono se lau ono se fluono le awha inga o visa wha apitoa ua uma ona pāsia mo tangata Ukraine e malanga mai ai i nei. Mai se lau lima se fuma le fitu le awha i o tangata o lea ua iai nei i New Zealand sa malanga mai i lalo o le visa wha apitoa mo Ukraine lua afe lua se furu lua. Whaero mai foi e o mai nei e le ia i lava se tāra sanga i lalo o lea visa wha abitoa e whaapea ua te ena e le Italia. E tolo ni lafo ni whaipule tei tō tasi o le pālemene na monuia i le pālota māsani ina ia la vea i le lisi o ngāluenga whai e le maota, ma o ia lafo o whaasui a whaipule e le oni minstau kāpeneta, e o fia i se lafo a se sui whaipule o le pātia le Greens, ina ia whaatanga o na pālota i le se furuono tau sanga i a tangata i whai ngā pālota a New Zealand. O le tamaita i whai pule le Greens e so whai a Galleries Caraman e ona i a le nei lafo tue teu e whaapea whaamalo si ai le tu lafono whai ngā pālota ina ia whaatanga ia i lato uma o aulia le se furuono tau sanga o le soifua e pālota i whai ngā pālota i tonu le tunu o whaalia e le tamaita i whai pule o lona whaanaunga ina ia ola na lafo i le komiti o le pālemene
ilo matala noa inai, ina ia mawaila avanoa mo se vaenga tele, o lea tunu o whaalia iai ni o lātou fina ngalo. Ei se whalabo tonga tū maoti, whaingoina o le Make It 16, o lo tū malosi i le fina wina o le nei swinga, i le matua o le tangata ma whaiai na palota i le tonu o New Zealand nei. O se lipoti mai le vaenga whasa lau le News Hub, na ta ua mai ai le mana o le malo saina, ina ia whaia nisi malienga tau i le puipuinga, ma nisi malo le Pasifika, e fōlinga i le lawhenga inga lea ua umo na sainia ma le malo le atu Solomona. E pei on sila fia o le maasina na tenei, na saini ai i le whenga inga i le vāo saina ma le atu Solomona, lea sa ilonga hoi na le fia iai i le malo New Zealand, whapea ma Australia, ona o le CTI o le tūlanga o le malo saina i te tono o le Vasa Pasifika, o se i tūlangi u tele tūsanga o tausia e ia malo e lua. O lea, walata i lua masina, talu ona sainia le malienga le nei saina ma Solomona, a o le fōi wali putia mai, le whaia o ni tala noa ngalo ia i le vāo le malo saina ma le malo Kiribati, e tūsai o se ripotia le newspaper wha le vāo malo le Financial Times i Amerika. E tō whāni tangata tala vau sa tau fia leo i au kilani, ona o se lata o se whainga sa wha ngā i se ta vale ta lepe ai, mauru fale i tono se whale o loa e Green Heath i North Shore i le pō o le asto nai. Sa ngā uia i leo se whainga i a Sikaleti a toa maava malosi mai i le whale o loa i le tusa o le waluanga o le pō o le asto nai. Pei ta aisa wa whaiuna maua leo i a tūpulanga tala vau na fia ai ina ua whaangaina leo i a si paika ma ai e whaapāpai pao o le ta'wale a i la tauia i le awala o le Don Park Road i le pitonu o Massey. O le wawea fo i o leo sa whai ei seisi o se whainga whaapenei na whaangaina fo i se ta'wale o se fo i aise fo le loa i le tonu o le mall i one hanga. Peitai e le aise mea na ngau ia mai leo se whainga ai o tau sa ilia leo i teimi nei i la tau sa whaapongai ai. O lesta na isa whai ai le malanga muli a se tasi o waalele la upasese o pito matua i le tonu o New Zealand. O le waalele o se waa o le tu ainga o le Convair 580 o se waa o le kompani waalele le Air Chathams mai o lana malanga whai u na sau ai mai au kilani a ngai atu i Wanaka i le motu i saute. Na tu ua au kilani i le afo le sfutas i le tai au ai tau nuu i Wanaka i le afo le lua i le au auli. Whaalia mai e le li pule le kompani le Air Chathams o Craig Emney ua tele tau sanga o tau tua le nei wa alele mo lana kompani ai moise o tangata o atu moto le Chatham Islands i sa sae o New Zealand. O le fausanga o le tu ainga wa alele le nei le Convair 580 na mua i whaongaina i whemalanga inga i le ea i luma mai o le tau sanga a whiwa se lau limas fulu. O le wa ale nei a le Air Chathams o le atu inatu i tonu o le whale mataanga o le National Toy and Transport Museum i le ai o Wanaka e tausia ma teu maruai. Ia ma le talawhai usa mātango fia lava le tau mawhai e la aulaka pifitu sa moa i whalani e pei ona silisila ho i mamai moa i ai le TV. Na malolo i la tau i la au whalani le ta'longa sa su e ai le tūlanga tolu ma le tūlanga wha i ai e se furu fitu le se furu lua ina ua wha au popo le taimi o le ta'longa mata ina. Ia ma le la o tūlanga wha ai sa moa i le vai lea i whalani. Ai o le au sa moa na manu malo i le pulu sa tau wha ai e le i whaia ina iana ta'longa umai tolu. Ua sauni e tunei la, ia i la tau mo le vai wha ai ua le ta'u sanga fitu o le lakapi fitu o le neitu sanga le o le a whaia i loni tona. Whai unga na o telefou. Alo waftai na o mai alfa ponga mo mo tatu telefou le nei tai tala mai Samoa te fa fonga fa ponga le tai nei le tula hiva ia to fa malo atu nei taimi nei fa na wa onga na fo ta pena fo nei matua ta pena o to wa fo mo le atu ya onga nei tai au ia manuia lava onga ia fa nga tau taimi nei fo tau sanga ia fa le onga ia pe o mato ya so la le ai ma se me na fa ta malai sis yo o nei onga
Merta, o ina ia. Manu ia o ngā nei whanau. A uso feta mai tira sa so mo fa tato ia so ia tato. Palu te tai pa ia. Na ia fua lau o te tai au. Ia I lau alo. Ia I tūlanga po isa ia le mawarunga o lau wa o ngai Samoa ia so la. So no fai ana ta mai ti. Ya voi me tau no to lota mai ti so ia. Ia. So na fai ana ta mai ti. So e. O tangata le so no feta mai ti. Ele I mo fai foi no fai tan tau no to ia so la ti. Tuli tele le o manga sa Felipe. Se vai o fa fita na sa vale lu mo to sa tu ai le fai no fai so. Ya na wa fai no tu tato fo le un tato to fitu. Ia. Mo la to ile I maua le vanga le ya na wa fa fong mai ai. Ya na au le tato au ko semi final. Ma lor quarter final ya England. Luono lusu fa. Ya fa ya ina lo ya fiti lus fu valu fiti le fitu tato au. Mo. Ya ona sau e lole le pa tolu ma le fa. Ya na fa ina e falani. Ina wo toi fa popol tai mil ta lo ngata tu sa ta is full ma le lua. Yo e. Ma lo no falani na wo score. So fitu e lo is full lua. Na ia le. Ia sia pini lo fiti ta mi sang fa ina ia ayelani. Na sa o le ia e mana sa mata ungal sa tu nu mai mo fa ingol va yaso. Ia o me se ya ile ia se au le ini la tu me se ia o nga me se to e ti mata I foi ia wala nga iluma. Wa le fa ingol va so nei sta mi sang. Ia o le lua valu ma le iva le tali malo ino na tona. Ia. Ia ta mi sanga na lo te tango sia ki tu pulu o le e mo mai lungo le website tale World Sevens. Ia. Sa lo stemil le yaso ia e bo mo fo isi ia le e fiu sia ki tu le sau. O le pulu le tato au. Ia. Ia malo al tapu langa e ni se le mai mo. Sa ne ta au ki tu tato so ta inga sau le serialista ngata fa mo po mo se mo tato fit. Oi. Ia le la sa so soni ta utu ai. O ai ia pifio aso io tai Samoa. Ta te fia mau ai unga ta alonga la ta te fia. Ia na fua fo le o ta pena ngam tan no ngale aso. So ia mali e ngalu ngata masa o ia so ia. Ia. Ava pela ona polen ta lo fitu. Ia. Na usu manel ta au fai no mal fala poptonga alu lo mal tan no de to fitu. Tangi al telefoni le wala o tu le tu nu ala fa ia fa ta. So se ngalu nga sa Sa o le. Yo su pala kapi. Yo le ta longa le o blacks ma se au. Na. O le matua fai al fale tala al ta au po. A ta fo su lu te mil malolong. Yo to tala no vo la kapi. O le fe te mana. To tala no vo la kapi. A me la fe la tal. Ia. O manatu la tanga tai tala no la kapi. Ko le male fa pe. A fa tino mai au manatu tanga tai tala. E ma lo al au le fa i. Sa. Ya va la ve ma le manatu al fa tino nga ye o le to nga ftia. Ja, mo le fa malo le pulenga ma le statu au. Ia ne vai an vaso le wa fo le tam sanga I England. Na sin mai le sia va nga ya u le tamatien fa na ni usila. Ia. Pe mo ni a u ma ni a u fa ma ni a u za mo fa to le va me to te usila bai. Ya va to fa le te mini score sta ma za mo se I me fu a u a fa na fa. Ele fu a u mo za mo. Not fanga me. La te e la to fa. Ia. Te le lo po fe sa le li na ma fa a u ele ni a u mo za mo. Sa o fa me. Ya la ta se pese. Ia. Disse o tato fa se silanga o 2 minute o te nel valu. Ya na fa fonga vole ni so tato mta pu tato vai fa so ni ta ma no se fua. Tolo iba eluanga, le la le pito ita.
fight to bear. Goodbye, dear Lampele. Alfa ilava uatolu, ilo ule mafau fau. Pe ule afa ai uatule, olata uafa amau. Ute alumale usitai, ela foile nu otai fau. Malo uba a eo eo ea, eu si usitai leau. Paulo e manaya, ule lupe wai anue. Oi olo se rosa, tramai tumu tumue. Oi ole fa amaoni, ole moe moe alota ofi. Sia umea fai tu e, goodbye dear Laupele. Paulo e manaya, ule lupe wai anue. Oi olo se rosa, tramai tumu tumue. Oi ole fa amaoni, ole moe moe alota ofi. Sia umea fai tu e, goodbye dear Laupele. Faasilasilanga taua. I le avatele ma le whaaloalo mātou te wala awa tua i le paia ma le mamalo Samoa. Paia lava lea i le uso ngā tūmua mapule, a inga ma o lātou tama, o tama fo'i ma o lātou a inga, i tū au ma lātaua, a inga i le tai ma le wa au whanoti, sua ma le vai whanua, fofo ma i tū langi, sa ole ma le lau niu sai lua, a fifio wha atui ma to o le whale ula, ma upu i le manu a tele. O paia le popo ma pā le solo, o pa ia ua nofo fale ia sa tui ia maa tulona lava. Tulona iau pa ia faale atu nuu, faale tala le lei ma faale malo, o le ale inga fatauli mai nei se mātou faa matalanga. Ai mātou te faa sila sila ma le faa alo atu. I le pa ia ma le mamalo si o tātou atu nuu o lo ono nofo ma papa a au i Wellington e nei, whapea o na nuu tua oi. O le a whātau nuu ina le sauninga lotu ua tāpena ina ele mawhitanga whaiwhi ausa o whātasia Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley. E whamanatuina i le ono se fulu tausanga o si o tātou mā lotu to atasio Samoa. Matatala aloa ia ina i fo'i ma le vai aso o le ngangana Samoa. I le aso sā, aso lua se fulu iwa o me, i le e kalesia e whakasa Hutt Valley. Tuatu si se lau iwa fitu Rata Street i Nainai, i le afa le ono i le afiafi. Afifio maia, susu maia ma au mailau a inga, whaapea lau e ka le sia, se i o tātou patipatia whaatasi le alofa maleanga lei o le tātou tapa au o le langi i lana pule whaasoa. Tā lona sa aloto mai si o tātou atunu o mai pule ngā whaakolone, ai avea ma alotu to atasi e peiona iai nei. E whaamoe moe a mai a le tātou tapua inga i le afiafi, ona whaai ule ai sina vai vivela ua tāpena ina ele mafutanga whaifi au, ma le whaalo alo lava, whaafetai sa inia ele laulau a fono. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaaftai. Malo whaaftai, ia o nisi nā whaasilanga nei taimi, wala fo le whaafonga mai le atinu, toi 2 minuta na tālea o le tū la ewa. Ma le fo ile ava no le tate vatu le tato au whalongongo i Australia pe a whai ua malei fua mai. Pole taunu unga leo palota sa palota ila to. Ia. Leo mai le palota Australia ia. Fōringa mai leo whai loa e le
pale mia le na ia i le umaya. Ia o le Conservative de sunga ia Scott Morrison. Ia o ia le ua whamawai, ua whaiina. Whamawai lo ma tof pale mia a tof te ita. Ia le umalo, ta malo lea o Anthony Albanese. Ia ma o le malo so fatasi a Liberal ma National. E limas fulua na fona la tō maua. Ia... Limas fulua. Ia o le sawa il pe palo te vea tua i. Wau te le o muli te le palo ta Australia ma le ia. Ia o le aso o sa o lua tal noanga ma. Ia, pe a nai sao. Ia nana. Le sawa i Liberal National Coalition held 52 seats. Ia lo ingala le limas fulua. Ai ma lo lava i le tato tunu. Ai ma le vo i vanga le Australia ia wala mai tolu valu lima lu o fatasi. O fa tolu valu lima lu o fatasi. Awale o le pale mia e mana o ni usila e malo e Australia. O se pale mia na te va ai le tangata ni usila. Le Australia. Ia le Australia. Ma le tua tangata yo. E selva inga ni usila o tangata Australia mai nei. E selva inga e Australia o tangata ni usila o tu. E vai e le tele o tangata i ti poti mai Australia ni o tangata na o tu Australia o tangata i dua tausanga, ta i lima tausanga. Na uma whawhal pui o tu turi mai New Zealand. E whiu a tātou e tau ana o tu sewa ai le tangata o lewa na ina. E resi teine le na sau mai whafo le na alu i o i tau o i Ukraine. I Middle East. O ia, Australia. Ia, e le teine le na sau watu Australia o pena umina no fo Australia na alu ala i titi. Se le na vevese i fo i liste. Le na whale au ngai ne Australia no sitsen. Ale na talia lo ni usila. Sa uto no fo i nei. Pe o winga na o whainga maro Australia i le o le leile wa ingo tātou le wahama. E masi a tātou tangata. Ua fia ni tangata o ti poti mai nei o tangata la na ua lewa na no fo i o. Ala na o matutuli mai ni usila. Pe on mela na ia tarusia i tūla i matamalo le. Ia, walo te vai atu i na campaign mana whala unoa sa whaite mi o le palota. E toi vava ai Australia i lona whaavai i le Constitution o le whaavai o le malo se lau lua sultasi tausanga. Mata leo na va ai nei tangata i nofo i nui o Torres Strait. Ia, ma tangata Aboriginal, tangata anu moni Australia. Ina ia iso lato leo tonu o le whainga malo Australia. O leo te watu i leo whai o whenumero i leo whai o tangata nu umoni Australia pia male fitu se lau iwa sfurvalu i lato. Fitu se lau iwa sfurvalu afe. Ia mai o wha mau maunga ia le manuia ia i nei tangata ia. E wha se fuluru atu na te lele taime e wha whale pui pui i tangata nu umoni Australia. Pia wha tusa i tangata papai. Ia atu mai le tangata le whaingaluenga. E whaafātu le awa noe te le tangata o politi e le whaingaluenga na i lo tangata papai. O le whainu mela i le manuia, ma le tua whainu usila. Pe e whaatusa tusa tangata papai i Maolim Pasifika. I whaatusa tusanga i Australia la. E whaatusa tusa tangata papai tangata o politi. I mea lau te whaia, ma mea le lei lato te whaia. O le tamaloa la le utula i mai nei. O laua ia fola na te whaia le swinga. E o foi mele ia i lalo i Australia i lalo le vainga le tupu Pertania. O ia fola la to e vava ai e po se me wana ngata una tu mau i pea. A mana e foi tatu e pi e mamalama le vainga la no foi Australia i lo ta ua ta po la to tunu. Ciao. Ia pa e ua fia fo la to para mia folo le temi nei. Na. E wa istanga ta Australia so le fela e na fili ro su la to para mia. E sa o. Ele lo su la to para mia. O ele i loa. Ele lo so i. Ele lo o la to para mia fo. Ia, esa. O ta to le no foi ne tau te lo tu mele. Na, sa. Ia istanga ta apisia. Ia ele hano o ia whainga malo tu lai mai. Ona e halua ele na. Mo. Ia fua lai tu whanga tupe na whai Australia o wha ma i o lo longa. Mai si mau me fai. Ia wha pea ni malo ni Morrison e wawele ai o le fai. Ia, o tōna Australia, e fia wala umai, e talo mai le tau pari mia fau, ia, mane fau, ia, pole hasta u wawai fau, ia. Sao. Ia, wala umai tato noa. Tato noa, ma. Ia ile, mane fau isim ta upule, ai fau isi se fi fa so mai. O mana ngole green. Ia tu ulawa noa i tamatis fulu ono, mana sifu fitu tau sanga palota, i whenga palota ni usila.
Sfuru ma sufitu. Ma tu sfuru valu le te mine. Ia. Ia o la family queen. E ye ile ia ta tau ta mai tine ta pena I mo le anga ilu. Ale po loka ta to. Fa to atu 11 no pa lo te sfuru valu tau sang. O le mata upula na le green le wa fa I lo ma le te mine mo le anga ilu. Te le lo ala ia I po la se fina ngalo ta to tu. Ola so loi. La iti tele. Ile malama po ile malama to inga tau sanga na ile tulanga ia nei mo meo Ele matua ma ile fa. matua ma fo. No winga fa pe o palo te o fa tonu nga te mama tina. Ei, palo. Io no tu fa palo te le malama po le al mela. Yes. La le no fa palo. Ala na o ta la ia la dia lu social media se sui fo le e pa. Ia na sa Na lu lo sui le tonu am tua. na Ele la ngo ina ta to. ia le sia fianga na. Ma nei fo ia se se fieta no ma ia tonu valu lima lu o fatas. Ale o fa no me mo te vili bai. Ia. E se tene ni usila na sa na o mata I le tau wanga kuka le tau sanga na saua I le por kala mena sa kuka mai se tene ni usila na. E Na ma lo ai na I le tau wanga. fera tunu. New Zealand. Nau te vai atu I le la foi le ngol tau wanga kuka maulunga le lalangi le fu le fai. Master Chef. Na Master Chef. Na fa masino mai le tene na. Samoa. Le pe tene pe tu lo waranga ngana pe Asia sa Asia New Zealand. Ma na ia fa momong na ma lo le tene na I le tau wanga. Tau wanga na sa alu le Master Chef. Ia a fai lolon ainga, fai lon whanau. No folom fai na company. Fai na company na food bag. O il tene le pese Asia. Ia pe se Asia, tu loa. Ia sao. Ia e vai nei fa momongo I sau nei. Tu sau le te mitonu ana fai ai lua te simale 5 million na profiti tene le lan company. Ia. O te fai tau o martala le o te fai tau le uru tala. Ia sui mai lo le sfuru dua masina talu ai talu le COVID. Ma tau liu no fo fale uma tangata o tau liu tangata I fale ainga o le o. Lua sfuru milion na le lana profiti. I le sfuru dua masina talu ai. So. Yo tina no fam fai mena ia kuka fo le fa lo mai lungo le. Ia fai lo lan company na e ki liva tu me ai no fale. O lan company lua sfuru milion na profiti tau sanga. Masina nei fa solo ngai tu el masina o me tau uni tau sanga le. No fo fale uma tangata. Ma nei yo le ta ua fo le le. To le wa via matina, fa fa na. Yo finga tanto alu finga lunga. Sa. Ya fai no lan company. A te lo ia tangata e le leo la to kuka I le no langi ma fai la to fa le. Te lo la to tu si kuka. O tu si kuka la to tina, tina la to tina. Tina o la to tama, la to great grandmothers, grandmothers. O na mai ku ka ia. Ta ole. Le ta u ia, pe vola le fa long long merta to nu. E se le se pi alon tina, alon tina, tu fa solo le ai. Ia. O le ma nei ia na tu si le fa mau le. Na. Ai o vainga fa pena pe ona ta ua. Ole e fiu tangata ta wa na ule tangata e le spi le ai. Le spiel matuain. Esa. Ja, sa fo. Ja. Esa. Wa alu ai fai business. Ja. E tu le fo. Ma le festa business va pia. Fa papa. Ya tem sa o molo ofo. Ya tem sa o molo ofo ul vale le. Sa mo. Ja. Ati la fai xa o me tamo jile un poco. Por le vale sa mo. A pena la business ya ta. Se le foi a fa papa al marketing era. Se eu lá tá business ya o tanga tu ila ta. Le te le ko la no te vai mamma o le no. E si le tango e a ma fai le ta business ai fai fa pe na pe o le tama ya siel na. O le equilibrio vai fale. Ia te va e pisita laina. Laina ta telefone vai vai. Ia. Le okana wat. Ola o telefoni ave oka dangata. Ia. Au fai tionga ave telefoni. A mo mese oka vili man numela. A mo fai tionga ave numela o vili mai. Sa wa le fai sta business.
Mai le tai. Ya le. Ya. So le vavel tai mi so. Ciao sole. Le la tare iva. Na tale iva. Ma lo le sport tai au malu lu venga luega. Ya man tu fo tato fa mo tato le tio le fa ngol vaso le las frele. Ta. E ni sin fsi le mai le tai mi tato le tio foni. Ya. Yo las frele. Ai foi ni se la tunu le wa mata mai la to tu peton. Ya. E ia tato kia nampa leo whai loa tunu on social media. Samoa Capital Radio. Na wadu watu na. Emaili mai fo Apple te message mai. Ia na watu fo ilo le tato account ia oe. Tu ilau tu peton. Ia o whamoe moe o las fo ile nei. Ia a matatu al tae o sauni ngā lotu. Ia man watu a fo ia mai. Ia taunu amato lau lau watu. Tu ia ilo suafa le pe amena oe. Tu ilo suafa le whaanga le IRD. Ofisa o la fonga. Ia toi maua ilau tupe. Tasi o vai tonu lau tupe. Ya, tara leo mai la tinu i. Ya, le mfaina tu le account ia suma ina suma fa city ya. Ya. Ata lo fam toi fa to fata to fa fta yatu. Fa fta ya to lang long ina ta to tua. Ma lo ai. E tele awala lang ile tu ta to tua. Mo Ia le mai mo mai, ia le fa fo mai, o le vili mai. ya. Ia o le tatalo foi. Yo. Ia ata se foi mseleni ma me uma lava. O le tō telefani se le tunua suma i le ofisa mai ia tau mafa ma hawhitai tele alu tō wanga lei. Mo la tō i whafo atu Wellington ni. Ia nā il tata o county. Tu ia ilau sasani tau whainga tina ino stato ni tio. Ia. Es whare le nei la. As whare le nei fo le la whafonga i. Tō wha ili. Tu tō wha. Las tū langa le ula whala. O ia. Sume whala ula whala i. E whai le wha fie mo se tū la. Ia. O wha tatu wha moe moe. Lua foi la uli lela tu atu la fala. Ia. Ia me se foi ia o le lau mo. Ala tau sue se ta fala. Ele tau su el ta fala. Ia ta ua. Dei o mo le wali ia sa ta fala le fa moe moe le na umatu. O le to Italia le vai. Ia. Mo le to le ngaina daman. Le ai. Oi. Me ese al pa o le fala ese le pa le fala mo ki tara la vai. Sorry. E alu lo feto oila. E fa fo voli pespesenga lau mua sound. Ola? Pespesenga lau mua sound. Oh ia. Le la to fa fo ina pese fo ila in India to ki tara ti fo lau mua le so. That's right. Oh ya wala te misia. Fa fel to inga fo ai voli le va ia. Ya wala fa tu mo tu fo ma tasi lua sa lauta la tanga. Ioi. Tanga. Pole ala wala te moni ai o lau fo ai. Ia o lau fo ai na stato ritio. Ana ia. E nei matua tausia na fsili mai fo ia ua o fa tu vai. Fa mua ia le ale lava fa so a ua pole. Ia. Ia e le o a fa nei tangata i pala ngolango pensione. E tu ai loa le lava fa so ia a ua pole. Ana ia. E tapua mai talo mai. Ia la ai loa lava fa so ia. La lava mete mau fa ftai tu langa le. Na. Ana ia. Wa to tele ni tato matu tausia no fale. Ia peo le tio le tausi atua la tau ala i nei whamtalanga, mnei whawhiwhianga, mnei whamanatu. Ia la fuela manatu le whanau la whengaluenga. Tele sao le tio le tausi ngā le tātou tō. Ina mara tātou le mutua. I pi whapena, oan whaiwhala utala i te aua ia na whaila utala i. Ina i uso whaita whengaluenga tele i le aso na whatu. Ana whapeo ni usila le ino utina, whape whaasanga le utina, walo le me na le tio. Ia utelo whai wala ngā tau an whaisan fōai. Ma foi le telu tu fenga nga le te lo le fa no no tina le tio. Ia. E va le vela nga le fa no no le tio le sa mo la no fo sa mo. Fetu fo. Ala ia. Ya le tata to pese. Yo e. Le to sfutto un minuto na tale le va.
Ya, toi fa tu tatu pesen na na ole wa tau family tatu wal au. Wa taro fa tu wal au, ma lo le so fu manuia. Mana so fu lo sa se lua. Malo lava. O meta au. Ia, manguia madudu. Oh. Manga ia leo so angel la. Esa. Ya, tau no mai. O le te tala no mai nei Wellington e po se si vai ngo. Ia, o Wellington. Oi, o Tulu. Yes. Oi, malo Tulu. Ia, malo aso so fu ai lo sunga. Ai la. Wow. Ai. O la foi le me ko. Langa lo ke mo e mai ko ai o le. O le foi. Foi le o le palo ta Australia, la Australia, la fa no mo. Ya, me si me, o le fuanga le green le fa pe. A matau na vai fa palo ta New Zealand la uta is fulu ono ta usanga su fitu. Ia, o lo wa ula i loa ia. Te ia o le kala fe ngai. Po la iki ke le ia kausanga o kamaiki. Makua la ele ia se ka makua po se ma fa makua le kamaiki ki ia nga fuanga la fa i le ka ta lo ka ia. Wakala fe ngai ia se pulu valu. Ia. A se pulu o ma se pulu fiku. Pe wala i ti tele. Ola wa ia nga manga ku iai. Nga wa kala fe ngai ia se pulu valu. Yo lo wa manga ku nga iai. Ia, malo. Ia fa tai. Kaya mo le polo kala me manga ia. Oi. Tu fu en fainga o kani mai kua se mai le ka pa mol taga le sa email. O nga foi faina se aqui ele account no Facebook. Le. Oi. Faina na vili mai pe tale iva. Vili mai na pe tale iva. Ia. Te vili mai ya vili mai pe tale iva va mol. Ia okay, mangia lua pokalame. Ia fa tai lava. Mangia le aso. Ia, pa soifua. Soifua. Ia, malo. Ia. Ia wa le si tu lang vole le si me te lo le te tawe ia le se fulu ona ma su fitu. Ele le ia lo ta le fale palo ta la te lo le me la te palo tai. Ah, wa ta lo tu a fa ina o palo ta le lo pole ale winga. E le si au fa la ve palo ta le ye nei o mai langa mai fa ta wa ino le marijuana. Ia. Fa ta wa ino me le au gafu ye le au ga le o lang. O ina la li fa ita mai ti. E sau se fa pe mai au na tele cocaine mo el malo se ma fo e o nga mo el poto. Ia, so nga tangata la fa pena. E alu uma ele solo la to is fulo no mo so fitu to sanga le lang lang. Esa. E sau le si fa pe mai ia. O vai la au le for COVID-19. Ia, le wo fa le mai o mo lima to sanga o tilo tangata. E o uma ta mai ti e fa tal tonu. Fa sa longa uma no social media. Ia. To a tal tonu uma ele nga tu pulanga le me e fa se la to mo. E lo ngala mena tau te mo. Sa ole. Ja. O le si vai ngale na fa longo fo tala mai sa mo. So ta u te le mele o le tau longo ta to le tio. Me lo tau fa valea. So le va te le tau longo mena. O ai lava e o fo me se tupe ya o e mana o tonga tu se tupe. Ia. O ta tonu ya. E le se me tau se tupe mo fu la lang. Mo. Si aki atu lau emaili po lau messenger e nungo al Facebook. Fa pe mai. O le wai maa lo fitus furu afe, pe valus furu afe, pe se lau afe. Ia, o e whalongo atu. Ai, mawala tu pe lea, te leo fuafuanga fie fai. Alu Samoa, fale Samoa, fa tau ta vale fau. Ia saulo mana i fautuanga na, tangatana pe lo ta tau fa pe mai. Ia. O mei e au man. Le vai le le Samoa. Luas furu afe na tu pe na ngawe. Au ale se o tatou mena. E si masanga ni usila le o meu fafia ngol masanga le tui. Ia, le matua. Le umor kensa. E la Facebook la fai la so nga tu pe so soni la tovitinga. Ia. Valu vai aso tano fai se la u so fitu afe tu pe la wow. O te il masanga te ni le vai tu. O la fa nga mai la ingoa so e fai si Facebook. Le la pata mai. O la utau fa valea la vangana, no fa ngala ingoa e tamo fai e ao mai foi ni tupe. Ia. Ai le o la ua.
Sa olele. O nei mea umana tātou mātala e. Wa isi mea nā tanga tau whaamalea ma au ngā o se i tūlou le whai nei lunga. E whaai mai loa se whalaptonga whaulele o te le se sua ngā tupu. Whai loa fwoi se la tau upenga ta whailangi whaulele e tutusa le le yata ma. Ia nei mātua, ia whisili le whanau pe a whapele i mālamalama le tūlau whapena. Whamtarane le whanau pe sa pe se. Ia e fsile fwoi le whanau, le whase le whanau i una se umai aile. Ia, whanau fwoi whanau mai pe ia tatoritio. Le la tu la pita inga I mea na le au tau whavalea uane I se tatou. Ia, o le ua toi 5 minuti tā reiva, whaotu tātou pese rea. Pe a la mo moe Australia. Yo ma fuara o moe. Pe ia la fie le whenga malo, le la tu whala tau tupe. Le e le si vaenga le moe. Al tasi ala to onu malo fa ingul vai aso. Le au. Le au le malo na po anafi la lo. Le Highlanders. Oh. Te le imata matala ta alright. Ia, na. Ia la no la le na la moe wole fie le palemia foule sa u tele swinga ia la ia fai. Ia. Fie na tangata o politi pe ata no fu nga tangata le. Tarsia. Albanese. Ja. Fie fo nei motu na Torres Strait. Ia. Ia lo no winga a mata lo na au mfamta langa mautu. Ia la ye fo ile va no manuia ila to fa manuia nga fo ile manuia tangata Australia. Ia na. E sa mo na no fo na vai men vai le nuna. E tau fo fie tatu tangata Samoa la Australia Pacific wa no pe te o in family nga mo la. Te no le si vai nga Australia mo tu ile le talo fato anga talo mamanga. Fa pe ale leina faile Australia le talo ai fata ua lato. Ele to sa talo mai fitim za mo sa ua me Australia ta. Pa ua lona la. Ia la to fa o volta ma ai ngo sa mo fiti. Sa onele. To umar palo ta Australia o tu le si sa le si tama sa mo na no foi pef. O failen fafta ia Scott. Morrison. After ia o fiu tal sangana no fo mawel Italia. O fai atu lo estamo. Fa fenta io na sul tu la foto. La wala va via le to foi sa mo, po to foi mai nei. To foi mai nei. Ale Italia lo tal sangana sul tu la foto. To foi mai nei. Io. Ja, deu to mo mio ni dio mai. Ma vi siamo al taglio fit 12 minuti o la tale oliva. I'll
Le ngang fia te whaatalofa ma whaafilo i atu le amatango le neva ia so fau, ia o tau toma sande se fonga le moa ala ni telefon mai Samoa. O toi whaapana tu mai il whaltupe tu tono Samoa le Central Bank, i le mamalu telo le atu no ina ia whaau tauta ma wha ai tete, o te mine nei lo telo le tau wha se se lunga o peng te wha ilangi, i tupe whela a wha i maofo i nā tu le mamalu le atu no, ma so se tasi ni tupe te tele, e ma whaio nei e maua a whaata se manisi o lo tau ta. Wa whaasala laurungo le teo ma whale televisa i Samoa wha pia foi upeng ta wha ilangi, le mōli maua se tasi o talavou i Samoa nei, na ngaula na silia ma le luas furuafe tā la e ia whainga tau wha se, ma ua te a fo i malona tō lua. O ia whaasala lau mo le lapta inga le mamalua le atunu, so se whainga e ofo i nā tuaini tupe maua fua mō tangata, ia alo e se mai ai le talia ina, ona ele sao, na whaamatala e lea talavou Samoa, na siri ona talitonu iei ona sa iai ni nai vaenga tupe sa lafo mai e lea tangata no fo mai, le fitu se furuafe tā la Amerika, mea whai e mulimuli ta ia wha atanunga o lo tu ina mai, e tu ina tuai e o lava e lana te ngā tupe. O le ala leo toi whaasala lau e fo il whale tupe tu te tono sa mō lapta inga le atanu, ia alo ese o tātou tangata le fia whai tupe maua fua, lea o lo ofo ina mai lunga o peng te wha ilangi, a wā e tuai pōpua ngā. O toi whamana tu mai mtanga ruenga le soi fōmalo lo ina le atanu, e o atu le sala le lua awheta la e to tongil tangata e to tasi, le tau si o ai ingo polo ingo wha lave tup wha fosei, e ta poi wha nau mai le 5 tausanga nga i lalo, ma le au mata tua e amatatu le ona se 4 tausanga nga i lunga, i le malai wa lele wha wau ma loi whaleolo, e teimia wha e ngā wa wha pia foi, teimia tālitalia ai i lanto e malanga mai whafo, wa toi wha manatu mai foi, e ui o lea ua te tala whaapot putonga i no whanga whaitele, a e lea o mawhai e lava na e unu whani te tono al malai wa ala lea no ma le wha a lia le pepatui, mai o loo wha ma mawha fo il wha o ngā ino telfafonga, tutu male no no fo vā i le ta i lua mita. Peitai o le telo no whanga i lea tunu, e lea o tau si sia ia ingo le polo inga, ai mi se lava i tāpua inga, wa mōli mawina fo i niso tangata i kāle sia, na whaamaunia mai su engo le vaiaso lo o a fie sia mal covitis fruiva, ai o lo o anga ia ne lava i sauni ngā loto, mai le o tāo fia foi, mai o le telo ia whaafita au le lo tula i mai, o lo o mā tele i sauni ngā o maliu. O whaamamunga le te mai le soi fo malolo ino le whaama i Samoa, mai le aso sai le aso lulu le vaiaso te nei, e tolu se lau tolu se fumaltasi le mamalo le atunu o fauna a fia le whaamai, na mawhai o na whaamaumawina le soi fo malolo ina. E lea o whainga e tolu se fumaltasi, e tolu se lau lua se fumalelima i lantou la vaia mai le mamalo lau telo le atunu, a e to ono i lantou na malanga mai atunu i whafo pe sia foi. Ma ua o atuai lea o whai o tangata Samoa na fia tara mai le aso se fulmale fitu o mati, e le se fulmale lua fe tolu se lau valu se fulmale lua. A le teimi na whaamawina i le reporti, e to fitu i lantou o lo tau fia mo tanga se ngase ma to tua. E to tasi o whaamawina i te tono le periota wa maliu, le whaama i le covitis furuiva, ma ua o atuai le to alua se fulmale lima le mamalo le antino, wa mali liu le whaamai. O le ua maliua se tamai ono se fulmale whātau sanga le matua le soifua, o whaamawina i na ngase tu mau, ma ua mai a umau na tui pui e lua, whata se ma le tui wha o popo le posta. O le teimi nei o lo o matala pia whai te to o vaenga o sao nia le soifua maloloina, o no whanga ianga i ele atunu o mō lanto su enga wha al wha mai. Le ua whaamawina o antu le iwa se whamalvalua fe iwa se lau iwa se fulmaliva, su enga o wha mai wa mai o wha o ngaina po rat test, mole mamalu le atunu. O le aso lulu le vaiason te neina tu ina tu aitu si tau wa loa le tamaitai ampasa sa moi pele se uma. Le tamaitai a Francella Strickland, e le tupo le fo i maloi pele se uma, e lono monte Brussels. O le tu ina tu ai o tu si tau wa loa le tamaitai a vei masui o Samoa,
E toi wha mautuina le whea ngai ngā wāwā la lanta whai ngā māloe lua, ona o lo i tau o le COVID-19 furuiva, o swing o le tau, tūlanga i tau whi tau wa inga, tu risi ma tūlanga tau wa o onga. O lo i tau umai o Samoa wa toi wha soa tu ne lona ampasa i le atunu, o lo ave i le wha mua mālo te tele lulangi, ai meisi o Samoa lo la vepe i atunu tau atiae. O ia foi whaatala noanga wa toi wha manatu le sootanga o mālo le Union Europa, whaate sei ma Samoa maisi o na sui a wai. O le tamaita ia Francilla Strickland, sa avea ma whaurulung o le mission o Union Europa maisi o na atunu. O Francilla wa silia le lua se fulu tausanga, o ngā lua e avea ma sui o Samoa, e atunu i whafo whawao mālo. O le iaio se masine ngā o sele o ki sene mo tangase ngase ma tua, wa le nganta o se matati o whaatuina na matangaruenga, ai wa whape na fo ilo tātou malo. O le tasi le neo o unanga sa whai masioki lo na maua, o le o ki sene le whaonga e tangata ma mai e meise mai ti ngā ina, ai wa tala whiunga fo i male vai tau le neo le COVID-19 furuiva, e tā penai na ia lava o ki sene sa palai, mōni ngase to tele tau fia. O le ofisa fōna fausia na whātu peine lo na tau a whai, e iwa se lau iwa se fulmale ono awhe tā la iwa se lau whāsa fulmale lua, fetus futasi sene, na whātu pe leo tātou malo Samoa. Pe tai o le malo New Zealand no lātou whātu pe le masini, na lātou whātuina le tā la New Zealand lima se lau whāsa fitu awhe, fetus se lau lima se fulmale lima tā la. O le fausia ino le fale tu wai le masini, na fausia le kompania le All Electric Coal Company, mai o le fo i masini, wa mawhai o na ia ngā o sia whanu o ke sene o atu le lua se lau i le aso e tasi. E le saunanga le fionga le ministaia wa nasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele, na ia whaapupula ele matua tā o tele, o le au o nango le sapalaio o ke sene, mō ngase matong fitinga. Na whaai loa le fionga wālasi, o whanu o ke sene mole soifua maloloina, sa utuina mai lei pangopango po Amerika Samoa, e whaatino ai le au nangai Samoa. O le aleto iei fo ini tupe whaalu le tātou māloe au inatu ai whanu o ke sene tutuila, a wā o le ua mawhai nei o na ngāo sia le tātou la mātunu. O le fsoswani le mālo New Zealand e le ngata le masini, ai no lātou tongia fo insinia whaapitoa le tātou la vātunu, lātou te whaapipi ina i Samoa nei. O tala fōwia mai Samoa mo le nei aso, whaasoi foia. Tāla whalawa o telefou mai le si whonga le lau mua i Wellington. E wholinga mai e ono le maua se awa noa e wheilo i aile te mai tai pāle mio New Zealand, Jacinda Ardern, ma le pelestene o le malo Amerika o Joe Biden, ona o le maua o le pāle mia i le wha mai COVID se fulu mo le iwa. O lea ua whailo mai le Paul Kalame o le malanga Ardern i Amerika, lea e a fiai ia le ai o New York, whapea ia Washington, D.C., o le ai o Boston, San Francisco, whapea ai ma le ai o Seattle. Peita ai e leo ta uai se whailoa inga a le pālemia ma le lipele stene o Joe Biden i lona ofisa i le maota pae. Ta uai se lipoti mai le News Hub o lo o tamu whai pēr sui o malo e lua New Zealand ma Amerika ina ia mawhai na whaatau nuu lea whailoa inga e ui ina whainga tā a ia inga mo le lipele stene o na opui ngā le whaama i koko visi. E ia ele talitanunga o lo o tau whaina unau i tu e lua ina ia mawhai na whaia lea whailoa inga ta i e to lua mai o lo o whaatulanga ina i pēr se e whailoa inga e lea so lulu pe a tāla whenga iai. Peita ai e ono whaapopo ina ia le taimi o le malanga le pāle mia pe a whai e mo mia ina ia tau nuu lava o na whaia sea whailoa inga. E pei on sila fia na maua le tamai tai pāle mia New Zealand le vairusi o le COVID a e to e fitu aso o na tuua lea ia le tunuu mo le United States.
o le tula fono pui ngor fa ma i Amerika e le tari ai se tasi e mau i COVID o na malanga atu i ai se ia vanga na u a toa so se fulu talu o na toe mau ale malosi. O le mafuanga lea na mua ai le pole sto na ai se vaenga tele o le au malanga le Palemia New Zealand ai fa to a muli atu ai o ia. Ta ua te mai ta i Palemia o pui ngor fa ma i wa afia ai le lorolangi e te taua i lava o na fa ai te tangata uma. Sa i whaalia mai fōi o loo le lei pēr ma mālosi ia sotanga o New Zealand ma le mālo a Amerika e tusa lava pē le mawhai o na wheilo ai atu o ia i le Palestine o Joe Biden. O le a taita ia lava e Jacinda Ardern ia le whontanga le kabineta i le so a o ia le i tu ua le tunu u mo New York i le afia nā nei. Ua uma ona tu inatu alo ia le wha malo te mai tai Palemia, Jacinda Ardern, i le Palemia Filifilia o Australia, le li o Anthony Albanese. Sa talanoa Jacinda Ardern ma Albanese le waweau le sa, i le tuana ia i le whainga palo te tele Australia i le aso tona ai. E tusa malefitus fulua no fo le Palemene o Australia, ua maua ma malo ai le vainga wha upwhai le Labour, ina ua uma na hoita wina le ono sa 10% o pālota o le malo ai o le leipa i le pālota tele Australia ua whaato i lalo ina ai le whai ngā malo so whaatasi a le pātia le Liberal whapea ma le National le asa ta ia le li Palemia o Scott Morrison i le paia inga le ua whaata ape nei Australia. Ta ua fo i le ofisa whaasa le lau le ABC o le malo so o whaatasi a le Liberal ma le National e tu se limas fulima la fa i no foa na o lato maua i le pāngota. Whaalia te mai tai Palemia o Jacinda Ardern e le ngata ina talanoa o ia ma Albanese a e sa whapefo i ona ia whasota i atu i le li Palemia Scott Morrison e mo mori i aile na whaapitaimala na whaamalo i lana teita inga o rona atu nuu a o tūla i mai o ia i le tofi. Ta ua Jacinda Ardern o Australia o se paanga o pito tāua lea i le malo New Zealand i tu langa tau le pui inga ai mai se foi o fe whaatau inga. Ma ielo na tau tununga o le a tau na sanga whaale leia pēr ia so tanga o malo e lua i lalo o le teita inga le whainga malo o le a teita ia e le pātia le leiba i Australia e pei o le tau unga o le lātou whainga pāno te tele le whaai unga o le vai aso. Na pauifo i lalo o le 5 afe le a whainga o mai fauko viti le tono New Zealand na wha mawina le mtanga luenga le soifua mano loina ana nafi. O le a whainga e pei ona lipo tia mai, e wha afe iwa se lau iwa se fulu ia mai fau. E tonu se lau fitu iwa le a whai tangata o lo tāo fia i tonu whale mai mo tonga fitinga, e a fia i le to iwa e le vaenga mo ngase tinga ina. O mai fau o lo a fia i le tonu se lau limas fultasi o ngase i tonu whale mai i le tūmālo o le Capital and Coast, ma le se lau tolu se fulma le wha, i le whale mai o le Heart Valley, ai lima se fulma le valu, ia mai fau i le tūmālo le Wairarapa. Wha alia fo i le lipoti le nei le soifua mālo loina, e to se furu isi tangata na mali liu i le wha mai, to a iwa alii a e tasi le ta mai tai, o lato umaia o ni tangata mātutua, i le vāo le fitu se fulu, ma le iwa se fulu tausanga o le soifua. E silia i le lua se lau maona tupu la wha ingo tangata i le ai o le ven sa ofu ane lo lātou taimi e wheso swani ai i se ngā luenga na whaia i le sto nai i le tau wha maina leo mea sa wha tāma ia ma wha lenga ina e le asio sio malosi na la vea ai lea vaenga o horo whenua i le asfora i le taruai. E fitu la wha i o whale o wha awipi i ai le pepa wha ilo lanu mu ona ua le to e tāla whea ngai o na whao ngā ina e no whai i en tangata i le teimi nei. Whaelo mai e le pulenga le tu malo horo whenua o whale lua mai la whaingale nei o ni bisnisi ai o isi whale 5 o whale no nofo ai tangata. O isi whale lua se lau lua se fuwhale a whae sa whaina i le a sio o le a uili ili i aiso su enga i le vai aso le nei e le au pasi whale a le pulenga. Ta ua e wha aurulunga o le vaenga o le pui ngalo tele i taimi o wha wala wha fose i a horo whenua le li o Daniel Haig o lo ave le lato wha mua i te ngata o lo o pito a whaina i le wha lave nei wha le natura.
sa ngā lue fo I la so na fi le o whai ngā ruenga, I la si o whale ma le sia kino tangata ia la lai, e moise lawa I vaenga sa au pito a whaina I le a si o. O lo fa au pe fo I ngā ruenga le kompani Elitise o le Electra, mo le whaale leia, ma le toe whaola ina o le Elitise, I le tele o vaenga na motu si ai le power, a mata mai le aso wharaile. E to whaani a inga o nofo nei, I ni whale mo taimi o whaala velai whaafua sei, ma le to tele o isi tangata, ua atu manu nofo I whale o lato a inga ma uo, ai beitai, e le na whale sa whaata ma ia la sio, o na whaitau fia se lau fo I la whai o la au na ngaui ma pā u I lalo, I le maro lo sio matangi, ma sa motu si ai waia Elitise, ma whaina ai le power mo le to tele o tangata. E se lau afe tā la se va ngā tupe ua opo I nātu le mā lo I le pulenga o horo whenua ve so sonia I ngā ruenga I le tautu e whaale leia o mea na whaalea ngaina I le a sio. E silia le se lau lima se fulu la wha inga o tangata mai Ukraine o lea o taunu mai I taunu New Zealand I le visa wha abitoa lea na wha atulanga I le mā lo e ve so sonia I tangata pupua ngā tia o lea tunu u ona o le taua o lo whenga ia I le wā malusia. O whainu mela mai le ofisa o whemalanga inga New Zealand ua ilo ai, e ono se lau ono se fuluono le a whainga o visa wha apitoa ua uma ona pāsia mō tangata Ukraine e malanga mai ai I nei. Mai se lau lima se fulu male fitu le a whai o tangata o lea ua iai nei I New Zealand sa malanga mai I lalo o le visa wha apitoa mō Ukraine lua afe lua se fulu lua. Whaelo mai foi e o mai nei e le ia I lava se tāra sanga I lalo o lea visa wha abitoa e whaapea ua te ena e le Italia. E tolo ni lafo ni whaipule tei tō tasi o le pālemene na monuia I le pālota māsani ina ia la vea I le lisi o ngālua ngā whai e le maota ma o ia lafo o whaasui a whaipule e le oni minstau le kāpeneta e o fia I se lafo a se sui whaipule o le pātia le Greens ina ia whaatanga o na pālota I le se furuono tausanga ia tangata I whai ngā pālota New Zealand. O le tamaita I whaipule le Greens e swafa ia Galleries Caraman e ona ia le nei lafo te teu e whaapea malo si ai le tu lafono whai ngā pālota ina ia whaatanga ia I lato uma ua aulia le se furuono tausanga o le soifua e pālota I whai ngā pālota I tonu le tunu whaalia I le tamaita I whaipule o lona whaanaunga ina ia ola na lafo I le komiti o le pālemene e ilo matala noa I nai ina ia mawaile a wanoa mo se vaenga tele o le atunu e whaalia I ai ni o lātou whina ngalo. E iei se whalapo tonga tūma oti whaingoina o le Make It 16 o lo tū malosi I le whina wina o le neiswinga I le matua o le tangata ma whaiai o na pālota I te tonu o New Zealand nei. O se lipoti mai le vaenga whasara lau le News Hub na ta ua mai ai le mana o le malo saina ina ia whaia nisi malienga tau I le puipuinga ma nisi malo le Pasifika e fōlinga I le lawhenga inga lea ua umo na sainia ma le malo le atu Solomona. E pei on sila fia o le maasina na te nei na saini ai ia le whenga inga I le vāo saina ma le atu Solomona lea sa ilonga hoi na le fia iai ia le malo New Zealand whapea ma Australia ona o le CTI o le tūlanga o le malo saina I te tono o le vasa Pasifika o se tūlangi o tele tūsanga o tausia e ia malo e lua. O lea walata I lua masina talu ona sainia le malienga le nei saina ma Solomona a o le foi o liputia mai le whaia o ni talanoa ngalo ia I le vāo le malo saina ma le malo Kiribati. E tu sai o se riporti al newspaper fa al vao malo le Financial Times I Amerika. E to whani tangata tala vau sa tau fia leo I au kilani, ona o se lata o se whainga sa wha ngā I se ta vale ta lepe ai, mau whale I tono se whale o loa Green Heath I mo fio I le pō o le asto nai. Sa ngā uia I leo se whainga I a sikaleti a toa maawa malosi mai I le whale o loa, I le tusa o le waluanga o le pō le asto nai. Pei ta aisa o whaiuna maua leo I a tūpulanga tala vau na fi ai ina ua whaangaina leo I a si paika ma ai e whaapāpai pao le ta vale
a i la tauia i le awala o le Don Park Road i le pitonu o Massey. O le wangau fo i o le sa whai ei seisi o sa whainga wha benei na wha au ngai na fo i se ta wale o sa fo i aise fo le loa i le tonu o le mall i one hanga. Pei tai e le aise mea na ngau ia mai leo sa whainga ai o tau sa ili e leo i teimi nei i la tau sa wha apo ngai ai. O lesta na isa whai ai le malanga muli muli a se tasi o wa alele la upase se o pito matua i le tonu o New Zealand. O le wa alele o se wa o le tu ainga o le Convair 580 o se wa o le kompani wa alele le Air Chathams mai o lana malanga whai u na sau ai mai au kilani a ngai atu i Wanaka i le motu i saute. Na tu ua au kilani i le afo le sultasi i le tai au ai tau nuu i Wanaka i le afo le lua i le au oli. Whaalia mai e le li pule le kompani le Air Chathams o Craig Emney ua tele tau sanga o tau tua le nei wa alele mo lana kompani ai moise o tangata o atu moto le Chatham Islands i sa sae o New Zealand. O le fausanga o le tu ainga wa alele le nei le Convair 580 na mua i whaonga ina i se malanga inga i le ea i luma mai o le tau sanga a whiwe se lau limas fulu. O le wa ale nei a le Air Chathams o le atu inatu i tonu o le whale mata anga o le National Toy and Transport Museum i le ai o Wanaka e tausia ma teu maruai. Ia ma le talawhai usa mātango fia lava le tau mawhai e la aula ka pifitu sa moa i whalani e pei ona silisila ho i mamai moa i ai le TV. Na malolo i la tau i la au whalani le ta'longa sa su e ai le tūlanga tolu ma le tūlanga wha i ai e se furu fitu de se furu lua ina ua wha au popo le taimi o le ta'longa mata ina. Ia ma le la ua tūlanga wha ai sa moa i le vai lea i whalani. Ai, o le au sa moa na manu malo i le pulu sa tau wā ai e le i whaia ina ia na ta'longa umai tolu. Ua sa auni e tu nei la, ia i la tau mo le vai wha ai ua le ta'u sanga fitu o le lakapi fitu o le neitu sanga le o le a whaia iloni tona. Whai unga rā o telefou. Sông le châu à, châu ya e manu malo. Sông ni cha lunga li cha puenga li cha ma che opu farman wia cho lolo cho ma fa cha chane. Ma le chu mai li cha puenga li lo ma chu ma le cho ya in e pu le lolo cho fa yo fa vai ma che. Oh my cha cho se así o le cha malo. Malo cha ma fa na o cho cho e fa lo cho. Si si o le chinga vai ni la le er ma le cha. Malu, e telefo ilo fatu. Jamolo ainga fa pe fo ilo watu. Tapua ia te wale file mu, a sauli la pe malulu. Ai manuia I panua, ona te walo leo sawi. Oh my chacho, se asio on chamalo. Walo te mafana, o chocho e fai loto. Se si o le tinga vai, ila ele er malchai. Fai o de lukumu, e a fai atau so chai. Na olo te mi bitu, fa malo, o le chau chai. We chau we malo we fai. Eleilo e fa panua, o le chalini ele mawafua. E chalunga chaula palapa, le asonai mo e che manatua. Practica o trole fe e po, baule chal wei malo. Soro ai unga fa shabo uma mai tubalo. Oh my chacho, se asio le chamalo. Walo me chama fana, o chocho e fai loto. Se si o le tinga vai, ila ele er malchai. Fai o le lukumu, e a fai atau so chai. Na olo te mi mitu, fa malo, o le chau chai. We chau we malo we fai. O chau chau o mawhai, na o leanga ngole whaafitai. E le whaalo o tinga, e whai ta o le tapua inga.
ua tali o te talo le au si taulanga. Te upea I lo ufatu e atu pele Samoa. O mai tatou se a si o le tamalo. Alonga te mawhana o toto e whai loto. O se si o le tinga vai le lau ele le malitai. Whai o le lupe mu o bea whai a tau so tai. O na o lo te mimiti o whamalo o le tau tai. O mai tatou se a si o le tamalo. Alonga te mawhana o toto e whai loto. O se si o le tinga vai le lau ele malitai. Whai o le lupe mu o bea whai a tau so tai. O na o lo te mimiti o whamalo o le tau tai. We tau we malo we whai. Fianga nei te mele tai ao, ina ua luasfulu iwa, luasfulu minuti o te nei le Julai iwa. Mai atu e malwhaponga lana lua tātou telefou, te whaafonga i whaaponga le Julai sifun lua i le au ni nei. Te sina pese o tau nā o le ula whala. Olea. Pese len sau ni. O mai tātou o. Mai nā no mea. Te tau i leila ma se toi amila tāwhana, len tāwhana. Te no la pe a piki la ele sui o tau le pese ai lua usu o toa lua. Tau i le. Usu o i lunga, usu ta le piki le usu i lalo. Anga le tā piki pe le fwile le o na ia o ki tara ala fwile le taula ai e la fai pese ai le. O la tau fwile al tatou tunu le fai loa tu lor tatou account number ya por tatou numela le tatou tu stupe ya mautou me alo for tatou li tio foni. Ya mana ia e sauni lola peni mala pepa. Le la pe tatou pese stemi umano i ona lau tu lo lea. Ia e fa sao elo taimi fo le tau suma i fo il mamau po fe te fio i Wellington. Ia po so se vaenga fo yo New Zealand. Ia mo la tau fo ia tu mamau. Ia le fila lau tu tatou account mo tau lo anga le me tat fa mo ile for really. Ia e o nei ia le tai au le tats furu lau tu ia sao ni na peni ma pepa. Ia e ile ngoa account. Ia e ia ile fa tupe. E ma numela lunga tolu na vaenga ia la lau tu. Ia afa pela New Zealand te ia. E o le Kiwi Bank. O le Kiwi Bank le tatou le fa tupe le tatou tupe fa tupe ia lua ia o le ngoa ia lua i lau te tango e su e pe afa i te tango o e fa lau donation. Ia le Samoa Capital Radio ia po le sifu fonga o le lau mua trust. Noana e lua e te mauai. Ia ai o le fautuanga la fa mo le mole tu ala lo tatou tunu. Afa pe mai lau mea lofa tu si e lo suafa ma lau telefoni. Lo inga fa pe wa ule la fa ila mea lofa ia o te halu i vaenga uma ia tu si lo lo wingo ia ma lau telefoni fa ingo fiene ma tu vili atu ia oe. Ia pe ai se vaenga mo mi ai se to vili atu ia oe ia mes fo po fe piki lau di siti so la fa pena. A mo le mole ia fa pena ui lau peni ma lau pe pai pe ma ne lau tu lo te mini o tatu no mela. Ia o le tolu valu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o tasi e le lato e la watu tu la fa un mela lua fa ono valu sfuru lua le la lua fa ono valu sfuru lua tos fa sfuru lima numela tau wana sfuru lima numela. Ia, tolu valu, iwa o tasi, o lima, lua, iwa, lua, tasi, valu, o tasi. Ia, nona ui ai. Ia, whaftai lava. Toi whai loa tu sistemi, ia, ma nei vea so atoa. Sao le lei lava, ia, tu mele tui whaftai man wha malo mole. Tō wanga leit, malo lava. E le tala le na sau mai au ki lani. E le te le se teimi e wa male afe ta avale nga oi e tupulanga lunga. Sole. Le sau fa ingol vai so tala na. O le vavio nga oi e ta mai tiso. Al mele fa lo ri. O mo nga oi na lo le fa nga. Se nga o ta avale nga oi o nga oi.
Na feo i le na o ngau i le o whale o loa. Ia. I en tōtia i le o ta avan. Ai ba ila i tausanga ian whailo mai. Se fulu wha, se fulu lima, se fulu on. O ta miti o la ia o. Ta miti tonu ai le tau whapalo tele green. Ia, sa o le. Ai tala no mai le sa tini leo le ana tala no mai whaingo vai aso. Po le se wha tala ngona le tala no mai leo. Before ringa e mana fa mai ila na ia fa matalanga wele le ele ai se ele se le so na o mai e tamiti nei pe ave taloka. Pe ata tala na. Ia. Pe sole. Na winga ava ai nei tamiti fa pe o ia la ele o ele o malosi te le. Sa a tu mai le whainga whasa moale tato mai so i le talwhianga ia ta. Sa o le. Me nai tatu whamu ia i tamiti o la ni usila nei ma whafo. Ia. Ia, i leo toi whianga i malea mo peo tātou, yes. Ia, sa o lele. Mo ia u whaasa ma le toi tali il taimi nei vaenga na. Paula tu ula tu vatu le wha o ngāhan whainga lea. Ini tia. Ini tia. So le whiwa i leo ini tia mala. So le. Te vatu la le taimi o le. O le whafonga me nei matua. Taimi le isi lai lato. Taimi o le wha mai. Ia. O lai o nei tangata wa o ntia pe malu si lato le tonu ngole le Hindus. Ia. E wha mai si tonu. So le lai o le tangata tapua i so le atu tū leo leo whafo malfarsa. Wha tapua. Sau loro solo e whafo. Man tua le tangata e tu umase e vai whafo. Ia. A whaina e whase lau tangata i tonu. No, inga e varu se lau se e vai whafo. Wa e lua pea. Inu malfarsa. Te o folo mai tau o le me eu se e vai. Al mela na e mauai. Ia. Wa e le sau roa alu le atoa wafo e sau su e se e vai. Ia, su e se e vai. Tai mila le su e se e vai. So le wale fuenga. Lono inga la e tu se e vai o isi. A whatu al matu tua. Pā, so le ke whakure vai. Fe eia lai tangata. O isi a tangata vai atu e o atu e rinse e vai. O rinse e vai. Tia ise e vai. Tia ise e vai. Ia o isi te vai atu e o tau nu un mea lei e vai atu e sama le se e vai. Alan moana le se e vai. O tu i le se e vai o lesi. Le lo manatu e whape nal whenga taun whai New Zealand. Ia ona tu la fono. Ia o whenga tu la fono. E sa oi. O aso lai. Ia leo tato. Fiola ne ase tu lo le tu sta iam tato ami o le. Awa o te mai lo e te whaasanga i te vai el mai lava pia tangata i nau lo vai. Mai na le misa na fai. O le misa na fai. Misa avo. Kala wolu martono. Ele ia ma se tato le se ma ila le ma fu mai o mena o le o ino tato ma tu ia tar salu. Ya, lu la tor fa fa a ona fa fa o fi fa fa mai el wat. Wat tu la nga sa. Fa to a o fa fa na opinion to ta mama mantina. Ya le am se mai le se na fu mai le se pitoro u si tu. Ia le fa fa mai ia la tato ma tu ma tato Samoa. Na fa la isa. Ele ia se mai le se. Eu tô de bunga. Ele sauce un pusole. Va pela na leite. Te tu ai se va pea o le na sasa le ai o le po uli se mea na ma ida le loris. Tu lo va fa come le tu no. O te vai ale va pea. Mai na una vale se. O ti no na ta mai tu le. Talo va voia to ele vin. Yo. Ma tawina foi lava ya so le angi malo se so vili ya. Wa fi fale na ya inga. Ta se o to so longa le. Ia nai tu o tato o tino nei ia malo lava. Na vai le ata mai se ile ngia foi mai ile lu. O te mana tu aso ia talo le umale lo tu taiao. Ia. Malo le tona. Pio te mina i fai futi ngā singa ulu tangata i Samoa. Le nā tonua. Ia la e futi ai tamiti sina lulo lota ma. Ai tau ulo ma ile lu. Ia la e whaalongolongo le atu alti nā whamei tala tamiti. Tata me mai la ile lu. Ale ata le alom tua. Ia. A mai se waso ia leo langa leanga sai whamtala lo tama lolo no langa leanga sai aso fusum tupulanga le sinu. Fusum tupulanga le sinu. Ale whalongolongo tina le. Ale whalongolongo tina le ainga. Ia la moto e tau fi mau e tamiti. Ia. Ia ora le si aso whailo i tamiti latina. Mam, o ho te atu le se le toa i aso ia mea. Ta e so le ulu mai o misal whai. Whailo latina. Ma ila so le ulu. Mai le aso la i titol ta ma o le po ua i o le ulu. Ele me visa. Wala ki. Ele ngo fia
vai ta tu fa no fa te longo fia sa ula vale ta mai aso na ma ila langa i luto inga mai disi mai na pe fo le pe e la fa e la vo le ai disi mai la pe la poto mai la poto la o po al mai fo le fa lava ya ta e na ula vale ya ele a po mal fa mi pian ta no to le talo ngal le ta ya si o le ngal ta ta ye ma ta ta na wa tu soli na ya i fa le ta to na to no ta sine tanga tara ma ila le lo to no Te mera tai au ina ua toe luas fultasi minute o na tā leo le tu lai se fulu tā se fulu. Ya, o pukala masani fo i le tu lai se fulu ma le tu lai se fulu tasi. O le tāla laulunga vai aso pēna whaafonga ia le aso te nei. Ya, ma le tu lai se fulu tasi. Ya, o pukala me o le lalulangi aso nei. Ya, o nei tā longa i sa ilwha i ngore vai aso. Ya, ua fwere sile fia le tato au whaafonga. O le tā longa mua i o le liki. Ya lo fanga solo pe talonga le na lo masina fo le la tatolo ti fa ye talonga Samoa ma le malo si Cook Islands ya te lo le mo mo le to Samoa lua fe lua awana ta pe nango le polo langi le fa ye pe tani to so nei ai o le Broncos to wono lo ma nei la vale le Broncos le lo iso ya Broncos to sfurono manu malo le Knights sfurua le Tigers e tolu ono manu malo le Bulldogs e lua sifuru ma le lua. Eagles e lua manu malo le Eagles e lua sifuru. Dragons e lua sifuru lua manu malo le Warriors e lua fulfa. Cowboys sole. Whainga le Cowboys ali. Lua a tolu sifuru ono ai malo le Storm na le ono le Storm.
Roosters se fululua man malo le Panthers se tolu se fululua lo. Fa wo pe figa sa wa le Panthers ia ua Australia. Raiders se tolu lua man malo le Rabbitohs ia es fulma le lua. Sharks se lua lima man malo le Titans se fulvalu. O le fitauinga man nei ala le la fai le po le so Ferreira. Le ata lo le Panthers mar Cowboys. Pe o ia le malo lo si el temin nei le lua le. O le auna Cowboys na fa le tonu ma ama Yeah. Ta fa le tonu ma ia ma nei ia le so. O le au le Cowboys. O le tele i o tala la wale i le leila pili ki Australia. Wale o te tala. I si tama le o te sin tau malono. Sa o le lei. O kani la fonga la wale i le whaistam. Au te whawhetai si alo leo tonga. Le tai tali ei. Na te le i tali ei. Na ia li wina whaiti onga matala i. Alu lo whaati. Wa ela le taimine. Ia wela le vi inga la wale i nao tau malono. Sa o le lei sa. O le li unga la na o talo tau malono le wasui atoa atua i no mala wale i tono le au. Ya ole sile nga mo me tala mo me faiti onga. E wona I tali leita. Ai ave o se vai ngale lei e so so ni le olanga o tata. A faiti o ina ta itasis. Yo vai o se ai vole le se tu le lei. E o se vai fa se tu le lei. O wa le metu. Na le ita mal maftia. Ya. E tu u se tu le lei me lo faiti onga ya na tango lo le pe lo tamalo tamalo. Ai sa o le lei ya. Ia wai o ana whapea, ia o tasi nā vai ngari e teri nā awhia I nisi o alo whanau o tātou te nuu mo mea o ta alonga ma. E awhia o mawhau I tala tangata. Ia, sa. Ia, ia ale maa losi wale le mawhau e te te e ai ma awal whangaina. Ia tala tangata. Ia lesi me pole, e sa o lelei. Au mail tamana o tau malolo, whai ma whaate ta inga. E tau tala tono malai. E vai la swing o Cowboys lei. Ko tu watu I alo tātou tu le ta alo I sole. Ta mga che mai ana nai ma le nao luki. Ia. A pe tau ana piki el to sa mo la Haiti e to lua. O te ilo le mea nai. E tau na vai la uri matua o le ua wafu tau tu to sa mo e mai aula mai o manga e mai la Haiti e ta ilo ia. Ia tal si e fual tanga te ava noa. Ia. Ia ta longa na o le liki o te noa ia na u mau e ta tau le fa ingo le fitu le sa fai I tu tonu tolu si falani ya na ua sola I fiti man malo ya e tulang fasi tatou au ma le tau fai tatou au na ia te le tatou au io ai o le tulanga se fulu lima le sa ia ai le I fai alta misanga le I falani ia le wai lunga le tulanga se fulu o vai le ma na ia te le so ia o te loale e se foi la le watu le la watu nei foi tonu ia o lona tona. Ia, e mana lau atu ia ta'alonga uma tatou au maskoa. Ia mane fo. Ia ta'alonga le pulu nei Samoa. Ia ta'alonga mua Samoa fas fulurua manu malo ia sepania fulurua. Ta'alonga lona lua Samoa. Ia lua sfufitu na manu malo ia aielani. Sfufa aielani. Mala ta'alonga fai o le pulu na iai. Ia na ta'aloi Samoa ma Afrika I saute. Sfuruiva Samoa. I le fitu Afrika sau te malo ma sa mo ta longa le pulu ia watu lo ta to quarter final le ta alo lo ma engelani ta longa ele ta alo to fiel ta to la famo na tuli tuli sta to tamana fule o le poi ia na ta alo to no ma la famo mo mo le le ale malo o le ma na yo le fina mo le tamiti o le si tulanga esero vai ni te to fitu samo o poto tamiti ta alo wale alu vale se malo se amisi va te mi voi le o vole o tau faule polo wale se me vole le o atu fa ngal malo si e una ye vole le se fe le malo poto tamiti ta ia le te ta alo o la vai te to fitu le ye nei la voi vai fa tanga mata ia pe toia Afrika le fa ye le to nga fa ngale na sa le lua to lu fa tau sa tau e toi fatu langa o mole me tu e tamata alo pe asala ava pe ala tu mai o le si tu le tangata e wolpo tamo e mai e sa wala tamana e wolpo ato e seki umale au ato au umale temine o ai ala il polo e sa o lo tanto nunga foi le o le toi o tunga o sa mo tu tonu le fitu ia na suye lo sa mo me lo kiki atuli mai le wo folo o mai au
O Samoa fo ina la tau whaia melo kiki fa fo le polo ai tongi line out. I meo te to fitu. Tau rio aso ia te to fitu po fea e sa lai e u ai sau passing. Ia. Ia. Ala o taimi la uri o si maika ala 40 o lolo lui. Kiki fafo. Kiki fafo tongi line out. O tele i o meo te to fitu na sui e Samoa. Sa. Tele lo wana mai tau mai le tunu te o se a u ai. O la taia na mai tau ye. Na ia tele. Ia tau whaia nei tamiti. Ia oi. Au tai ei pere ta longa o le ne o te to fitu ia se e mai lole o Samoa i le semi-final ia le ta alo lo mafiti ia le ua ta longa na lus fulu valu fiti i le fitu o tātou. Ia na malo mai ai lani lu fulu fa le fitu o falani. Ia o lo ai lani mfiti i lunga le final. Ia se e Samoa ia su e mafalani tu langa tolu. Ia mal tulang fa ia mal lolo falani so fitu fulurua pio talo tan fa poponan malo falani ia ai o fiti le lus fuluiva de malo ia ai lani so fitu le lau som pini ai fiti ai folinga mai o tato au e fata alonga le fa sala le o Paul Scanlon ai sana puena na red card red card talong falani talong falani ia le la fata England ia le la fata alonga i fa salai no winga la pe fia ta alonga ma England lo pe fa ta alonga ia tal pe to le la malanga ta to no le tona ia ta pena o lo te fiu va ia tu ipo mai pulu ta alonga e tu langa na te lo le tato o le fitness le tato o le matua se la pasene le fit le ma o le la to le na pui le na pui so ia na fa ia tu po to mai te ta alo le le fa ngai na ma fa se tu lo ia na nai me la iti ana e tang fa i fulele na vese le ato o le si fa ngai la vai tato a fit tu le ia tanga tato o fa na o tonu e momotu le na pui le si sa o le e ma tu tele o te to fit ia e pe e tasi pe lua pe tolu ni play se fa pena la tona e tu o le polo tong fa skip we sound ton al tato e ma fai o mai la lai to fitu le na motu len pui le si o le ma si vai nga mata ina le tato o le minei e le o to fa mo le si pu e to o le si ia tanga to das ava pe nei la ta o telefa mo ya e telefa mo mai o la o tan to nuina o e fai ana e pu e tanga le sa o le ia o te to tasia vai ta long ma fiti sa o le o tino fiti ma tua tele ia e pu e sta mai titi el tato au ma na ia tele ia le to e pau si vai ngale au fa fo mal tamale o apel mariko ia au va fai la celebration te o pa un polo sta ia na pau na si me len fai tio me si vai ngale te fa o sa o to fai tio ngai atas o va ver assim no limo mariko sta ama mulula al polo fe fainga la ule lona kapi wala si da me na piki foi lista mata o tanga tan no mai ultini o le tina an fa na New Zealand oi wa ata wa me na awala la was mo mai sel mali o le fa mai so le na le score ta fanna o mata la vinga lantala ama tau le fa ia celebration na mariko tau lo pol mai ai umar mai le fa winga ale tanga tele fa mai mela la score ta fanna o mata mo la vela fa tai le to
E winga ya la tau mea ia. Oh. Mai, o whieri mea la askoa, ia, ping, ya, alu wa pēnei, whātono ngota mai, tu nou waranga ngana wa mele vai, ia, avero muna whaftai ne. Talonga Super Rugby. Ia, Crusaders, e ono sutasi, manu malo le aulo na lua mai fiti, ia, aulo na lua fiti, tolu. Ia, o le Reds, tolu sufa, manu malo le Mona Pasifika e lufu lua. Ia, o le Chiefs e lima fa, manu malo le Force e lufu tasi. Ia, o le Hurricanes, fast fulma lima. Ia, manu malo le Rebels e lufu lua. O le Blues e lufu tasi, manu malo le aulo na lua fo le Brumbies fulu iwa. O le Waratahs e tolu fulma lua, manu malo le Highlanders e lufu fulu. Ia, ma il ta longa le Mona Pasifika le whaia i le pōtai au, ta aloa i runga i au kilani. Ia ma le au malo si le Force. Ta longa le le yo. Ngai matamata talonga le Mona Pasifika le whainga le wais? Ia. Sorry. Ia, le almena me taun. Ia. Ule le peu te wahati po ta aloa tangata ia. Wo ai i tūlanga voi le taun la tau tango fe kiki le polo. Wakiki. Ano lua leo fia kiki. Sorry de. Pe ola umauna e au pe nga le to atasi tau sanga. Pe le o atasi ta alo fa atasi tonga msamo. Ia. Pe ma le ta alo ta msamo, ta alo ta tonga. E ola mana ia. Ai foi le tau faina fa nga ia tupela wala mo ia la tupela tonga. Se la mta mana ia la wa ai fu ya so ia. Ano le aulea tonga msamo ai fai mai ta miti tonga mita msamo la isa mo tonga. Ia. E fai ngata na mo ni score. Vai la le fai ta miti e professor i fa. Ia. E tau va ma au Australia. Ia e paua te lo to sanga fo pe au no fo le ia o sui fo telefone na time la ono no fo la lo mto mata. Ia. So in tato props le le. Sa. Pe ori sina tu langa le le te le tato au. Ia. Mane. Le le te le tato au tala no la pia le tato props. Ba na ia o halawa o folelo wa leva tele no ma tawa tu taimi tsala no ai ta longa ma mesela kapi. Ma au te pikia. Pa pe tangata tonu ala le te tau ona alu Mona Pasifika. O le va ala te mai tau ina la au le na piki fo le masina tene. Pe ale na o fai atu. Ma nei o la au na o mata tu tamai te pikia fa pe so le tu ma nei te le au le na fo wi. Taila. Taila. Da longa let po. Ia o le stio le ono sful valu man o le magic e lima fitu. Da longa le fai au kilane le stars e lima iva man o le mystics e tolu sful mal valu. Ia le halu aso sta longa lo langi le halu. Na nei le ta lo tato o por sa. Ia, na nei. So ia na nei le sfulu 5 minuta te fitu talo le Pauls ia mala o le tactics e fai talonga le TSP Arena i Wellington ia talo ai o tai au wale la su la ia talonga ia sa fo le festato tala io ana ia tan no fu ita mai ta il tato au ma asim sino ia ile singo polo halo mas isso gol pasinga polo tsole deve falle ia dai tato tala na talonga ma rola vale ma futo mai ala tas pese vai foi ia si fonga ne lo mo ma lo to tato o mai mo se vai ma mestu pe tato ti o fono mo le le mo pe lo fatu ia Sister say, move, move, shake, shake and drop. What your mama say? ya si va per tato pese na ia le Ooh.
Sasala itu fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo sungale mana mea be a fai ua elekea tuai pea sia mea eta fea la upua tau no forene ita wai so se siline la lele male fuaro sangumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa Fatalo fatu malo ufalo alo fafonga anga le tino nita yao fatalo fatu le au fainga luenga pa ia le tua tupu mo le tatua tino ia male pa ia la silasi o tatua o fafonga malo la valso ifo mo male langi mama fatasi ma samlina kasiano ne foi por kola me fa so to inisio fuanga tatua le tio ai mese awili ili atu inisio tala la ulunga o le yaso io tatala fo pensi la fia io lo nga famale fionga ia la wano ati lawa le songo fo wa taitasi ya ai fa samlina la so nei ele so na so ni maana ono le pisi a pisi lo tato ofisa io fitu na ifa pena ya le o mane o lava fo tato o fa news to tele if so ni fa so atu na mta upi walsi lo fia lo malo le tinu talfa sabdi
Ia, ma soi po msanga toi whataro whatfoi. Lau whafonga nei tai au, ma lo lava le soi fua. E ano vai le tau tō pito nuana pōmani. Oka, te le whale tonu le. Whai o le e mo le wila pāpā, whai tile au te munga fo i matua ma lo si ama le angi o le mata. Ia whapea nei malama mai tai au uang. Wa lalo mala au ma tō pito nu. Ia ele ai, a tonu isi vaenga pe o le vin le whalonga le whalonga tō i le tele ele wha. Te alo fo ia tō le vini a whapeo tō whalonga mai tato po kalame ni tai au ia ma tō te ala lo whatu ia tō. Nei fo na mūtala ni tai au tūlanga nei e o tō whai asina whale tōno le tūlanga le tau ia te o tō. Ia pesi asi o siwo e le whapeo o i le whale o le trampoline o alu tūlunga o le si whale whonga whale luana. Ia tōno ia o le tūlanga nei e le mālosi o le fo ia alpenga whanātura. Ma le timu aisa. Ia, ma le timu aisa. Whatusa isi pese golf ball e la ball aisa. Awa pe nisi o tau whafonga mai mane fo tau vidi mai steimi tato polkala me ma se ripoti. I rau whainga luenga i roa le tūlanga o e o tau. Ia awa pe o le tua inga la pōna o isa ina ye. O whai asina wha le tonu e awhi e mata avale. Ia amisi atonga la au. O nisi rea no o te lei mo tato veggies o mo meo fruits. Le whatau whaloloa. Ia lona winga ua. Ti lele a fianga o nei whai whatoanga pa whapeo tūlanga na o iaina talusi e le o a fia tele tūlanga whapea. Ia tono fōlinga ia o le climate change po le sui ingo tau le tala no so oi. Ia o le atato wa ia pe le tele o suinga le we nei tūlanga whapea le ngata i New Zealand ia mesi fo inu i whafo. A le mu tele o afi ia o mtumu munga la ai a o fo le teimi ia fo e malaseleti munga matua i lolo vai ia. Australia na le lolo vai fa fi tau sang taitas ya tonu vaenga mo ia le ta fantal tale no ai fo i mta fa pene na ia fa ista tonga luenga le te va tut paketi tatio istemi le fo el vaenga tu pelo fa nganga mo le so ni tali to ai su ingol tau ya tonga vaenga na ai se va tu nei si vaenga mo sablina fa so solo toala ia mta o to ni so vaenga paketi pe ona o el fo fanga po le so se male ni fai ngol ale masina ni e maula mano matalta no to ima le tato fai pule ya papro edmund e fai tau paketi man to vol paketi tau sanga ni te ia sa maula mano na suma ia le fai pule ia a mai mal copy tato official copy lo paketi ia matala no to ni si vai ngai e a ngai fa pula tili ni so vai ngai la ma o il tai o ni ia pe fo na ma wol sa no nga tanoanga tu foi ma pito ministal fionga ya pito ia vaenga fa penale tam foi vatu fa mamla ma tu ni so vaenga o lote foi malo ole me le sa mat no ne foi program ole telo ne mo tu pe mai so ni ya vatu la utala ya tu foi ma e tu tongi tato fa na ia tu pe ne lumna e de no tato o tato le avel tato la fonga le temine ole mai tu fa tas ya va pe o le poro pe ai tala ya o tongi le sia ma tu pulanga tu pe la ve fa na uma tato tu langa le ai o le vai so nei la so lo le sa tantano to in fa linga le ota ia na va to e vole le lisio la to fa o wina ile fa uma ni tau sanga ia o le na mo to i ngo to telefo yo la to mo fa ilunga ia a fa pe mai la to mo fa ilunga fa popo mo meu postgraduate degrees ia ile PhD o Mariela na faita watu ingo a ngalo e te o le pito i lunga le pepo ia tu itama fangaloa to lo muli ia o le fionga le ia tangaloa taima fangaloa ia le fa o ima mola na PhD le Doctor of Philosophy in Education mo Samoa ia taima atono taima o le fionga ia tangaloa telefone tatano tu lunga tato por kalamini o ia sa fairanga luenga lo fa wau sa fa wau le tofa ia so to matanga loa ile matanga luenga ale DHBs ia le fa manu ia ina na umalona na fa longa tau sanga lentia na fa le ma interview ma tanga loa mtal not for if ave fo fa manu anga tato official ni fo tam fa ia le wa mai ama tonu ia fo sila la sanga la o ia ma to tele wala fa na ia to va to fo fa ma lo ma
whamanuia te au tō u malawa i tō teimi tele na tō tau sini o a wā lava le vai lumana i o le tama ma le teine lava la tō ia ai whawhiawhia fo i ma i ainga ai me se lava mātua ia o ainga lau tele ia a pe fo i ma e kālesia ma lo lava le whaifa o lo i ele o tō o lo wha wau pēr tō wa onga ia a tōni e fo stei mua nā tau sanga o la mo mele lisi ia o la i fo inisi o la whawipi a tō tātou lisi o la tō wha uina manuia le Victoria University lisi vaenga le fo i wha solo pēr tātou por kalame i whatana noa isi o vaenga i so inga wha scientist ina ia o se tātou anga i tūlanga o meni o whainga o tui o waila au so inga wai a pui ngau tātou o le solua la saula whatala noa to ia Professor Hermans ma le American Institute of Medical Research o lona ia matawhai o lo wawa ai e whaonga tui e treat pe tonga fiti ai o tātou ngase o le tele o tui e whaine i pe o le tui o le COVID e tui e pui e tātou a o Yesu su inga o lo whai ina ia whai le tui e tonga fiti ai a mai ese a wa ela total tonunga o whainga o tui le o iai nei tai pela o le COVID le tui e tātou e ese fo ina tua inga ngau singo o le tui e ma whai ona so sa o ale si ama le e mawele ngase o tangata ia ona ta pērola ia a ele a fia le telo tino tātou pe o mena pe a whailau kemu ia le i wana to ulu lau tangata a wa e tele mo tino a fia le whainga o tonga fitinga na a pe o isi tonga fitinga le whai suenga ina ia sa iri sa oa le siama le mafua ia ona tapele na o siama na ai le pepe maisi sela o le tino pe o vainga la na le tau whai el tanoanga le wa so le asa o le aso lua o le tato le tiofoni ia o la tatanoa ati le atua le wa aso fau ma a mise fo ia les farili ia pe o fa mo na tato o le ia le tato account number na fo ilungo tato Facebook ia mo wat fo ile officer mo ila to e fie to wala to so swani me alo foi to no tato account e finta tele fie o ita to le vo va tu pe uta wolia e mai si variant ia ai pe o le wala fa ngo fie na e fai ona to le bank account al si u fongo lo mo a mata na mato lisi fa mo mau ia no lo le as for radio ia mata le na to la watu fa lo to fo lo lo me alo fo tato litio al tūlanga nā e whamanatu atu ia manino le tu singa lo ngo a misia le ngo o ele a fo ili stala ele IRD a wha PM so swa whamatai e mana i fo ile wha tu se tonu ai manino le ngo le tu se le IRD e watu le li city e mawhai ona awe wha atasi au pepa i e to e mawele rebate i e pol tasi vai tōro lau tupe e wha mea lo whamai a wai o lo le stala tato li tio i lalo le charities o lo maua lai tātou le si tūlanga le tau whaperitania o le donee status. Ia me whai ona toi mou maliwaenga o lau mea lofa. Pea awe ia ai tau alana manino atu le li siti ia watu. Talawhia ngai ma le tutusa ma le ngoa lai le stalai o e polis wafa lai le stalai o le ofisa le IRD. O le tūlanga na iei, mana ia pea atu si lalolo ngoa nai le stalai o le IRD. Ia ma le numero telefoni. Ina ia mato video toi ona maile ale o le email address na email atu le o le kopi o le lisiti ia pe mai folo tu atu si ia ona la foto ile o le lisiti ina ia faingo fie fo pe o le fofanga na o lo o va ile ile aso le atonu le asfarele le na te ai le o le vainga le no mai tata ina il tato office ula fala ma ia fo fa longo nei tina ia fa tuona mai su ia fo fa longo le asfarele taimia ia tono le tato to e anga e fa tu langa le se musika le wa se il tato por kala me asfarele ia le sa fa ingo pespisenga mo tangata matua ia e a tono le to mule tato le ngona wai o pese e na tangata matua vi o mama tato ia tono le la to e a mate si tato por kala me fa pena ia na wa mai le fo le o foi pese ma wale o mane ia nei vai taimi o i tato social media
ele ngata to te whaalongo mai si ufonga. Ia siri mai fo i lale leo i la to e mai ma whaato atu tato musika i lungo le tio. Pe o si vaenga na le tauanga i o le lai mo te fo i ia tu fue mai la to o fo inta to por kalame o leo umato e whaatu langa Wallace for read la sau. Ia no winga la so so ni fo i la i tato teimi o tato le tio fo ni e teimi whaafifi atu. Au te loa, e fo stay me, mai fo i mātou le au whainga luenga, e usua tu mātou pese so zoni e tua i le whainga o tātou pōkala me le aso lea. Se i tamu whai au le ni mātou pese i ono mātou maile i e whaasoa, i e mātou pātia fo i pe ono, o whaise si ti pe tu, wai a le e le au ngalwhai si ti e, roinga na mātou ato e matamata i mātou si ti, mwhanongo longo si ti. Ia tono lela a matai le si wha moe moe si whongo lau mo stay me mumua. O le la a wha mai e le tato potu le luma e mwhailona a mata o ne o whai e tato recording o pesenga po kalame ia o le fufuanga na mo le luma nai. E mwhai e o na whai e tato ia tūlanga whaapea. Ia ma pu e tato musika tu ilunga le tato YouTube channel a mese fo le Facebook. Ia ma a le le ala le pese le tangata e tele na amna ia tangata o laulangi e te ia o popular ia mai lo tele ai o e to tele o tangata o laulangi. Ia pe o isina vaenga le anga ia. O le golf le no whalongo mai ne tai au ma nei fo le whatanoanga tu foi o e fo i wafusuanga. Ia o le wha moe lava o le golf wha moe mo le independence a le wha manatua le independence Samoa. Ia ato no le si vaenga le mo whaanga tama a ila to fifia fo i le ta alonga. Ia e wha manatua i le ngata o tuto tasi. Ia o le onus fultau sanga o le a fo i o tuto tasi o Samoa. Ia ato no mani fo i le maulawa no e ta alo e whaatasi ma le fionga komisina o lona tausanga muli le ne i masina muli o uni. Ia o lana mansta muli nai nei Newsila. Ia ela ia fo i le aso lea. Ia wha nana watu no mera le pokalame tu fuema mo o tau e fia awai. Ia le stala ma fia whaatasi le aso. Ia nei vaenga nei mo toisa valina le tatai au ai. Mai o po ai si vaenga tata no ni tai au. Ya, alo, tatono le mana ia fu il falongo mai le tanoanga tu fue ma le fionga le minister fa amni no vaenga ia Pacifica i tu pe fo ia mo mal pakete mo na fa manianga. Ia me se fo ila le si vaenga na le au fio mai tanga tole tuno. Pe lua te si male tasi miliona la fa ingo tanga tani si lo le fa mania ina le tolu se la limas fu ta la le le paket le fa le val se la su family ona tana. Ia ai pangale le manuia o mai a wa pe la to ilunga to fitus fulu afita la ile nga ba ai. Mai la to fo io mo le winter payment. O la eta mo faile mi sta tu pe e ai se me mo le la tele a o le tu ngai fa mai o le backwards budget. Be solo mudi. Be o solo mudi ai o lu. Ya tonu o la ma volta le wa la va ai o lo a fia tele ta to ile inflation po le maulunga le tau so fonga le temini. Le pe ono te si mali va pe se ne le ia ila lo mo le fit pe se. Ya mal valo anga fo ia le official tu pe le treasury. Io ato le lua fe lu su tolu o lo ia peta to ina tu langa na ia fto amata lo le no tau saulalo ia o laiva va ipo ani si fainga e ma fai o na suia vainga le ia o le manatu la le tu ngai e ana fa pe ave u ma mo o la to le manatu e fai mo palasi la fonga tangata ia o na mo lo le tu pe na fe o lo e tau fa tau ia le fo le tau so fonga wa le la fe o lo tu pe mo ni o le whaalo lawe la to fina unga. Le peifo en whaatala no enisi o le au futo whai i tamau ai. E manui a tele ia nao la to te tele to tom. Ia ai le manui ai le au le aini a le tele tom. Ia pe ia e o le nganga nao le national ia pe wha mua la to tangata mo. E tele tupe ai le au le lipa e whai wha mua la to tangata le ini tupe. E vai le tamau ai. Ia pe o le nganga fo ina na whaoso mai le tolu se lau lima sfutu. Pi whaate i ai la ia e tu ia o le au tuangai. E le ia ma se sirofia se pe manatses. O la au so mai le paketi a Crown Property Center me se tupe whaapea. Mo isi a ti tilo i whaapea.
O le ala ta mai tupe fa pe na e le la mo si. Ya, o le tol se lau lima se furu, le se e le mo fo se tol se lau lima se furu. Ya, a le mai, ya o le vai mai masina to. No na winga e vai lau se lau mo tupu ta la e mo le masina e tasi. Ya, e lusu fitu e ta la na e fa pe mo le vai aso. Sa winga. Lusu fitu ta la mo le vai aso mo tanga tai to tasi. E amata mai la so mo o kuso mo le umia tolu masina. Ngai e foi le e fo tasi e le fa pe mai fa tasi atoa lo tupe le pe a fa pe tianga va. Ya vai le tato masina me Juni atoa le so tupe mo. After amata mo me. You like atoa le si tupe. After amata le mo le so mo akusu. Ya matau le tusi le le so na e ole si so umtal no pe va pe fe po le tupe le ntal no mai. E não fa menino atu e amata mai la so mo akusu. Vai lá le fofanga ne ya. Tot se lau di mas fu. Ab ese tax. Vai ele ve la fongo tupe. E longo ele mo le tupe le ta o le tupe le. Ya la va ese nele. Le la fong. Se i ale el tan no ma mai foi ma papa Edmund se levo. Se tan no foi por la zona ia fina ngalo tu lango so swani dia. Ale me siri lava mois. O le si tupele a mo le luz fulu pe luz fulu foi tala ma luz fulu fitule. Ia e mo ia le fa ta o le inga le si. O fa lawa. Na so swani no le. Male le foi na e to tele ana la to fa muine do te si matasi miliona to tele tangata na. Na. Lo na winga. E tau mai o le fa ina tangata o lo fa inga venga le malo. E la lo fitsulu afe to tongi a. Wale o fika la to le fa i tangata o na malvi. Ava pela lima le avo miliona population tato. Ava esele po le fitsela o le iva se lau tangata wala ya o ngama ele fa inga venga. Lona winga o lungo le afa o tangata whainga runga la iei le na le lalo mali o le fitsfuru a fetong. Ia ai ese foi la le whainga mo me o tax breaks pe yang tana no ni se pokalam. Afa pe o ele fitsfuru a fe pe lunga tu lo tom. Ia na tolsfuru tolu le pasene na vo ile tax tu se tasil tala a vesel tol sene. Ai afa pe le va le fasu valu a fe o tu fitsfuru a fe. Ia o tons full percent lo inga lo tala e mo lo tongi ab esel malo le tons full percent ya e la wa patu le ta tu pero no vo tu e mer tons lo limas fu ape ia te fa fo ise va no tu pe na so ne la to ia e pe o vai nga ta to la fo mai ia o le mele o te fi si le nei sa ta una mo se si dia ia tu fu si dia pizza ava pe la o ele ono se la vai va tala lo te tongi a. Ia. E mai lo le tol se lau lima suru e ova lo le tweets suru afi. Na e so lo le le vol pasene le tol su tol pasene le la fonga a. E wai ova lo tweets suru afi o le taxi nga o e lo inga lo lisi vai lo tol se lau lima suru. O la vea ne de la fonga tol su tol pasene. Ia. Pe o nai vai nga nai ma nei foi fa menino e. E te ova pe o. La no mo me le wa stemi. E fa popolo se tupe lo tutongi si ia o lunga le fitu fu e te auto tu si mai le official la fonga va e to tutongi mai la le tupe le la ne o si i lunga o le si meta o le threshold ile mo lunga e ovalo ia ona si i role ia mo le tung ia o le tulanga na ona mo wa si pa fa pe o e la to titi o le fitu fu a e mo wanga lo le tupe le ia ovalo e te auto tapa mai to e te fa fo ai pe o le vai foi o la to o to tongi o le fo le tautanga fa le tupele te ane a e le o lo vai te mine la amata tu masino yu lai e tausanga nei lo no wingo lo to tongi na ye o mai a uni tots full uni tausanga nei o le fai il fo fo ngala malo bi o nei vai ngai na o le bi fa mama ave ngai nei tanga cham chau si ti o chau sui fang pele si foi la vai ngai va vai tu ye o le fa wa ia fifia nei tanga tai fa o ngafi o inga lau tele pe o pasi no fafi le toi fa a wau le molisi mo masina le taimi le pe le pa uai pasi se pe afa ia mana i tanga la ye community services ka tie pe o la familia ina to e fa a wau pe le to yo o la to ye community services ka ia
to anga ale le ia sui fo malolo ne lo te mu tama for fana ia na ta fa o ti pasi solo wai o si ia fo le te mina e le si tong ia ia o le tam fo fa o vai nga le so so ni fo ia la to e mal malo le tunu o le tulanga le ia atunu e fai ai wana fa o fo ine le vai nga le fa fai pe mo le te mina ia o te le inflation o mo lunga pe le tawul soi fo ina ia ale pe tu ava no mai fa populasi tolu masina ia pena masina ia te tonu o fo na te mi to mai se fa linga malo po fa po ilis ia o to le te mi fa il palot ia fa po to ala fa tanto sui la te sui te sui palot al fa nga malo ai pe tu langa na fu fanga o tu na fa pe ai se vai fo se va tu ta sta to pe se ia on ta ho tu le va nga lon ro ta no ta ni Auli mai o mauma pe a whaafua o ni timunga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga Wai e le poe wana upu e se ina dia oe Mana o iai le loto ai vai lo utino e Mana o iai le loto ai vai lo utino e Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala i ona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Sa wia tau Tai vai ne yo Beta te no fo Ile malie o si o loto Awane i eto e ma salo funa Bete tali tonu pe ata so la i maunga Wai ele tama wana upu e se la utau sala Vai le tino mama lingi ai o loi mata Vai le tino mama lingi ai o loi mata Aoi o le langi wa whenga solo ai I mata ia toi whaatalo whatu le whawhonganga le tino ni tai au E le ngatala waenga ia masanga I toi whaawawa masina i le whaafau pāse se whiau inga ia. Ia whapena fo I le tūlanga le sosani a tātou tong tāte le ole pensini ne vai tau. Le fo I whaawau le sosani nal malo. A tātou wai nei tau pensini le na ifisili la ia. La e le mea o lo whai le tupe le na wha maa benga le malo a le fuel excise la fonga le. Ala tate wai a tuala e alua I lunga le tau pensini o tau tala a mesia le 95. Ja. En toen we de omanino lita tope fa fe ia fio inga olai ia vo itwa ia la to lita wala fa Ukraine. Ia la ta so elusian me avena swa we fa ta wo ia la ngale o talia ta to wala fa le sanction la fa le sa vo le o fa ta wo mai ia ton we umoloto tala mai. Ia lona winga la ta ngo fie uma. Te loe wala pe la o ia fa ta mai intiel swa wa. Te eu whatau tu e whatau mai tia swa uia tātou.
Nā nei fōi nā, Ai atau ngō fia, ai pe o vaenga na ia, ai fōfō wai, whai a sin tau tā o le whio ingai taimine tau o pinsini lo iai. E sa mane fo lo whanau longo mai po kalame tanoanga nia vai aso. I le whaunganga o whaingo whaataunga, e te le alu whaafia i whaloloa, whai le ala ulisi e na le whaatasi lo vai aso. E se whai fo le pinsini, wa ai alu taimi uma whaaloa vai e aso. Ia e uma e utu whaafia ta vale le vai aso. Sa o lele. Ai le ngata nā pēna tā wai fo i whina ngalo i stangata nā sa whaaso ai o le. O le alua toi whaatau mai le me nā alue nā laina mo umia le alu whaloloa e toi whaatau mai malisi me le mo umia. Pio vaenga nā life so soni i lista. Mai so soni tūla ngta wita talo i mo meo paketi ma tupe ina ia whamama venga fo i mo ui. Ia atunu i e toi reset e toi wa aipe whaafia whaima ngā luenga ma sani le ainga ma amionga e me whaingo tō whaataunga me whaapea. E wa vai po lale awala e se where tupe pe so soni e fo i paketi ainga. Ma nei vaenga sanga wai tala noa le whaingo me neo paketi tono ainga. Ia le tau te vai atu pe o le paketi le malo so soni tangata mo le tau le soifuanga le taimine. Ia tono staimine le fo i te amatan toi whaatu langai matatou paketi i te tono ainga. Whena. Yo, matou whale au whatu nestem. Ia, lo fal fo ko kaso me sta to take away from my own tangta when mane o tani sa ole ia ia mane ia la ia mai fa mama venga na ole isi vaenga pe ole ana na cha u fo ila i tonu la vole ole pui ole vaenga le ole tau so fuanga pa ke te malo ole la fa na tina te fo isela to la fono la vai mo supermarket in vaenga o pui ngo ni mali li ngo ia tau fio le sa lo tongo Whaatauanga e mawai mo meo ele mole. Ioi. Whai whalo lo fo. A tonu, wale wa mai tonu paketi alo ia tonu le forsanga. Lo inga la no fo ni supermarket pe ile pe pelo malo le wa matala. O le wa mai alo ia tonu ia tonu no fo uta ma fai se fainga fo ile. Ai mane le fo fanga le wo ia i pe fo tata no ni so pokala mi tonai. Le Commerce Commission po le officiale o le malo e va i tu lango fatau inga tonu tātou wai pui ma fo tātou le au consumer. Ia ma le consumer inside New Zealand. Ia le si tino na e lo va i fo i lātou ia fataunga matau o soifuanga. Ia ona whai e lo leo lātou, whai tionga po lātou li poti. Ia mpe whaasea fo ia ma whinau le malo tauna whai se swinga leo. Ia lela la swinga de wa matana ma i malo e fatu la fono. Ina ia iai ni pui bunia iainga. E au waine i toi whaia le tūlanga lea o le whaia o tonu lua company le ne i e pule ala tō le tau e o i tātou. Sa i ele temi sa whina o ia fo e le whainga malo le national. Ia pampensini. Ia whapena fo le leipa nisi tau sanga vai. Wa e temina ia ina le whaia company na au. E oso mai lo le kau mai si tau vai mai fa tu la to pampensi te ia o sui male tau o pensini a almena ia ia e fai ana to fale palasi nei le sta ta o le sia so alu ia lunga e palasi nei ia na mai a pampensini sa u tau mo la lo te o mai la lo tau vai ngai te fa pena tonu ala le mele lo le tu langa le tau va le malo ele o lava ia tau vango ia nei ina le to lua ata to vai pampesini e fale sa ia ele i lava le fa ma vo poto ala to te no ma su ia la to ia na to lo ava no lo mai lo to lo ia mai fa tu pa mo vo ia te ia pa la si mai na lo ia ata to vai foi company vale ele to langa le na ele Polynesian o le Polyblue in New Zealand na no o mal vale le na nei te au sui tongio pase tau pase ia le vo ila ele Jetstar sa le Jetstar tau so ai te mia le ia ia fai ia le New Zealand le pule ai ma le tinga ai le ala ta va ia ne vo ila le tauna le o Samoa ia wa le le sa to va ia le o pule fa le New Zealand ia ma fai ai pe o va inga na le tau ia le tulanga le fa tulanga o supermarkets ele malo ina fastu la fono mania ia inga ia awai ne toi fai ana la to tonu tanga mo tanga fa tau ai mani si foi company o mai na to tonu e ma fai ona whātaua. O le si vaenga le wawa e to le tam fai sui tonu tū la whono lea. Ina ia awana ia se pule le maua e vaenga lea.
e o tu uma le fai fa to anga pe o mai sai ta tu fenga na o ma to e fa to mai to lo na le fai le na lu e fa to lo le stanga te pe la to fo me e fai no o fa to le ni mata la yo karoti ya la fa to o na lu ta la ia pe o avano na le va vai ina ia ma wol sa lo tonga le fai fa to anga e ma fai o na fili la to tanga te le ta wala to o to fa to no lo o le sai tia i madianga lo i wa mena o le fina woni wa sai tia e la vanga i le fai fa to anga i ona le ma fai le ona e lo fai sa u fa to lo sistema o mele o le va vai tu tam fingal ma lo la fa sala o nai vai so po ni wa tino mai le to la fono no winga le o fa pe fai to polista usanga le la tam fai fa tino la vai to no staimi va to no le vananga lu ni si o le officer o le Commerce Commission i va tasi mazisi vo i va engol malo le lo o le MP o ina tele o mai lai tau lai tele officer malo o le Ministry of Business Innovation and Employment o tel tono na fo o nga lu ni si i faingo tu o vo tau o loa o te lo isa va enga i child support payments e sata no to fo la fionga o pizzo ai o le soi fo malo lo ina pe o le va enga le o tele e pe la vone il fulfulanga al malo pe o soi fo malo lo ina mal swing on tau pe o va enga tele e lo tele il packet ia le la usaus fu tasi tesi mal tasi biliona tala mo soi fo malo lo ina o le o soi fo malo lo ina ma tulango tau o aonga o vai ngana i lua e mamafa i paketi so se fainga maloa o le fo atala no le fo le national time ni fa mamafa fa ta wela to le health and education ia le lawa mai le paketi le malo le ni se fulu tasi tesi male tasi biliona ia ip fa e tau sanga le fo fuanga ia ni so fo fuanga ia vai e la vea i la male to fa le lengo fa le mai o le fau to fa fo ato ai se fa le mai ba o le tulanga le ni ia pe o le mai ala fa le mai na mai ngo fa le mai fa inga le ngai fanga rei ia Hamilton the mental health na ia Canterbury ia o Nelson ia o te lo fa bi ene mal fa mai to pitunu a pe to fa no longa to fo i to fa mai i Wellington ni tai o le vaenga le tau nu i tanga te watu fa pia o le vaenga na at risk se se ngo o le si prone to earthquake o le si at risk a prone o lono wing e lo ai matua ile se fia pa lu ma fu ai at risk if a pia a tonu e a fia a faina pa lu ma fu lono winga live e to ala to ngena fa ina pa lu ai ava e to lo e pe fa le pe o le e lu ma fu e pa u mai la lo vai ngol na le mo pe te fa pe na fo la me le mo el fa le mai no hati hor le fa ngo hiritanga le wing na po le tino na fo mo le fa ngo ya hiritanga vai ngol na yo le tau fa il fo fo o me te ata il fa le mai o to o le vai so ani te o pisi ya na ai de lo mo mua o fa pe ai na va ai lo le la fo si el paketi va pero le ia a mai lo lunga a tone mo se va ngal tu pe ale nanto ta ulo le sunga foto i suya ya ni numero fa popo se si fa popo se miliona wale la yo se wa e te le ale afianga o ta to pe fa pe fa le tonu le fa le mai le ha veli o lo fa ma onga isi vai ngana o ya onga o isi fo yo o tangata tau si mai ma tangata ia ma vai ngai allied workers ke fo satana no lo ko kala meni no fa ilvas lo no winga te le ala ia vai ngai afia ia ale o mele package ia e justice mal tol biliona ya mo capital investment io fo ngona fale fa penale la ve lai fale mai na pe ona matu ia la malesi a tasi tesi male valu biliona le il tausanga momo mo le Health New Zealand ma taulia le o mana tatano fo i utoi talai el malo o le onga lue ni disestablished be to e se o male los fulu ya district health board so lo ia ni New Zealand ai faina le fa ia ai mai la lo vainga le ta o le Health New Zealand ia o le fi ia Marjorie Fepulia ia o le Samoa ia te mai tai Samoa ia na le va ia vainga le ia male la mauri ia pe o vainga tu pe o male le
Ia mai mana ia o le, e fo mai si tupe le tau soani community services, e le fase lau 8 miliona. Ia, e poi fo inisi la amanuia i leo e le whaenga lea. Ia, o nei tupe, e tau mai tu ngā tupe e fa mai se le lava. Ia, sa o le, e pio le tele ara. O le sofa me pio pe ale na ta wa vo ele national pe le band aid pe na se me fa pi ele po se tulo to mai atu ia e fo me vai nga tupe mo Maori Health Services no inga ese ale tupe mo Pacifica mo le lautine ia ese ia tupe ia mo Maori ia ole me u fi o fa longo package ele ve ma le 5 miliona e fo e fa de lei ai tala for district health boards o iu i le CCDHP taluana fau mai le fale le wa e fau le fale nau mai a ele la wal fa tupenga deficit by na tu zalain no ya la to nga wala tu tau sanga pe afita lo tu te le tu pe fa anu nei lo tu pe ma ya ma tau dio fale mai tasi al me la ba i fo mai awol popole pe fieta o me mai tau se manga sengas ya alwa i malo vai pe fieta pe le alu na fale mai ia ona mo mai le itau sanga tai tasi te le ai tu pele no fo itala foi o le swinga la le ine malo le la tu fa tasi la lo le Health New Zealand la ese uma district boss ia le fa pero malo okay cover ta to le itala fu uma wa le la yo ila wa ia le la ese uma ia atono le mitanga fo ina mal fi na o fi pulia ile la wa ia ni maji o le la sa wa mate le nga benga ai le ni deficit ni ai tala fo ta pole e te fa fena e fa ni ta tele na sa fo se nga benga lulum ai to va vai pe va venga ka va ia ai tala fo le ne mai se ya mi si le ye le we le ya fo fanga le malo ya ese o mai ai tala fo ye to sanga va to pe lua ta si lua le mai le 5 miliona o le siva ngam sanga pe o le farmek o tava ia tu fo le fia na ise tanga tai to inga te pe fo ka nesa fo ie le o fa tu pe nei ele malo ia fo la au po vai la amo tong fitinga e tong fiti to inga nga se ia to no lo o fa mani e nei to no le nga tu pe ave ia ile o risia va nga le tele na fi na wo isi to tele na tanga e nei tanga to tu no e fa pe na fo le la lang e mawa ngase e le tatele ngase si e to e titi ala to mo a tong fitinga ngase ia e fai tau se la wafe o isi a lo fai lo tong ia sa o le tau se la wafe pe to full mo tu wafe ale la wo va ina malo e so swani fo fa popo le tu pele ia al fa le vela e re ma fai ona kava pe ia fia o mo ia la to ia fo fanga ale famek ia wai o le tupele tau fo ina ia manuel to te lo tato ai le manuel na sto fa ai o mo tup ia sa pe o va ina ia fa pela o e ma la mo ma ina ta se al me fa mo le mai tupe na fa ia nga se ta ti ta si lua tanga ta ai ia pe o vai nga na lo al me sini lo e to le o e ma te fa longo to ni si fo yo lo ye lo fi fa tai ma lo le fa popo tu pa ke ti ia e fa so ni mo la to le si va nga pe yo nei au na nga ia le tele la vai na fa ina o ta vale fa ma ia pe wa tele le na o mi ole au na nga ia wa ta fi to live at wa ye pe avala o sta val fa ma ale pe va to fo mo se si mai nga to pe so ni mo o fingal venga ia manisi ta val fal ma ye ia ma te oria le mai se la 1 miliona ma ne numera ai fata usanga le e vai nga lumuna ia lo no inge fast food mo tasi pa fa 2 miliona roughly ne tupe vai ile tausanga tas ai ma ne onai fa nga fa popo mai si ambulance porta vale le fa nga la to fast food ia mai sta vale fa nga la to o te le lopo o isi fu fanga ta vale ia mai ole ila fo le tisi wale ta fo le climate change wa pe tsa no mo tu pe fo nei e o foi la helicopter mo va alele ia pe le la fa tau pe fo mo ni helicopter fa pe na teknolosi fo ia ina fo fa le titi ile fa le ngai no so ma
Ya, ala vela ma tangata foi fainga wengo le paramedics e avo to tia lu se lauli mas fulu la foi ola tole a foi mo mia ila lo tupele ia ma le call center staff ia la to ia fainga wenga i lusu lua ona winga fa pe o ele fainga wenga le call center te mine a o si la fia o le matua ile lava auto ia na le lusu fulu lua isi tangata le fa popo le so so ani le malo le ia atono si dia tu le ia lusu lua lo le na sa o le ia ipe ia man va vai fo i si vai nga tau ai o le si vai nga lalo i le so fo malo lo ina msanga pe o le va tele atu pe o le lava e mo le mental health o le so fo malo lo ina o le ma fo fo tangata le pe e moni o le si ana vai nga e te proclam tata noi tu so le si a vai nga le al malo e fa tu pulia to tele yo o nanga fo le wa tu mai ne wa ele mental health e o ai tangata ta aloi ta longa sports o tamatia onga te mi le nanga loka i tato le covid ia nei loe na le fale tonu na isi i le loka le fale le tele o tangi ia ai tau foi mai mea onga i lungo o foi le teknolosi ia o le lawa vai nele malu ina ia fo si tau ngā tupe se lau miliona lea wa umana fa a sila momo ia malesi ivas full miliona lea fa popo ai ave so soani ia onga ina ia amatai ona siaki ma tai tu ia lom fa nau ia onga ile tu lango le la to mental health yo te mi ta onga tai le mo se sina pole me lo toma fa 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 pe ile tu lango ye asa wa ta o la mo le mana va se tu lo wa fa mo e fa le to no mai na le so fu ma lo ino ma fa ne va va le a to le ma o me da fa to o le so fu ma lo ino ma fu me o anami ia al me fa tai wa ese fo le to mai ma le tu langa wa so fu anga ni tai o le va ai va nga ese le e langa mai ale o fo mai o na to fo inga fa mga le pe ti le ale fa le to no le ita to fa ise nga le ia le o mai le ma lo fa tu langa mai tu peni a pe ia to na va o le mental health le si va nga o te lo e te le lumuna fa le level mental health te le lo pe fa fe no lo te le mental health ai sa wa fa mai o le fa le me ma fa o te se me o te tu mina o ia ave le sia ke fo mai o si te mi a sia ke fo mai ia me le li po te fo mai o te le o lo mo ti no ko ia ai nai lo tanga te le nga se le o ato to lo na i pe o vai nga na le la ta wa le stupe le e mo pa ki te le vai nga to pe i vai nga o le si vai nga le pe le sa nga ia folfolanga fo ia ale vai nga fa le le pa te me fa nga pa no tap so sani fo ile tonga ta te le fa nga o lo po tonga fitinga o lo po ni fo ia pe la le wa tali mai ile si vai nga le ile te le lo po la le vai nga le fa nga to pe le to se la ia wa le so sani sa mo na to se la ta la ele tai la va pe alo va ile fo mai a alo nei ai fa le root canal e to e me fa ina se fese ni fosis ia o le pilia a mata o le lua ia ale mai afe a loinga tongi o le sia e loinga ata o mai a o le lua afe ai fa pe o ia ele sa wafe ia ele fa yana ia lua e ia o to inga tauna al me sidi lo va to le o si i ma de to se lo fa popo le si fit se la o le o so no al fa lo vo o te le lopo ai to inga tangata ia a fia i aina o tangata pension na ia mo community card ia a istanga te mo ia lai i tutu ai ringa fatia la to te le fo ia o muso vai fo mai ono ta sa ole ne ia antono sidi sidi la me ta o te o le fai ona tau sami le pai mo mio o lo ia po le o fai o ni fo ia na lusi do ni fo so e lo ala me vai o le lusi o lo ni fo po le lucio lo tupi ia fivila el vena lo po la meta o po le lucio lo tupi ta filo ni wa ile sta tsana me alo ile alo se i pe alo faile ni fo se to lo ia sa wa fa tu ala wa ma mai nei o ti nga te le pili ta mo tsao le pili ia ale va ai o to lai e mana ia lo fesili lo fo mai pe alo vai fai o ai ene anga va ele mene ia ona si wa to tela la to le o mo fo ele tala taloi
to tele o tanga o le to e la to dentist ale o fai le appointment telephone mai no ele ia wai fai fu ai ia na ia wai tu pele mai ave pe le dentist ia al ta pule ai ma ole a o lomo le pa lo ta wai o Helen Clark le sa la ngal ta pule o tau na wa se polisi na ia so ne fa tu pele fai ngo o lo ni fo tanga ta pa vai le dentist e ile se po kala mele cha o le piki a pe se fo fo ile ele tsongi a o Wellington ele e ele po kala mele o tele no po si la fia tanga cha le to a le wo va to fa po fo ile so e po ai fo anga va ai ma ne ia pe aso i tato po kala me so fo malolo ina e ma se fa tala no ina fa ma la ma ti de mo ta tanga cha ma le mo fu ole o le tu si ole piki PEKI piki ai le o mam lama le fo ia po la tono po ko la mana ia pe sa se fa mam lama ia wa le a fie la lo pakiti ai le tu si me pe fie fo ina nei ta la le mo wa pe ia piki o la ta la le fa itu ia ma le vai le si vai ngana i sa ole ila fo le tata ma le tesi so tu pe na fa nganga le malo e boleva ia ona tau wa vai le malo i tau sango ma vai e tu fa tasi se la to technology database vai nga fo le fa momonga e nga du lue o mai fa le mai tonu New Zealand ma tau lia la albo se furu district airports e to fa la to ma fa momonga la to mai manga singa se a e nga du lue fa tasi fo ma fo mai la to fo i vai aima al mele tau vai ne ma lo le o fa mtu mai le lu se la lu sun miliona ina ia va ai fa inga tu fa tasi o fa momonga ma tauria la a mai nei la ia le New Zealand Health New Zealand ia apa pe fa ni regional office ho le te pe o si official ma lo le ni ola fa ingo fiena fa i wai de to tele ni se tau fa i fu fu nga ia na tasi ale o le tada pe se la ve uma pe o le payroll fa te ingo le fu fu nga le to te pe le i o vai ngo to ngingo fa ia fa le payroll le na mata tano ya solo on no pay on no pay no pay na fa le se vai nga fa pena e ai uma fa mo mo te tongo tangata e fa ngo fie wai e tu sa uma fo mai ma fa to si mai si na e ona lo ale po atu tongo tangata e fa tasi au wele e se le payroll o kilani e se CCTHP e se le lo ya tasi le payroll ka fo mai ya e vai nga na tai pe ale to fo email na yen malo ya sola sa ele vai nga o le GSL le po le computer le something ola to sava ia uma to tong el malo ia na sui lo fo o me o vai al official na ia tong ya va ia on le auto tu fa ta su mai fa ia on vai nga a pe ma ne o tu langa na ia langa o te mio o lis fo por kala meta to a pe o nei vai nga na un fa no il matan no nga ni tayo ai si vai nga e fisi de fitu sa o ai de foi pule ya papro admins la foi no matana no stem mo te mi nei mo fa fonga le tro manu e tele la vai ya to mo si sia no na vai as tale no terminate to fa so fua Samoa e soli le tu la fono a le tua se va aina ta utia
Tamawa esoli le tula pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Efasia Ia taupine sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Sitama Mole mole ulabalina Lisawa itina Tamawa esoli le tula pono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina Efasia Ia taupine le sawa ina otina Ua masofa ile batapu imaletua Malo linga lue eng e fesilinga le so o oi ole lu fa le lu fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pu ngo wa I au le fa ki au va ese fu mo le kas ese uma fi anga wa fi fi ya fa kas nga ku ele sa wa oi o nga e lo o e nga fa I mo le fu mo samo nga lu nga se lo ila u ai hama u ma sang ya I me le
e fai au wale kani ai fai e mawhai au wale fea uso i makanga ko lou loko e ke mawhai a upe whaale leo le dio e malol ea fai ule fai wa o ati ngā uso ia e te mea e japo i ngā e leo ngā se toto te wile loto ole fisili o e sau ole me leo le a e tua fa tofa i wo ma ai i tolu te san uso e malo fai wa fa malo le alolo fai matu fa malo le alolo fa fana to alua Bilni fula e fingata ai ole lo fa e ai la e le ole ava e a e tua bunga Ia, fia lau fo i whaatalofa ma toe whaafei lo i atu ma le whaaloalo i le nei tu la i le mamalu o le tātou tenu ma le au whaafonga. Ia, ai maise o paanga uma a le nei au nanga le si ufonga o le laumua. Tāle sia o lo o solonga le lei ma manuia me uma i lo tau mamalu. E le ngata i le tonu o le laumua i Wellington nei. Ia, ai whaapena fo i maisi ai uma o lo o mawai ia le nei whaasara launga. A le tātou wala leo le nei o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mō. Whapena fo i o na mātou whaatalofa atu i le mamalu o lo o mawhai o na mai moa ma sila mai lunga o fesota inga tele wawawe i le tātou i tūlau o le Facebook. Ai moise ai o le ala ata o le YouTube. Ia moise fo i o le tātou app i so o seitu o le Kilope. Whaamahalo lava le langi mama ma le soifua lau lei. O lea ua fia fo i whaelo atu le nei au auli, lea ua whaatasi mai le sunga i atu fue fiso, ia o se tasi o fisa si nia o le tātou ngā luenga nei, ia e langolongo mai ma fiso soni mai le tu inatu o le tātou whaasara launga i le nei aso, o le melea, ia au te fia whaatalo whatu i le sunga la wa atu fue ma lo lava le soifua mnuia. Ja, talo fa lo fiong la wano, ma lo fo soi fua, ja, ma lo la fo il tawata ineas. Ia, ma lo lava. O mātou i au te roa nei, e pei o le tala au tu o le tupe ale ma lo, le na sau no a iai mo fola sia i le Parlemene i Wellington i ele minister tupe i a Grant Robertson i la Satofia na Nafi, i le tala au tu o le nei vai aso, o lo o lau lunga i tala noanga, ale ma malu le tino. Ia ma o mai tawina fo i lea ua se atu i ale malo ma le Parlemene e tala noa ma pāsia i atu la fono patino i vaenga SS o lo fa atula i mai i fuanga nei ma polo kalame ale malo i lana tala o le tupe mo le tausanga le nei lua afe lua sefulu lua a nga i atu i le tausanga fau lua afe lua fulu tolu. Ia ma o lea ua tele a fo i ino manino mai tūlanga o le a mawaise veso soani mo to tele o tangata o le tinu e a wala mai fuanga nei ale malo mo le tau wha maina o le avenga i le tau ngata wo ia i le tau o le soifuanga i le tono o New Zealand i le nei vai tau. Ia ai usi mai pele wha fuanga.
Le nei la fo I wha au poponga o le lalolangi o aso nei, o le a se I so atu se wha amataranga I tu sai, o le au ngā o le wha la potonga a malo au wha atasi, e pei o na tātou talanoina I le nā vai aso o mawai. E pei o na tā ua, e le ai lava ma se atu nuu po o se malo tu maoti o le Pasifika, e le o I tu tonu o le wha la potonga a malo au wha atasi. O tu motu umalawa ia ua maua o la tau malo tu to atasi, ma ua pulea e o la tau lava tangata I tu tonu o le vasa Pasifika atoa, e au fiai ma si o tātou o tunu ui Samoa. Ua uma o na avea uma I la tau ia, ma sui a wai ato toa o le nei whaalapo tonga tele o malo o le lalolangi. E pei ono si fia o Samoa o le atunu o le vasa Pasifika na mua I malai I whai ngā malo tu maoti, ina ua sisia e mo le teimi mua le fua o le saolotonga, o le tanga vai leo lona malo tuto tasi e wha vai I le atua I le tausanga e awhi iwa se lau onus huluma le lua. Ia ma ua vea ai ia le aso mua le masina o Iuni tausanga te tasi ma aso e wha amanatu ina ai ia lona tu maoti ma ana pulenga tuto tasi mai I pulenga wha akolone sa iai tausanga I tele. Ma o le la ua lata ina atoa nei le ono se fulu te usanga ia talu ona tuto tasi le malo Samoa le o le a wha amanatu I le masina fau o Iuni. Sa le I whaingo fie pe lava ona si la fia le tau wasa ina mai e tua a ma matua ua tō wha mai tia sa le sa ilinga ma le tau mo whainga o se malo tu ma o tio Samoa mo Samoa I le wāwhenga iai ma papalangi ma pulenga whaakolone sa iai ilo tātou o tunuu I tausanga I tele. O le whai unga malo au whaatasi e ta lia ia le tāru sanga ta I tai o Samoa ina ia whaamuta pulenga whaakolone ai tu maoti lona malo. Sa velea o se whaata ita inga siliona le lei mo isi fo ia tu motu le Pasifika ai le ngata I lea o isi atu nu ula iti I isi fo ita wha e fia o le ke lope. Na uma o na maua le malo tu to tasi o Samoa. O na whapea leo na wha solo maalia atu ia isi atu motu le Pasifika ua ausia ia le tulanga ma ua avea mātu nuu malo tu to tasi ato atoa. Se ia o mai aila I le teimile nei o lea ua atoa le se fulumo le lua o atu nuu tu maoti I to tonu o le vasa Pasifika. Sa ta ua il tato polkalame taluai o atu nuu umalava nei o le Pasifika ia ua I to tonu o le lio o malo o whaatasi I le tulanga o latou o sui a wai ato toa o le whaalapo te putonga le nei. E pei fo I ona ta ua il nawai aso e tele maano anoa I au ngā o le avea o se atu nuu ma se malo tu maoti ma sui a wai ato toa o malo au whaatasi. E le ngata I le tulanga o ngā I lona puipuinga ma lona saunga le mu a toa ma le soifua le lei o na tangata. Ai o le au ngā upito sili lava o le tele lea o whaamanuianga e maua mai I malo au whaatasi. E awala lea ia na polo kalame ma veso swani mo le ati nae ma le whaale leia o le soifuanga lau tele o tangata. Ai moise ai lava mo atunu ula iti e vai lo lato ati nae e au fi ai ma tātou I Samoa ia moisi atu motu o le Pasifika. E ui ina e feo lolo ia se leni aluai I le aveo se atunu ma sui a wai o malo au whaatasi ma lana saofanga I tausanga uma. Ai e le tai whaatusa lia lao whae o ia tupe alu I lao whae o feso soani ma wha manuianga e maua e atunu la iti nei e awala mai pol kalame ma au nanga ese o loo whaatino e ma lo au whaatasi. O se whaataita inga o ia feso soani
O ati nae e langolongo ina e malo o whaatasi e ta wala mai i lona la whaapitoa mō mea tau wā onga, sua ngā whaasai e nisi, a toa ai fo i mamata upu tau i le nganuu. Ia po o le whaalapotonga fo i le nei e whaingoa ina o le UNESCO, o le whaumi o le United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ua tele tausanga talu ona iai i a pia, ia le la o le whaalapotonga le nei o le UNESCO. E le ngata ina mauai ngā luenga, a nisi fo i o alo matama whanau o Samoa o loo whai ngā luenga ai. Ae ua whapeo na whaingo fie te le aife so o ta inga, mō le whaatalo sanga ina o ni fiso soani mai lea la o malo o whaatasi, mō ni ati nae e matata e pei ona ta ua e do tonu o lo tātou o te nuu. Ia ai e pei ona sila fia, e le na o le pau lea o se vaenga, ia po o se la o malo o whaatasi, ua iai sona ofisa i Samoa. E pei o le polkalame fo i le nei, e whaingoina o le UNDP, o le United Nations Development Program. E pei o le polkalame na sa mua atu i Samoa, si ia tu iailu na ofisa, e na ua tula i maise fe ese inga male malo fiti, le sa iai mua na la tu ofisa tu tonu mo le Pasifika. O le UNDP, o stasi le nei por kalamite le lava malo o vadasi, e mawai fe so swani fa api toa mo le tele wati nae, e fia fa atino ina, e maise foi o mea tau i le fa ale leia o tangata whai ngā ruenga i matanta fa api toa, ma ua ilonga i le sao le nei foi la o malo o vadasi, mo ngā ruenga whai i le tonu o lo tātou o te nuu. Tonu o lo o manatua fo i le mamano lau whaafonga o le porkalame le nei, le UNDP, sa whaululu mo se teimi umi, i le tamai tai sa avea mapale mia o New Zealand, o Helen Clark, i na ua whaamawai o ia mai upu whai o malo, i le mai ai o le palo te tele o New Zealand le dusanga i lua afe ma le valu. O le teimi nei la, o le la fo i iai i a pia, i a ofisa o isi la o le whaalapo tonga malo o whaatasi, e au fi ai le whaalapo tonga o le ati nae o tau mafa ma whaatoanga le laulolangi, le FAO, le Food and Agricultural Organization, i a ai whaapena ai fo i le whaalapo tonga a le soi fua malolo ina o le laulolangi, po o le WHO, le World Health Organization, i ato fo i moisi la whaapitoa o lea lama whaalapo tuputonga. O le tūlanga moni lama, o le auto wa atu i do tonu o Samoa o ofisa, ma la ese o malo o whaatasi, ai whaapea ai fo i moisi whaalapo tuputonga te tele whaale wao malo, e au fiai le komisi o malo o Europa, e mawhai ana whaapea o mafua, ona o le tūlanga le lei, ma le amana ia ina e le laulangi, o tau mawhainga le malo Samoa, ina ia si itia, ma ia sanga wha le leia, ia lona wā whea ngai, ma lona wā whea aloa ai, ma isi malo, e awalatu lea i lana matanga luenga, o le matanga luenga leo le vai whafo, ma whea whaatau inga. Ia ai, usi mai pēle whafonga. O le matanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga a le malo o Samoa, e le aia se nga ma le matanga luenga whaapea foi o loo iai a le malo i New Zealand nei, le e te ua o le Ministry of Foreign Affairs and Trade. O le matanga luenga tonu lea e whea ngai ma le tausinga ai maise o le pūlea ma le whaafoe ina o sotanga
ma le vā whialo aloa i le lei o le malo Samoa, ma isi malo o le lolangi, ai ma ise o whaala potopotonga te tele wha le vā o malo, i mata upu e patinoa i le vā whiangai o malo, a toa ai fo i male ngā lulu e whalangolango mai, i mea tau i whawhatau o inga o loa. E mawhai ona whaapea o stasi ale nei o matanga luenga tā ua tele i lo tonu o so o se malo e au fia ai ma Samoa. E ui ina e whaale silo fia le leie le to tele ia ni fōli ngā o lea o visa pe a whaatusa i matanga luenga te tele pe o le matanga luenga wa onga ia pe o le matanga luenga fo i o le soifua malo loina ia e whaingo fia o na tātou mai tau wina a lātou ngā luenga whaatino i le tonu o whale mai, ia whape hoi ma whale a onga, ma le sila atu i le vasenga o whai a onga, tamaiti a onga, ai whape hoi a li i ma tamai tai fo mai, a toa ma le tunu e mo o mia tongo fitinga ona o ngase e a whaina ai. Ai vitai o le mtanga luenga le nei, ia e se ao na sila fia i le lotele, ia o lātou fo'i to whinga, ma o lātou matata whaapitoa e pūna nou ma au na ai. Ai pei ona tā ua, o le mtanga luenga le vai whafo, e whenga i tōnua ma le whaatino ina o wheso o ta inga tau o loa, i le vā o Samoa ma isi ma lo, i mata upu e patino i le vā o Samoa ma tunu uta i tasi, ua aloa ia le iai o lātou sotanga wha ma lo. O le mtanga luenga hoi lea, e whenga i tonu ma le tala noa ina, a toa ma le wha mautu ina o ni whenga inga, po o ni malilienga wha le vāo ma lo, e a awhiai ia mata upu tau whe wha tau inga. O la tau e ngā rurue ai lea vaenga o le ma lo, ia o alo lava matama whanau o le tinu ua fo i mai ma wha ailonga wha apitoa, sa o tau ina ai universite ma o ngai whafo, i tu langa mo o mia tau i le vā whealoa i wha malo, a toa maleanga waa e tala noa i nai a inga, o ni whenga inga, mani marienga tau he wha tau inga, ma maketi te tele o le lalolangi. E atangia la le tā ua le mtanga luenga le vai whafo ma wha tau inga i le malo Samoa, i lona tūlanga, o se tasi le nei o mtanga luenga te tele, e lalo o le vainga ma le tausinga a le pāle mia. Ia pe o se isi whaupunga whaingo fie, o le minsta e tai ulu i le mtanga luenga le nei, o le fionga lea i le pāle mia. O le taimi nei e pe o na sila fia, o le fionga fia me na omi mata awha, lea o lo tu i le foe. O ia, o le minsta o mata upu tau i le vai whafo, ma fe whaatau inga a Samoa. E se mai i le tele fo i o isi mtanga luenga o i lalo o lana tau singa. Ai e taru lava ona tuto tasi le tunuu o le pāle mia lava e nā te tau aveina i le mtanga luenga nei i le tonu o le maa lo. O le taimi nei o lo avea ma whaaulu lunga o lea mtanga luenga, le ovisa leo le vai whafo ma whaatau inga a Samoa. Ia le whaletua o no mea pe se tā simi o se tasi o tina ua tele tausanga o tautua ma au auna pea i le malo Samoa i le tele o matata. Sa sui tūlanga atu o ia i le fionga ai ono mo se sua o se tasi o tamali i ua tele fo i tausanga o ngarue ai i le alava matata i na ua umalo na taimi i po se vai meo le wha i le lima tausanga taruai. O nisi tamari i sa au nai i lea lava matata po le mtanga ruenga le nei aso ua mawai. E au fia i le fionga maiawa i ulai toma. Lea na tō fia e avea ma ama pasa mua Samoa i malo au fatasi i na ua avea Samoa masui a wai a toa o lea whaalapo tonga le lolangi i le tausanga awhi i se lau fitu ono. O le amatanga lao le tausanga tausanga le nei luafe lua i le aso mua le masina o February sa whailo mai ai whalawa i tele le mtanga luenga o le vai whafo ia ni suinga i to finga o sui tau o lo le malo Samoa
o le anga lua i ona ofisa uma ia tu nuu i whafo. Awa e pei ona ta ua mua o le matanga luenga tonu le nei e whea ngai ma le whiliwhilia o la ufai ngā luenga e whai masui taua loa o le tu nuu i ona ofisa i tonu o mā lo mai si a tu nuu i whafo. O swinga la e pei ona whaai loa mai, e pei ona ua sila fo iai nisi ma mai mo iai i lunga o penga so ta inga tele vavave al malo sa moa. Ia mai se a, ia le ofisa po le mtanga luenga le nei o le vai whafo ma whawhatau inga. E hauwhi ai ia ofisa o komesina mau lunga uma, ia po o High Commissions o sa moa ia tu nuu i whafo. O nisi o lātou o umia ia to whinga, o le atu mau i se ele e se swinga i se taimi e lātou mai, o le noinga, o nisi o loo ngāru rue ai i ia to whinga, o le atu mau ai le taimi nei. Ai o nisi foi sa atu i ai le taimi wha au pōpō, ngāru rue ai, ia ona wha amuta la lea o le lātou tautua, ma le lātou au nanga. E to wha i lātou o whiliwhilia mō le taimi mua, mō nisi o ia to whinga ma au nanga i ofisa o sa moa i atu no i whafo. O to whinga la o le awha au pēa i le aisa suinga i le taimi nei, e awhi ai le to whinga o le fionga li i o ainga wheturi e liseia le o lo ulu ne i ai le ofisa o le malo sa moa i to tonu fiti. O le fionga li o ainga sa whiliwhilia mo le neito whinga i fiti i le masino Februari o le tausanga taruai lua afe luas furumal tasi. O le tasi to whinga o le atu mau pēa i le taimi nei, e le suia, o le tamaitai o Hinari Petana, o le whaurulunga leo le ofisa o le malo Samoa i le ai o Canberra, le lau mua o Australia. Ma le awhionga whaalawa au Perina Sila, o lo a venei ma komisina maulunga o Samoa i le tonu o le malo i Apani. O la ua ia whaalawa au Mahinari, na mua i whiliwhilia le malo Samoa i o lato whinga nei i le tausanga i lua awhe se furu ma le 5. O Hinari, o stasi o tangata whainga ruenga ua tele tausanga o au auna fo i matautua i le malo o Samoa. E whiliwhilia o ia e ngarue i Canberra, ai ua tele ni tausanga o avea ma whaaurulunga o le mtanga luenga o le tupe, i le tawhinga whailau tusi o le ofisa o le tupe a le malo Samoa po o le Treasury. A o le fionga ia whalawa au, sa avea ma whaaurulunga o le ofisa o malo la iti tawati nae a malo o whaatasi, lea sa ta ita ia sa uninga uma Samoa na tali malo ai le fono tele a malo la iti o le lololangi i le tausanga e lua afe se furumar wha. Ia ai usi mai pēa le whafonga. I le toe te liu mai la o le tātou tala. E tusa ma le whā i ala o wha i tu whinga tau o loa o le malo Samoa. Ua uma ona tu i ai taimi wha au pōpō e tautua ia ma au nai pēa ona wha to a wha mai a ia alo ia lea o la lātou taimi i ia fo i tu whinga tā ua. Ia ma o ia tu whinga uma e ofisa o le malo Samoa i te tonu o New Zealand. Whapea ai foi ma le ai o Sydney i Australia.
E ta iono masina amata mai a Februari le tausanga nei, le ana toi wha au popo ai le tautua a i la tauia. E au fia lai le toa whale nei, ia le komisina maulunga o Samoa i le laumua i Wellington nei, le fionga le asi, papalii Tommy Scanlon. Ai whapea fo i le koni sula o ao o le malo Samoa i o Kilani, le fionga whaolo toi Rupena Pongi, ia ma le komisina o whawhatau o inga, lea e whaamautu fo i o Kilani, o le fionga mangele, mau i liu mangele. Ia atoa i la ma le kone sula o ao Samoa i le ai o Sydney, o le fionga ia au seunga e wha, wa sa tia Poloma Committee. Ia e pei o to finga la ia le o iai swinga e pei o na fuafuina i le mtanga ruenga, ia ai whape fo i male malo o Samoa. O lo o iai le wha moe moe, o le maua se awa noa fo i e whaataltala noa ai, ma le fionga i le komisina maulunga, fionga ia le asi, pali i Tommy Scanlon, i le tātou leitio, i e po o le siufonga le nei o le lumua, i e tu sai fo i malana tautua, a maise le au nanga mo tausanga i tele mo le tunuu i le tofinga o le High Commissioner, i le tonu o le lumua nei i Wellington, a o le i tu ua e la ua ma le whalitua, i le lumua i le toi tali watu i lo tātou o tunuu. I e pei o nai fuafuanga na, o lo o taum whai iai, ia maise le fionga le lipule a whamsanga ma le tātou wala leo le nei, ia maua se awa noa mo le fionga i le komisina. O le tulanga la i to finga fau, e pei o na whaai loa mai e Samoa, i lana mtanga luenga le nei o le vai whafo, e whāto finga fau o whaia mo whaaurulunga o ofisa o le malo i atunu i whafo. O le amapasa fau ua filifilia ngā lue i le ofisa o Samoa i le tonu o le malo saina. O le fionga lea i a lua manu vai, le urua i a lii, Albert Mariner. Na amata le tautua le neita maalii i le mtanga luenga le vai whafo, a o le i se ea tu fo i inisi o tu finga i atunu i mamao. Na ngā lue o ia i le ofisa o le whailau tusi o le whalapo tonga o malo le tau pulenga i lo ni tona, mo tausanga e se fulu mo le whaa. Ai lima isi tausanga na ngalue ai fiti i le ofisa o malo au fatasi. O le asu i tūlanga atu o ia i le tofinga ampasa o Samoa i saina lea ua uma nei le taimi e ngalue ai o ia le fionga tapu salaia Terry To'omata. O isi tofinga fōu e tolu, o alo matama whanau o le tunu usa ngā rulue i tu tonu lava o mta ngā luenga le vai whafo ma whewhataua inga i pia e le ngata i te tonu o Samoa na ngā rulue ai a sa ngā rulue fōi i atunu i whafo. O la tau ia e au fiai le tama i tai o Francella Strickland Simone o lo umia le tofinga o fisa ulu lango o le vā whealoa i wha alvao mā lo i le tonu o le mta ngā luenga. Ma na ngalui fo o ia i le ofisa o Samoa i pele seuma po Belgium, a le la o filia o ia e a vea ma a mapasa fau o Samoa i te tonu o le malo leo pele seuma o se atunuu i Europa. E a mai pe o na moli mawina fo i lunga o penga o so ta inga te le wawawele nei vai aso o le aso lua lea na tau au i nā tuai o na tusi tō whinga aloa ia i tai o le malo pele seuma e alo iai le amatalia o lona tu whinga i tu tonu o lea fo i malo. O le si swinga o le to whinga o le kone sula o Samoa i tu tonu o Amerika Samoa ua filifilia ne iai e sitasi e tu langa o le sunga ia fata Brian Kayo o le kone sula o fau le na ua filifilia o Samoa e ngalua i Amerika Samoa e suitulanga ia manong ia manu fono ti e tuale o loo tau aveina fo i lea tu whinga i le taimi le nei. E pei o nai filifilinga di tele ia ma tu whinga e pei o na whaai lo mai e le mtanga luenga le nei o le vai whafo ma whewhatawa inga le tātou malo i Samoa ia o lana au whinga luenga e whea ngai
ma le tau aveina o tiu te whai ia awale malo Samoa ma le fesota inga ma atu nuu ese pei ona iai i nei taimi o le soifuanga. Ia anai swinga forward pei ona iai ia e pei a ono si le fia o le ua atoa ia le tausanga o mua talu ona swia ia le taita inga o le maloa Samoa ia o whapena fo'i ia ona fia i swinga o le au whi ngā ruenga e whaatino ina ia ngā ruenga nei sili ona tāua ia mo le malo o le tātou. Tino, ia pei o sao te lenga nā fo'i o le nei vai aso o tufue i le tūlanga o le tātou Paul Kalame me tupu ia ma tūlanga e a fia tonuai ia se o tātou o tino ai mai se lava o fesota inga nei wha le malo ai mai se i le vāwhenga iai ma malo o huatasi le ua tele o na la lama o na ofisa o loo iai le tonu o Samoa. Ia awale feso soni atu i tūlanga SS o lona ati. Nā. Ia, ai ele tu ia lava ia le tu langa o le maualunga pea i talafoi me tupu, ai maise o li poti e tupu i lea tunuu ma lea tunuu po o lea i tu langi o le kelope ia le tu langa o le taua i Ukraine e pei o na tātou moli mauina pea i lea aso ma lea aso. Ia bitai e iei nai li poti ia ua maua mai fo i le so, ma le nevai aso e atangi ai. Ia le whaapopole ina o nisi, ai mai se o tangata Lucia, i le tulanga o le whaiwhai umi o le taua. E o stasi o taitai au ua malo lo li taia o le malo Lucia, sua whaia Mikhail Godorionok, o le saia umia i le tūlanga taitai au o le colonel i le tonu o le mainga au o Lucia. Ua ia whaaria whalawa i tele, o le taua pe a whai e whaiwhai pea, e le aise le lei e mauai mō le malo o Lucia. O le finangalo la o le nei taitai au o maloro li taia a Lucia. Ua te tau o na sa ili se awala tā ofi ai ia ma ua lava le taua o lona manatu o le wha wau pea o le osfa inga Lucia ia ma le taua le nei i le vama Ukraine o le te le se a whaina ai o le atunu o Lucia i le a ngai luma. Ia e pei e mafua ia le talitonunga o le nei taitai au o na o le mele o tupu nei ua moli mawina le whao ngā ina e fita a Ukraine o mea tau ia ma upenga o loo fesoso ni atuai ia ma lo le NATO la tau te whao ngā ina e te te ai ia vai ngā au o Lucia o nisi o mea tau whaona po nei e pei on moli mawina iata moli poti ua maua ia atangi ai ia le malosi tele ua one i aile vaenga au a le atunu o Ukraine le ua wha upenga ina e malo o le NATO. Ai e le ngata ile nā, e iei le mea wāli e li mai spesa le manatu mamafa i ai i le taitai o Lucia i a Putin. O le tūlanga lea e pei o nā awhiai e isi malo e tua oi ma Lucia. E tai peila o malo o Finland i a Masuetena. O malo nei po o tunu nei e lua e tua oi ma Lucia. Ia mai ua tele tausanga
e tū ma oti pea, e tau ma whai pea, malo nei e le au i se tū, e le au i alusia, e le au fo i malo i sifo, a e tū to tasi ala tau, e le fia iai se tū, e au iai, i ona, o whae te tenga lava mo la lātou pui puinga, e pe taila, o le ua umona whae loa mai e ia malo e lua, e le aila, taru waili whai umi, o ngā yo inga ma o sfo inga alusia i te tonu o Ukraine, ua te tauai o na sui ia lea fo i whainga whaavai sa soi fua mai ai tausanga i tele, o le a le toe tū la tau i le vā, pe neutral, e ai o le a vea i la tau masui a wai o le whaalapo tonga a le NATO. Ua uma o na tu ina ane tausanga a fine lani, i masui tēna i le whaalapo tonga a le NATO e tala noi nai le fia a vea o la ua masui a wai a to toa. E a pefo i ona si le fia, o le mafuanga tonu a lea, o le osofo ia e Lucia o Ukraine, ia ona o le whapea ua pole i lona saonga le mū, ona o le a mana o Ukraine, e alu i te tonu e whai masui a wai o le whaapo tonga o malo o le NATO. E te le la Lucia ia i le melea, ia alela ua mea le sanga whai pea o le taua, ma mafuanga ua manatu ai Finland, le atunu o Finland, whapea fo i le atunu o Sweden, ina ia a ga iloa la ua o le ua tāl sanga e fia a vea masui a wai o malo o le NATO. Ia mai wila ele e tu ina mai se wha ai unga i le teimile nei, ai peila o le langona o le taitai au leana o ta ua alusia ua malo loli taia. A whai nei o le a vea ia malo i e lua masui a wai o le NATO, e no winga na o pua ngā me maua e lusia, a wā o le amatua malosi a toa, ia le tūlanga wha militeli, ma le tūlanga wha fita o malo nei e i tonu o le lio, po o le whenga inga lea, o le puinga o le vasa atalani i mātū, le ta ua o le NATO. Ia pei o nai tūlanga nā sa le i māwhauwhauina, e le taitai o Lucia, ia Vladimir Putin, na māwhua le taua. E pei fu i ona tā ua soa ai le Neipol Kalame, o le mafuanga autua ua whaailoa i le taitai o Lucia i ona tangata po o lona atunuu. O le mafuanga o le ave o le fita i Ukraine a Lucia. Ina ia ave esea ia pūlenga wha Nazis ia po o wha pūlenga wha sia mani fo i nei vai tau o soifua ia Hitler. Ia pei o nai tau ave a whapea o le mafuanga le nā. E le o whaasara lawina i le tonu o Lucia lawa ia se tala e winga i le taua i Ukraine. E le aini ata e pei ona tātou mai mōma sila ia i tātou TV o loo whaasa e le malo Lucia i le whaia o ni whaasara launga whaapena i na ia sila fia ai o lātou tangata. Pauale mea lae e sila fia tangata lau tele o Lucia lātou o lo lātou tai o se tangata matua toa tele ia mai o lai tāla whea ngai ia le whainga o lo whaia i tangata Ukraine. Ia pia on tātou mōli mawina le nuti pala i nau whale, whaatama ia le tele o mea o ngā ia ai sili o na whale tonu o le māli liwai ma o mawai le soifua e le ngata i le fita ia ai o tangata lau tele e ao fia ai ia ta maiti. Ia pia o le vaenga tele na e le o sila fia e le atunuu lau tele i tonu o le atunuu o Lucia. Panga tia ia o lo whea ngai mo Ukraine ma o na tangata ona o le taua. E a lela ua ari mai le vaenga o lea o mana o ai ia sua tēnā whape fo i mawhine lani ina ia join la ua pe whaatasiane e a vea ma sui a wai o le NATO ona ua popole ilo la saonga le mūmo la puipuinga i le anga iluma i e taruai i a mionga nei a Lucia. O le tasi mea ua maita wina foi i le tele o malo Europa, i e whaalango lango tele i le malo sianga e maua mai i le kesi bo o le gas, i a mwita foi le swa u ale malo Lucia. O lea ua whai e la tause whainga e le toe whaalango lango ai i a Lucia mo lea i tu a inga o malo sianga. E o le mea la ua tupu
O pe ia ona si fo I whaase longa ma whesota inga o tātou maua I nei aso. E pe na o initia, o leo tunu tele o initia, o lo o ona whaatawina mai le swa u mai Lucia I le teimi le nei. Ai o le tele o tunu o ta ofi, ia ona o sa ma fuafuanga hoi nei tau le tamau ainga a maloi sifo ona o le fia ia Lucia ma le osfo inga o Ukraine. Ia o lona winga o le ate lela ma ia se awhaina ai o le tamau ainga o Lucia ma ona tangata e ona o ia fuafuanga mai a tonu foi o le a hadi mai I teimi e ono mawai seisi a wala faa le malo si anga e faa ngā ai le to e faa lango lango I le swau ia po o le kesi e maua mai I le atunu o Lucia. O le siri poti e pei ona mai ta wina ana nafi ma le so o lo o ta ua mai ai ia le whapele o lo o ua whaia ia se tautonga o le liipele stene o le malo Lucia, Vladimir Putin, ia ona oni tulanga o se ngase o a whaina ai o ia. Ia tātou te le mai loa, ia pe tonu, ia po lea le sao. o lea I tu ainga o li poti, ai o le whaupunga le nā o lo au mai. I le po na po, ia male so, e wha lia mai ai fo I mō le silo fia le rolangi o lo o whengai e le taitai o Lucia ia mani tonga fitinga wha ana tinati o se tonga wha apitoa I lona lawalo se I tulou. Ia mai atonu e wha mauni ai nisi fo I o Marcelo Salonga sa wha ailo mai mua I la whaina leo le lipele stene o Putin I se ngase ia pe o le a to toa o le malosi e le ngata I tūlanga whapena ai sa iei hoi whaupunga I nisi o li poti e whapea ua amatau na whaia e Lucia la waia ni tau mo whainga I ave ese ai lea li I mali ta inga o lea te no ia pe ona uta ua ia o whaasara longa whapenei tātou te le mawhai ona tātou whapea e moni ia ma a to toa ona o nei aso ma le nei vai taua fo I pe ona silo fia ia se o tele ale mau whaasara longa e tātou te masaro salo ia I le sao ia male le sao ia ai wile pe ona I tūlanga nai mai tawina I li poti fo I me tupu whaale wao malo I le nei vai aso ia moise o tūlanga o le taua e pe ona whengai ma le tunu o Ukraine. Ia ai usi mai pēle whaafonga.
Le fafiang ma le sunga ya Wayne le mola ai ma le pese Josefina ya Josefina wa mai le nei tai ao wa sa uni se tau maftanga o le uli al to ina ma lo matua ya o le sifonga ne lo mo Wellington e to e 5 minuti al tale o le tu ras fu ma le lua tar fu lua on fa fonga le ia tatu telefon ma tala mai Samoa ya on tatu ma futa fo ile musika o le uli mo li atu fo ia al tau tu nei ya wa fo i la tau o fa fonga mai tono ai nga al tatu wa le fa sala lau wa le fa sala lau le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo lunga le app lunga tatu Facebook ma lunga le tatu YouTube ya on ta lo le tasi tatu fa ma vai ya ma tatu wala leo ya por tatu frequency ya se tu lo tatu fa sala longa ya le usa ta se salam sam ya le fo la tau tu mai Samoa le tu la tasi se pa ia le tu la tolu ya to fa malo atu le taimi o le taiao le ala tars fu lua i New Zealand nei le uli ya ai mnatu no fa solo foi o to na America ya munisi o tunu ya i le fiafi ia po le uli foi ya ina ya to ya mo la to lo nga lu pe le taimi to fa malo atu nga lu ya on sa ile to minute ya on fa lo le o tama ftanga le uli malo lo mai ya on to amata foi le nga luenga i le tu la tasi ya le la watu peselea ya so ele matatu talafo tala mai Samoa funga lei ya ole au funga lei le sunga ya Richard Parker
Ta lava o telefou mai le si fonga le lau mua I Wellington. Fōlinga mai e ono le maua se awa noa e wheilo I aile te mai tai pāle mio New Zealand, Jacinda Ardern, ma le pelestene o le malo Amerika o Joe Biden, ona o le maua o le pāle mia I le wha mai COVID se fulu mo le iwa. O lea ua whailo mai le Paul Kalame o le malanga Ardern I Amerika, lea e a fiai ia le ai o New York, whapea ia Washington DC, o le ai o Boston, San Francisco, whapea ai ma le ai o Seattle. Peita ai e leo ta uai se whailoa inga a le pālemia ma le lipele stene o Joe Biden I lona ofisa I le maota pae. Ta uai se lipoti mai le News Hub o lo o tamo whai pēr sui o malo e lua New Zealand ma Amerika ina ia mawhai o na whaatau nuu lea whailoa inga e ui ina whaingata a ia inga mo le lipele stene o na opui ngā le whaama I koko visi. E aile talitanunga o loo tau whainau nau I tu e lua ina ia mawhai o na whaia lea whailoa inga tai e to lua mai o loo whaatulanga ina I pēr se e whailoa inga e lea so lulu pe a tāla whenga iai. Peita ai e ono whaapopo ina ia le taimi o le malanga le pāle mia pe a whai e mo mia ina ia tau nuu lava o na whaia sea whailoa inga. E pei on sila fia na maua le tamaita I pāle mia New Zealand le vairusi o le COVID a e to e fitu aso o na tuua lea ia le tunuu mo le United States. O le tulafono pui o le wha mai a Amerika e le tari ai se tasi e maua I le COVID o na malangatu iai se ia vanga na u a toa so se fulu talu o na toe maua le malosi. O le mafuanga lea na mua ai le pole sto na ai se vaenga tele o le au malanga le pāle mia New Zealand ai whaato a muli e tuai o ia. Ta ua te mai tai pāle mia o pui ngā le wha mai wa a fia ai le lorolangi e te tau ai lava o na wha ai te tangata uma. Sa i wha alia mai fōi o loo le lei pēr ma malosi ia sotanga o New Zealand ma le malo Amerika e tusa lava pe le mawhai o na wheilo ai atu o ia I le pelestene o Joe Biden. O le a taita ia lava e Jacinda Ardern ia le whontanga le kabineta I le so a o ia le I tu ua le tunu u mo New York I le afia nā nei. Ua uma ona tu inatu alo ia le wha malo al te mai tai pāle mia, Jacinda Ardern, I le pāle mia filifilia o Australia, le I o Anthony Albanese, sa talanoa Jacinda Ardern ma Albanese le waweau le sa, I le tuana ia I o le whainga pālo te tele Australia I le aso tōna ai. E tusa malefitus fulua no fō le pālemene o Australia, ua maua ma malo ai le vaenga wha upwhai le Labour, ina ua uma na whaita wina le ono sa 40% o pānota, o le malo ai o le Labour I le pānota tele Australia, ua whaato I lalo ina ai le whainga malo so whaatasi a le pātia le Liberal, whapea ma le National, le asa ita ia le li pālemia o Scott Morrison, I le paia inga le ua whaata ape nei Australia. Ta ua fo le ofisa whaasa le lau le ABC, o le malo so o whaatasi le Liberal ma le National, e tu se limas fulima la whaia no foa nao la tau maua I le pāngota. Whaalia le te mai tai pālemia o Jacinda Ardern, e le ngata ina talanoa o ia ma Albanese, a e sa whape fo na ia whasota I atu I le li pālemia Scott Morrison, e mo mori I aile na whaapitaimala na whaamalo, I lana teita inga o rona atu nuu, a o tūla I mai o ia I le tofi. Ta ua Jacinda Ardern o Australia o se paanga o pito ta ua lea I le malo New Zealand I tu langa tau le pui inga ai mai se foi o fe whaatau inga. Ma ielo na tau tununga o le a tau na sanga wha le leia pēr ia so tanga o malo e lua I lalo o le teita inga le whainga malo o le a teita ia e le patia le leiba I Australia e pei o le tau unga o le lātou whainga pāno te tele le whaai unga o le vai aso. Na pauifo I lalo o le 5 afe le a whainga o mai fauko viti do tono New Zealand na wha mawina le mtanga luenga le soifua mālo loina ana nafi. O le a whainga e pei o na lipo tia mai, e wha afe iwa se lau iwa se fulu ia mai fau. E tolu se lau fitu iwa le a whai te ngata o lo tāo fia I te tono whale mai mo tongo fitinga, e a fia I le to iwa e le vaenga mo ngase tinga ina. O mai fau o lo a fia I le tolu se lau 5 fultasi o ngase I tono whale mai I le tūmā lo o le Capital and Coast,
ma le se lau tolu se fu ma le wha, i le whale mai o le Heart Valley, ai 5 se fu ma le valu, ia mai fau i le tū mā lo le Wairarapa. Wha alia fo i le lipoti le nei le soi fua mā lo loina, e to se furu isi tangata na mali liu i le wha mai, to o iwa alii a e tasi le ta mai tai, o lato umaia o ni tangata mā tutua i le vāo le fitu se fulu, ma le iwa se fulu tausanga o le soi fua. E silia i le lua se lau maona tupu la wha ingo tangata i le ai o le ven, sa ofu ane lo lato taimi, e fe so swani ai i se ngā luenga na whaia i le sto nai, i le tau wha ma ina leo mea sa wha tāma ia ma wha lenga ina, e le asio sio malosi na la vea ai lea vaenga o horo whenua i le asfora i le taruai. E fitu la wha i o whale o wha awipi i ai le pepa wha ilo ilo lanu mu, ona ua le to e tāla whea ngai o na wha o ngā ina no whai i an tangata i le taimi nei. Wha ilo mai e le pulenga le tu malo horo whenua, o whale lua mai la wha ingale nei o ni pisnisi, ai o isi whale lima o whale no nofo ai tangata. O isi whale lua se lau lua se fu whale a whae sa whaina i le a sio o le a uili ili i a iso su enga i le vai aso le nei e le au pasi whale a le pulenga. Ta ua e le wha au lulunga o le vaenga o le pui puinga lau tele i taimi o whala wala wha fose i a horo whenua le li o Daniel Haig o ave le lato wha mua i tangata o loo au pito a whaina i le whaala velave nei whaale nā tura. Sa ngā lue fo i la sona nafi le o whai ngā luenga, i le asia sia o whaale ma le sia kina o tangata e a lalai, e moise lawa i vaenga sa au pito a whaina i le asia sio. O loo wha au pe fo i ngā luenga le kompani e le tise o le Electra, mo le whaale leia ma le toe whaola ina o le tise i le tele o vaenga na motu si ai le pawa a mata mai i le aso whareile. E to whaani a inga o nofo nei i ni whale mo taimi o whaala velai whaafua sei, ma le to tele o istangata ua o atu mano nofo i whale o lato a inga ma uo, ai beitai e le na whale sa whaatama ia la sio o na whaitau fia se lau fo i la whai o la au na ngaui ma pā u i lalo i le maro losi o matangi, ma sa motu si ai waia elitise ma whaina ai le pawa mo le to tele o tangata. E se lau afe tā la se vai ngā tupe ua opo i nātu le mā lo i le pulenga o horo whenua ve so soni ai ngā ruenga i le tautu e whaale leia o mea na whaalea ngaina i le asio sio. E silia se lau lima se fulu la wha inga o tangata mai Ukraine o lea o taunu mai o taunu New Zealand i le visa wha abitoa lea na wha atulanga i le mā lo e ve so soni ai i tangata pupua ngā tia o lea tunu u ona ole taua o loo whenga iai le vā malusia. O whainu mela mai le ofisa o whemalanga inga New Zealand ua ilo ai, e ono se lau ono se fluono le awha inga o visa wha apitoa ua uma ona pāsia mo tangata Ukraine e malanga mai iai i nei. Mai se lau lima se fuma le fitu le awha i o tangata o lea ua iai nei i New Zealand sa malanga mai i lalo o le visa wha apitoa mo Ukraine lua afe lua se furu lua. Whaelo mai foi e o mai nei e le ia i lava se tāra sanga i lalo o lea visa wha abitoa e whaapea ua te ena e le Italia. E tolo ni lafo ni whaipule tei tō tasi o le pālemene na monuia i le pālota māsani ina ia la vea i le lisi o ngāluenga whai e le maota, ma o ia lafo o whaasui a whaipule e le oni minstau kāpeneta, e o fia i se lafo a se sui whaipule o le pātia le Greens, ina ia whaatanga o na pālota i le se furuono tausanga ia tangata i whai ngā pālota a New Zealand. O le tamaita i whaipule le Greens e swafa ia Galleries Caraman e ona ia le nei lafo tue teu e whaapea whaamalo si ai le tu lafono whai ngā pālota ina ia whaatanga ia i lato uma o aulia le se furuono tausanga o le soifua e pālota ai whai ngā pālota i tonu le tunu o whaalia e le tamaita i whaipule o lona whaanaunga ina ia ola na lafo i le komiti o le pālemene e ilo matala noa i nai, ina ia mawaila awanoa mo se vaenga tele o le atunu o e whaalia i ai ni o lātou whina ngalo. E ia se whalapo tonga tūma oti, whaingoina o le Make It 16 o lo tū malosi i le whina wina o le neiswinga, i le matua o le tangata ma whaiai o na pālota i te tonu o New Zealand nei.
O se lipoti mai le vanga sa lau le News Hub na ta ua mai ai le mana o le malo saina ina ia whaia nisi malienga tau i le puipuinga ma nisi malo le Pasifika e fōlinga i le lawhenga inga le ua umo na sainia ma le malo le atu Solomona. E pei on sila fia o le maasina na te nei na saini ai i le whenga inga i le vāo saina ma le atu Solomona le asa ilonga hoi na le fia iai i le malo New Zealand whapea ma Australia ona o le CTI o le tūlanga o le malo saina i te tono o le vasa Pasifika o se i tūlangi u tele tūsanga o tausia e ia malo e lua. O lea walata i lua masina talu ona sainia le malienga le nei saina ma Solomona a o le foi o liputia mai le whaia o ni talanoa ngalo ia i le vāo le malo saina ma le malo Kiribati e tūsai o se riportia le newspaper wha le vāo malo le Financial Times i Amerika. E tō whāni tangata tala vau sa tau fia leo i au kilani, ona o se lata o se whainga sa wha ngā i se ta vale ta lepe ai, mauru whale i te tono se whale o loa e Green Heath i North Shore i le pō o le asto nai. Sa ngā uia i leo se whainga i a Sikaleti a toa maava malosi mai i le whale o loa i le tusa o le waluanga o le pō o le asto nai. Peita aisa wa whaiuna maua leo i a tūpulanga tala vau na fia ai ina ua whaangaina leo i a si paika ma ai e whaapāpai pao o le taawale a i la tauia i le awala o le Don Park Road i le pitonu o Massey. O le wawea fo i o leo sa whai ei seisi o se whainga whaapenei na whaangaina fo i se taawale o se fo i aise whale o loa i le tonu o le mall i one hanga. Peita ai e le aise mea na ngau ia mai leo se whainga ai o tau sa ilia leo i teimi nei i la tau sa whaapongai ai. O lesta na isa whai ai le malanga muli a se tasi o waalele lau pāsese o pito matua i le tonu o New Zealand. O le waalele o se waa o le tu ainga o le Convair 580 o se waa o le kompani waalele le Air Chathams mai o lana malanga whai u na sau ai mai au kilani a ngai atu i Wanaka i le motu i saute. Na tu ua au kilani i le afo le sfutasi i le tae au ai tau nuu i Wanaka i le afo le lua i le au auli. Whaalia mai e le li pule le kompani le Air Chathams o Craig Emney ua tele tau sanga o tau tua le nei wa alele mo lana kompani ai moise o tangata o atu moto le Chatham Islands i sa sae o New Zealand. O le fausanga o le tu ainga wa alele le nei le Convair 580 na mua i whaongaina i whemalanga inga i le ea i lunga mai o le tau sanga a whiwa se lau limas fulu. O le waale nei a le Air Chathams o le atu inatu i tonu o le whale mataanga o le National Toy and Transport Museum i le ai o Wanaka e tausia ma teu maruai. Ia ma le talawhai usa mātango fia lava le tau mawhai e la aulaka pifitu sa moa i whalani e pei ona silisila ho i mamai mo i ai le TV. Na malolo i la tau i le au whalani le ta'longa sa su e ai le tūlanga tolu ma le tūlanga wha i ai e se furu fitu de se furu lua ina ua wha au popo le taimi o le ta'longa mata ina. Ia ma le la o tūlanga wha ai sa moa i le vai le i whalani. Ai o le au sa moa na manu malo i le pulu sa tau wha ai e le i whaia ina iana ta'longa umai tolu. Ua sauni atu nei la, ia i la tau mo le vai wha ai ua le ta'u sanga fitu o le lakapi fitu o le neitu sanga le o le a whaia i loni tona. Whai unga rā o telefou. Le gang fia te whaatalofa ma whaafelo i atu le amatango le neva i aso fau, ia o le tau toma sande se fonga le moe ala ni telefon mai Samoa. O toi whaapana tu mai le whaltupe tu tono Samoa le Central Bank, i le mamalu telo le atu no ina ia whaau tauta ma wha ai tete, o te mine nei le telo le tau wha se se lunga o peng te wha ilangi, i tupe whela a wha i maofo i nā tu le mamalu le atu no, ma so se tasi ni tupe te tele, e ma whaio nei e maua a whaatase manisi o lo tau ta.
Wa whaasala laurungo le teo ma whale televisa I Samoa whaapea foi upeng ta whaelangi. Le mōli maua se tasi o talavou I Samoa nei. Na ngaula na silia ma le lua se furuafe tā la e ia whainga tau wha se ma ua te foi malona tō lua. O ia whaasala lau mo le lapta inga le mamalua le atunu. So se whainga e ofo ina tuaini tupe maua fua mo le tangata. Ia alo ese mai ai le talia ina, ona ele sao. Na whaamatala le talavou Samoa. Na sili ona talitonu iei ona sa iai ni nai vaenga tupe sa lafo mai le tangata no fo mai. Le fitu se furuafe tā la Amerika. Mea whai e mulimuli ta ia wha atanunga o lo tu ina mai. E tu ina tuai e o lava e lana te ngā tupe. O le ala leo toi whaasala lau e fo il whale tupe tu te tonu a Samoa la pata inga le atanu. Ia alo ese o tātou tangata le fia whai tupe maua fua. Le o lo ofo ina mai lunga o peng ta wha ilangi. A wā e tua I pōpua ngā. Wa toi whamana tu mai alam tanga ruenga le soi fōmalo lo ina le antanu. E o atu le sala le lua awheta la e to tongel tangata e to tasi. Le tau si o ai ingo polo ingo wha lave tup wha fosei. E ta poi wha nau mai le 5 tausanga nga I lalo. Ma le au mata tua e amatatu le ona se 4 tausanga nga I lunga. Ile malai wa lele wha wau ma loi whaleolo. E teimia wha e ngā waa wha pia foi, teimia tālitalia ai I lanto e malanga mai whafo. Wa toe wha manatu mai foi. E ui o lea ua te tala wha apot putonga I no whanga whaitele. A e lea o mawhai e lava na e uru whani te tono al malai wa ala lea no male wha a lio le pepatui. Mai o loo wha mamafa fo il wha o ngā ino talifafonga. Tutu male no no fo vā I ta I lua mita. Peitai o le telo no whanga I lea tunu. E leo tau si sia ia inga le polo a inga. Ai mi se lava I tāpo a inga. Wa mōli mawina fo I niso tangata I kāle sia. Na wha maonia mai su enga le vaiaso o loo a fie sia mal kovitis furuiva. Ai o loo anga ia ne lava I sauni ngā loto. Mai le o tāo fia foi. Mai o le telo ia whaafita au le loo tula I mai. O loo mā tele I sauni ngā o maliu. O whaamamunga le te mai le soi fōmalo lo ino le whaamai I Samoa, mai le aso sai le aso lulu le vaiaso te nei. E tolu se lau tolu se fumaltasi le mamalo le atuna o fauna a fia le whaamai, na mawhai o na whaamauwina le soi fōmalo lo ina. E lea o whainga e tolu se fumaltasi, e tolu se lau lua se fumalelima I lantou la vaia mai le mamalo lau tele o le atuna o. A e to ono I lantou na malanga mai atuna I whafo pēsi a foi. Ma ua o atuai le hao whai o tangata Samoa na fietara mai le aso se fulma le fitu o mati. E le se fulma le lua a fetol se lau valu se fulma le lua. A le teimi na wha amawina I le reporti, e to fitu I lantou o lo tau fia mo tanga se ngase ma to tua. E to tasi o wha amawina I te tono le periota wa maliu, le wha mai o le covitis furuiva. Ma ua o atuai le to alua se fulma le 5 le mamalo le antino, wa mali liu le wha mai. O le ua maliwa se ta mai ono se fulma le whātau sanga le matua le soi fua. O wha mawina e na ngase tu mau, maua mai a umau na tui pui e lua. Whata se ma le tui wha o popo le pusta. O le teimi nei o lo o matala pia whai te to o vaenga o sao nia le soi fua maloloina. O no whanga ianga I ele atunu o mō lanto su enga wha al wha mai. Le ua wha mawina o antu le iwa se fulma le valua fe iwa se lau iwa se fulma le iwa. Su enga o wha mai wa mai o wha o ngaina po rat test. Mole mamalu le atano. O le aso lulu le vaiason te neina tu ina tu aitu si tau wa loa le tamaitai ampasa sa moi pele se uma. Le tamaitai a Francella Strickland e le tupo le fo I maloi pele se uma e lono monte Brussels. O le tu ina tu ai o tu si tau wa loa le tamaitai a vei masui o Samoa. E toi wha mautu wina le whea ngainga wāwā la lanta whai ngā māloe lua. Ona o lo I tau o le covitis furuiva, o swing o le tau. Tu langa I tau whi tau wa inga, tu risi ma tu langa tau wa onga. O lo I tau umai o Samoa wa toi wha soa tu ne lona ampasa I le atu no. O lo ave I le wha mua mālo te tele lulangi, a meisi o Samoa lo la vepe I atu no tau wa tiae. O ia foi whaatala noanga wa toi wha manatu le so tanga o malo le Union Europa,
Fantasy ma Samoa maisio na sui a wai. O le tamaita ia Francilla Strickland, sa avea ma whaurulung o le mission no Uni Europa maisio na tunu. O Francilla wasilia le lua se fulu tausanga, o ngā lue avea ma sui o Samoa, e atunu I fafo whawao ma lo. O le iaio se masine ngā o sile o ki sene mo tangase ngase ma tua, wa le nganto se matati o whaatuina ma tangaruenga, ai wa whapena fo ilo tātou ma lo. O le tasi le neo o nanga sa whai masioki lo na maua, o le o ki sene le whaonga e tangata ma mai e meise mai ti ngā ina, ai wa tala whiunga fo I ma le waitau le neo le COVID-19 furuiva, e tā penai na ia lava o ki sene sapalai, mōni ngase to tele tau fia. O le ofisa fōna fausia na whātu peine lo na tau a whai, e iwa se lau iwa se fulmale ono awhe tā la iwa se lau whāsa fulmale lua, fitus futasi sene, na whātu pe leo tātou malo Samoa. Pe tai o le malo New Zealand no lātou whātu pe le masini, na lātou whaaruina le tā la New Zealand lima se lau whāsa fu fitu awhe, fitu se lau lima se fulmale lima tā la. O le fausia ino le fale tu wai le masini, na fausia le kompania le All Electric Coal Company, mai o le fo I masini, wa mawhai o na ia ngā o sia whanu o ke sene o atu le lua se lau I le aso e tasi. E le saunanga le fionga le ministaia wa nasi lua pitu whanua to ngā manga tā fitu sele, na ia whaapupula ele matua tā o tele, o le au o nango le sapalaio o ke sene, mō ngase matong fitinga. Na whaai loa le fionga wa lasi, o whanu o ke sene mōle soifua maloloina, sa utu ina mai lei pangopango po Amerika Samoa, e whaatino ai le au nangai Samoa. O le ale to iei fo ini tupe whaalu le tātou māloe au ina tuai whanu o ke sene tutuila, a wā o le ua mawhai nei o na ngā o sia le tātou la vātunu. O le vsoswani le mālo New Zealand e le ngata le masini, ai no lātou tongia fo insinia whaapitoa le tātou la vātunu, lātou te whaapipi ina I Samoa nei. O tala fōwia mai Samoa mo le nei aso, whaasoi foia. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Whawhiang mare sunga vai papa tuna mauta o unofo I le polonga I na ua whatonu lava le tūlai se funma lua le tautua le si ufonga le lau mua ma na whawhianga se uifi filoi ia wa fo I le mafuta mai le tinu I lungo le tata wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamova pe fo I le app o le tata Facebook ia e maisi o le tata YouTube le nei taimi o le uli ia e toi whamalo ma toi whatalo whatuai ia I la tūro o ngālu rue pēa wha o pēa la tō ngālu enga ia maisi nei mātua lo whanongo mai tono ainga tari ei le sua le nei taimi o le aso ia wa fo le tapu I mai ia o ngai ia whanau I ngālu enga ma ongo le nei aso ia e toi whatalo whatu fo ia te utou nao lo mafuta mai lungo le tata YouTube ma lungo le tata Facebook ai maisi fo I lungo le tata app ma lo la fo le mai mo mai ia I le tata tautua le nei uli le manatu ia o lo so longa manuia fo ia fuanga le nei fo iaso le mana ia le tau ia mātou Wellington fa pe foi nei porua lo ia tātou fisa fasalau I la foi na tau malulu mai ia ni foi taimi o le uli ia a o lo langi le ia foi le mātou le la ia fetau le foi mal vainga le o sa vali foi le fa malostino ia o le uli ia ai mai se foi I la tau lo ngalu I fafo ia wa si vainga le pe ma fatia tele na iva si vainga le au vali fale ia la tau foi le au palama le fe o I fafo ma ngā luenga ia pe a o le taimi e lolo wai le tau pe ti munga foi ia matangi foi ia e le leila to ngā tau whapea ia e ao ngā lei mo la tau ia lo ngā lue fafo ngā luenga whapea na ia whapea foi nai te mafuta mai nai mafuta mai foi la tau le o ngā luenga whapea taimi ia iso se whaenga o New Zealand ma Australia ia ma lor wha ma losi ngā luenga ia o sui foi le tau a mata foi na malu lu New Zealand nei ia ele manatu o lo mafana foi ia la e o lo la eina ia a wahale whenga I o tau ngā ruenga ia ele ngata I whale whasimanu ia e whapea fo I tonga la au o piki ai ia le apu ia o isi fuala waina ia e malo ale wha malo si ele whaingo fia fo ia ngā ruenga o lo tau ngā rue ai ia e malo ale anga lei na ia inga I Samoa ia la foina o se leni I tupe o lo tau mau I lewa yaso ma lewa yaso ia taro sia o lo whao ngā le lei si vaenga le Samoa ia tātou le Samoa ia whao ngā lei tupe si vaenga le lunga fata mai taimi le la fo atu le aso ma le aso I lewa yaso ma lewa yaso ia e malo al fa malosi malo fo le mafuta mai ia I ne fo taimi o le tatu tua ia mana tua o le aso neilas freile ia fa moi fo I o le leiti o foni si fonga la mua ia tatu pa anga uma lava so se vaenga lo langi ia sta e fo taimi o na fa ilo atu fo le o le tatu account number ia e tu one ia manisio o vaenga e foilele e tuuane iai ia lau soani foi ia wal tātou li tio foni les freile ia toi fa maloma toi fa tal fatuai malo lava le mafta mai ia le la fa solo pe fa fia fianga ve pese ia o pese vave ia o pese fa solo yo mafa fonga le uli ia pe fa pe na we no na oe I fale ia ala ya lutina le ainga mal polta mal ainga fa inga ruenga ia na I pese vave ia to va tu nei pese fa solo ma fo ia ai fai mani au fa be si le uli pe va pe ni festa mustanga
Maya ya everyday brothers. Sekila Africa. Jamaiti safata. Male musika. Fangalo ngalo ayotina. Eva Maya ya everyday brothers. Sekila Africa. Jamaiti safata. Male musika. Fangalo ngalo ayotina. So my stone, I saw if I back home. They are oil and soap, but I tell them they far as do. When my fat amount, it's a missing by all the eye in the ballos. They are all seven, I'm a quite so kill it all the old. Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia. Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia, Evala ia, Evala ia. The evil brothers, if I can wait on my fatia. Whafianga mai Everyday Brothers, ia ina ua toi luas fulu minuta na tā leo le tū la tasi, taliu fwoi leo tātou whaasalaunga, ia I lalawaya, le sunga tā sesa lam sam, ia leo lo tautua mai ai, ia I lunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube, ma app, ia se ia pa ia le tū la tolu, ia toi whaamalo tu le taimi, ia a whapeo nae, te fia whaatalofa mai, ia whaatalofa mai, se tātou spese ma oil na ua, langona lau vai, ua fia mana o mia lava spese, whaatalofa atu, ia amelia whaamoana, ia oi fwoi nei se o lo mafuta mai le taimi, ia o le tātou programe, ia whaatalofa atu, ai ua le, wantou mana o tō tātou spese mo utou, ia le au kuka, mana o le kuka nei uli, ia siva ma le tātou pese lea le au kuka, ia Pamalo stino I foi ina ua mai ai foi ia na asu lau ipu me ai e wa la tona ia wa leva na ai vaanga na muli ane ai nei to ina mana I lo matua ia wa leva na ai vaanga na ia le sime ia ila no vaanga na le kuka vaanga la le to foi na ia kuka ia ai malo ia pat foi ia ina to fato ama kuka matato la me to los por 10 minutos tale tu la tasi to tu se foma lo ma na va via se kilo
Ia le pesa na oh my darling ia e ulo fatu ai mo le kuka ila to fo i lo na fo i male fo i vai ngata u male vai nga finga ta so fuanga ia o le tapena ino na ita mama na tina matua ia le ave faila appointment fale mai ia faila fuala au ia o ave fai fa tau ia tapena ino fo i fa na ia onga ile aso male aso pesa na te fa malo stilo mai ia le pesa le ta ina tu mo ila to ia wa fiu e vili ta male ainga le ta au ile uli nei ele tali mai al telefone pesera lea euro fatu ai mo na i tina po na tama fo ila wa fi wa vili vili telefone ele o tadia ia fa no i pesena na mai pese ia tama ai po la mi o le tali fa ai sweetheart na mi o le tali ele o telefone le yo le 5 stars. Sweetheart
even though we're far apart. There'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me. Ya na wa vaile ya solo lo i mata ya na wa para ngo melta mai la wala wa tu telefon. Just minute na tale o le tu la tasi ya ai vivini mai lo ma le tore na ya o le wa faso solo atu ina mai ata tu tu ni sila nei. Sunga pen huro. El pese na no tatu mo tau au 5 sina leo ia malino yone ia va befo ia finga ia isila.
Yo e moni le upo le pese e o mai lava ia le ungo le nei langi ia o lo o e o mai lava ia e o mai lava ia le ungo le nei langi o fa pea tato ia o pole fua o pole fua le pole motu mai tua ia po se tala fo ia te whaalongo iai. Ia wai, avea fo ima vaenga wile le e vai ai lo loto, ma lo mawhau whau. Ia ona tupo i leo isi vaenga whaingata o le soifuanga. Po le mea, whaapasi. Whaapasi, no, saua tala whaapasi. To anga whaapasi. To anga e ona fia. Ia ne ase mea be whai mai ai, o he. Ia e moane ona fia, ma o te anu fo ia. Ia ne ase me pore ai. Ia le vafianga ma le sunga pene huro, ia o le vaenga nā o le soifuanga, ia ua tele ina vesi ai, ia ainga, ma maftanga, ma vaenga ma pena, ia ona o le tele, o le tamana, ia o le tala whela ua isolo. Ia ai, o le ua toi ono minute, ia ona tā leo le tu la tasi, ia ona taliu fo i leo tātou whaasaralaunga, i le usa tā sesala msam, mai Samoa, ia wala fo i wha wino le tātou tautua, mai Samoa i lungo le Facebook o le YouTube, mai se fo i lungo le tātou app, se ia pa ia la fo ia le itu la tolu le aulia nā nei, pole fia nā nei, ia ona mai ale o le tautua si fongo le mua. Ia ale ala a tātou pese lea, ia ma fa mai atu le tātou tautua, ia mana i fo ilo ufa ato whaatu nei taimi wa e le taimi o le la mai ale tātou tautua, ia mo le atu le whaaftai tele lava le pa ia o le tātou o tenu u, ma le au whaafonga, ia tu sai o le tātou maaftanga mai lawa le tūlai fitu le tai ona le la se ia pa ia mai nei taimi o wha mai ai nai la le tautua ia whaaftai fo le tālo mai mo le tātou tautua nei ia leo wai umani mani ai le nei aso i ngā luenga sa whianga i leo whai ngā luenga ia ma fuanga sa whianga iai ma proklame ai wha malulu atu ia whai ua sara fo i se upu ia a le tautua leo whai ngā luenga le nei aso ia malu ave whare o tō whingalo le pa i le tātou wa tinu ia manuia lava fuafuanga o te toe, le la whaato whaatu mo vaenga lea, le tātou ala leo, tasi o no tesi, ma tasi whamo, ia ai mafuta pea i lunga le tātou Facebook, mo le ngare YouTube, se ia pa ia le tūla e tolu le fiafia nā nei, le la tautua mai le sunga ta sesa mai Samoa, ia po a fui ni vaenga, ia le a talutala noma iai, po a fui ni mea o lo tupu i Samoa, ia mani tala maari e foi, ia o lo tupu mai le tātou atinu, ia le taimi, ia mai le fonga lau mua, ma tau te whaato whaa, aso i fuatu nei taimi ia le la tātou wha mawai e le mawaenga tā vita mai ona tana mai le sunga ia asua o Felice Kaele.